Mai pele Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, Samoa I manuia le neaso. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love in the door, is the girl from Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
li ia lo malosi o te alofa lava ia te oe. O le li ia lo papa ia ma lo olo ma lo whaola. O lo watua o lo papa o te whaatua tua ia te ia. O lo te reta ma le nifo o lo uaratanga o lo olo mawalunga. Le tamalo fai. Matalasi ama sili ese le mamana o au foanga lo mahatu tua. Awai le lava se tasi wa alofa mai mamatu mawale nei Taeao o na o lava. Mato vava aie tala noa le Taeao i lo alofa e ngangana mai fo i le aso i lo wha maoni. Mato te mole mawina i aso umora mato wala lo matu tua. Mo nei Taeao na mato pese o vi inga a langa i lo mano malo. Matu whaaftaia lo wanga le lei lo matu tua. Awa o le taulanga o le vi inga. Ma le whaaftai te taumona mea lava lea i ante oe. Oa matu wifo i uluma na nei Taeao ma matu te utaulu siri ese. Ma matu whaape atu e pa ia lava oe. Le atua ma malu. Oe lava o le atua ma mana e ifo uma i ante oe. O mena e whaia. O le tua oe so i fua ma le pavau e o lava i le whaavavau. O le tua e la eile vi ingo le malu o le tua oe pulipulu le mātango fie. Whaaftaila o me alofa lo fau mātu maua. Nei Taeao. Whaaftaila o lofa ua e whaapopo fo nia so fau le fai tawina aso le so i fua le tunu ma mātu wola. Mātu au lia i fo nia stofi o valu e aso mea o le folaunga o le nei sanga. Ia o mātu tu inati o aota mawha mone mole le mātu malanga o le nei aso. Tau tai mai le folaunga a whai nei. Au li tia whai wale a whiangai. Ma le atunu na nei so fau e a mai. Mātu talo mana tu pēr sa mola atunu pele. Tu inatu i ante oe lo mātu tua le malo. E whaavai i ante oe. Ia tau tai i oe whina ngalo te tai o le tunu. Ina ia te tai ma le tonu. Ia ma i whai e tuso o lau lava whina ngalo o wase manui o nei o mātu tangata uma. Maria le tunu, nei o mātu a inga mana i o mātu tangata uma i Samoa. Whapena foi ia le lala mal papa awa so se tafora nei ki lope. Whamaria le nea tunu o New Zealand, lo mahatu nofo maa mo wai. Ia lofangi foi ia le atunu umal nei lalo langi. Te le i o taua mamisa o whanoi le ola o tangata. Wa le se fi le mune nei lalo langi mātu wala autama. Se i a fio mai oil per niso le fi le mu. Whato fi malia me uma o lo whapena ona vevesiai. Ia le nei lalo langi. Mātu talo lo mātu tua lo whangiana ia mātu whanau. Stemi fo nei Taeao na tuina te whoilo i lantou ia o onga. Malu tia i lantou le paolo o ao o sa ili le poto hela ia o onga. Whamunia te maa whamune mole. I whaiva lo whenga i malim te mata i whaia onga lo onga whamale o oina. Na i mātu whanau. Mātu talo lo mātu tua. Pai atu lo mana whaamalo lo. So stasio tangi atu fia maulo whaamalo longa o na ngasingase mai o le tino. Whaata otoli ai tono a ingam so se mauta ngasingase. Mātu wala au lo mana whaamalo lo pa i atu pa i ane pa i fwe whafo sia na malosi e fo i lava. Le vi inga i ante. Oe, manuia le tapu inga na i mātu mātua. Tu asin sino la tinu i le nei aso. Te tu roina pe lantou le mawhana whana lo alofa. Whafo isia pe lo lato se fua laule le tino. Siri le nganga. O mea umalawa la mwhana mātu whaia. Le nei aso fau e mai. Mātu whaia lava. Ina ia fo i le vi inga i ante. Oe, ta mawha muria mai. I le tautua rida Samoa nei aso antoa o mātu wale mātu wala au. I nei mea malawa. E ala sua whamana malo Yesu ki riso. Lo mātu ali mana mātu whaola. Amen e.
ia so mai fina finau o le vi ingo le tua langina la pese le kolisi Fiafia o ngai Samoa toto mo re Samoa lima e va tolu amo tato no le July o no. In this update, Te Pāti Māori has been asked to give feedback on a report into the conduct of 3 of its MPs during the Treaty Principles Bill. Parliament's Privileges Committee met late last night. The parties apologised for leaking committee proceedings on social media, which suggest Maipi Clark could be suspended for up to 7 days and the co-leaders for up to 21. Committee Chair Judith Collins has confirmed a meeting next Wednesday, but can't say if that'll be the end of it. I don't want to predict anything, really, Right. other than the sun rises in the morning and it sets in the afternoon. Unionised workers won't be taking changes to equal pay laws lying down. The government's passed a bill lifting the bar for pay equity claims and cancelling those currently in progress. Workers' groups have banded together to launch a petition against the changes, numbers passing 31,000 as of first thing this morning. PSA Assistant Secretary Melissa Woolley says the changes include a new 10-year review period, which means some claims won't be revisited for years, leaving many workers on the minimum wage. We'll be taking a legal response to this, we'll be taking a campaigning response to this, we'll be activating our members, and this will become an election issue, no doubt about it. Major weaknesses in the labour market beyond the headline unemployment figure. The unemployment rate remained unchanged at 5.1% in the 3 months ending March, but the number of people in full-time work fell by 45,000, while the number in part-time work grew by 25,000. CTU economist Craig Rennie says wage increases also aren't keeping pace with the cost of living. The ability to get a pay rise is very difficult. So you're working harder, but perhaps not getting the results in terms of your pay packet right now. New Zealand red meat exports reached a record high for March. Exporters recorded $1.26 billion in sales, up 34% on the same time last year. It's being attributed to demand from Europe and the US. That's news. In sport, former Silver Fern skipper Anna Stanley has urged Netball New Zealand to grant goal shoot Grace Wicke an exemption to don the black dress this season. The 23-year-old's currently ineligible because she's playing in the Australian national competition. Stanley says exceptions must be made to rules when you're dealing with one of the world's best. The Boomers have beaten the Tall Blacks 80-68 in the opening international of their 3-match basketball series in Adelaide. New Zealand held a 42-37 lead at half-time, but conceded the third quarter 23-9. Earlier, the Opals beat the Tall Ferns 88-70. Australia's lead had been slashed to a single point in the fourth quarter. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele sofa mana malolo tato di falo Yesu ke riso mo mo fo no fa talofa mo fa feloa ima fa tu lima le amatele mana fa alo Samoa le tu pele pa ia mana malolo fa fo anga le Taeao fo malolo se fo mo ria fa malolo fo le tunu ia le folau tato ave le mo mana fa sangi e lo tātua tua le langi ua tātua maua le marui o le atua nei Taeao ine o tātua o lia fo nei aso fau o le aso o whaia le atua tātua te ori ma tātua Fiafia iai parapatia le anga le leisen sili ese o le tātua tapa au sili le langi e wa le fo o mwhaina mboni mailu tō se fuamana mātua malosi a le o tātua sili whai e manua le o mala e le nei Taeao ia fo i le vi inga i te ia tau tai mailu tātua tua o tātua iei le fo launga nei aso fau ia ma tātua fo lau le laulo na lofa o tātua iei le nei fo i astofi wa varu iei aso mea o le tātua fo launga le lua fe lua se fulu male le mau se maila wha fonga le pol klame manu le Taeao al radio Samoa se whalema i vatonu amo na tāsha vai lua ia whai funa fisa son mai Insini on Facebook, mari YouTube, radio Samoa, Sarah Tasi Pantea, mato ona nei tawai meni, te tuena ai se pai le tula hiva, e le Taeao nei, malo se fo malo usu le Taeao, tash. Fa malo le langi mamalo sunga la o tawai vi, ia le lo fo le tua, ia o tato e au lia fo i le nei aso fo, fatalo fat Samoa le atinu pele, malo le soifua le nei fo i Taeao. So mai se, fa malo se amo tato nei Taeao. Awana i avea i tato mani manuma, po ni manu alii e nā ona tapisa.
Ai ia avea I tātou maa eto a whimalie, ai o loo iailo na malo si angalilo, e mawhai ai o na ausia, le vānimonimo. Don't be a parrot in life, be an eagle. A parrot talks too much and can't fly high, but an eagle is silent and has the willpower to touch the sky. Manuia tele lau fo launga ile nei fo ia sa fo.
Sang ole sisters, mo le pese mātou te vi ia le tua, o le pese mana iana a matai le Taeao vi ia le tua lona ala fau tātou maua ni nea se fau. Se fulu o tele Julai ono nei minoja musika so I fei filoi se Fiafia le tano le nei Taeao wha amara se au fau I le alau su jiu te mangaruenga. O le nei Taeao fau, to kua tara fitu taha nei mana ia, a wane MC-a. Tātou pokalame a reto o le ola mai a pasta la whaere kopo nei wa yaso lo taulai. Ia la reto le ola wha tawaina o tina o tātou wangatu. Ja, molle famna twino le sautina. Ja, sa aso nei. Today in history, dara ba vai body minute tupula sa valu me I le tero to sango ba vai taina fitu I le tau nei fa po tal fo. Ja, tal fitu le tau nei o tar bo kala me matana na le Taeao. Ah, le tau le po cha matalea. Ba lunga le wala nei Taeao fo. Hatalo fe tatou aveta avale o maua mai fo il tatou pol kala mele nei Taeao lu tatou lua ili poti fo ile nei o lunga le tatou wala tele yo leo lo so lunga le lava fo ia le tatia mai fo il tatou au wala ile nei Taeao mai ta watu o le na lava fo yo lo file mu ele o yese vaenga fo yo mai ta watu se fa lava lava ta avale le nei fo taimi tau lava o le io le na fo I fatua amata ia le amatanga o le nei fo Taeao o le na lo so lunga le lava tatou le ai se vaenga ono popole tatou aveta avale ia o tatou motorways o le naolo file mu le taimi le nei ele o yai fo se vaenga o mai tawatu a mato na yai ni poloka mo tatou ia tau lava o lea manu ia tele lava le amataina o le nei fo ia se fo I fainga malanga a aveta avale uma mafuta mai mai fa funga mai le Malu le Taeao Radio Samoa no se full tas minute te ai le tulai ono Malu soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā matal tala o le tau nei Taeao fau tama ki makaurau au ki lani no whanga whaasala launga le Radio Samoa se fulu ma le tolu. Ola ile Malu luna nei vaenga o le Taeao winga wha mawina o le tau le so le wha solo na pa utimu niso vaenga au ki lani. E fo le teime langi le iai iniso teime o le so e angi ma le savidi mai sauti sa sae fa solo nangi mai matu sa sae iniso teime o le Taeao nei lua se fulma le tasi o le manunga nai o iai ia le mawhana whana mo au kilani ile nei aso se fulfitu lona ma walalo Taeao pe au dio le fa solo pa utimu ma mawhati munga niso vaenga au kilani e le aso a Taeao tutusa le mawhana whana o nei ma Taeao lua so tasi lona ma urunga le vaenga yon tuatu oka o ma aku le susulu ma o le lale le kumele asko nga e kare sia ai au dio ia ranga o le alangi leile sto nai lang de leile sa so nga fua so rua so ru oka oka kai manga ia foi ia le na o fa momonga ia la mai tau o tala ia te oi e ke foi wo o kai ao lo ke fa ko kimu a ke wala ia langa e pule ale tu le kau e mai mo ka ko le so mali aso ha lo ke fa mo kala ia e fa momonga la mai tau le ku mai lu mo i lo screen o tulanga na ia fa nga solo fo le tara po kala nei Taeao la am fa tara va vai po a tulanga ile tau jelo si vai ngoni silam Pena for the tau Samoa mani savanga ole kelope. Talo le tau Radio Samoa wana to whana longa ale Pacific Finance. Ua loa le tautu ale Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga balo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai fatali e se tali. E ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Spuma whana o tele tu lai ono. Malo se le no. Ole a foi. Ole a sautina. Mai. Halo lo fase ianga iange. E vai se me halo fale le mo tina mo le sautina. Tina o mo le tino. Allah for the tatu to mo morilo to si for mo tina umo Samoa se aso tina Fiafia male manuia atuno aga juja mangar wenga nei Taeao malo lus fakafiki la wala fo maria fa nei aso presele mo le paiba samea uapala talu le matangi le niutea ole a ufa amatala ole mafua anga
Hey. Oh. Ma lo le na ia ole ata ato le na male awa onga na le tatu tala le Taeao ma pese. Wa fa matala atu le pese le Taeao tina. E me se ia lo fa tato le fa nau. Ia fa so nge mo e kama. Se io e vai se me ano fa le mo tina. Ia. Kasiar kam sanga fa mnatu la sa tina. So lo fa ma fa se me le mo tina ni tu sanga. Ya wa ka ko ba wale ola fai me le uma. Wa ide ko yangi me le ko fai pa Emol TV. Sa ole le tsaba. That's any lo la ka. Ya. Ya le na so tina na to know malo on site malo you to favor to duty. Ya all of up now na to tuai ainga mai kanisia. Ya fa pena fo ia malo Avano se fatalo fol poka la mel telo tarpa anga fa fela mal nei Taeao no Facebook ma YouTube or Samoa malo la versi fo manuia telo tarpa anga wa fa fela mai le ngata Australia ya fa pena fo telo va ngor ke lope se yo baba yaku skaimi po a mai telo tato no ke baba yaku o sorry ona makua e ko ke le ka ko le ku mai lungo le sorry se fo ie me ku mai lungo le screen ya le lei fo i vai ngana ye onei o lo amatana fili ai le te tai o le Kalesia Kantariko ia po le pope o le Kalesia te lola o katina le uma masalopea ma le salau tolu futolu katina le uma lo langi atoa o le ua amatale la to gone glaive po le vaenga tasi uma la to ia ma fili le po ila tu le mai fai te tai o le Kalesia ia lo amatai na la le fo i le vaenga le na ia pe na sa no vai se lau tolu se fulu ma le tolu katina le uma lava ia o fa pena fo i ona a wifi tasi i le filifilinga o le tulanga fo le fatinoina e ma kwa ile ia se internet sa vai e fatanga ina i le vaenga atoa le o lona winga ia tau fia uma lava fo ia le faanga yo inga atoa ma le nei fo i sauninga atoa ma le sa ilinga i tonu ia awa fo inga e mua fo i io e sausela se wale si moso oi ikua o lai ele i fai uina le lei ma mauti no so e fai lava la fo i filifilinga la tau ia altulanga le na ile tula i mai fo i le nei i tu ainga faatinonga ele ai se kako wifi e faakanga inga i kokongu ele ai fo i se tu sala i mafai ona o tonu ia o tulanga na ele ai ma se i tu lava tau upenga ta failangi e mafai o nga maua mai e seisi se fa e ke fo wa sauce scammer se si fa apea mai fo o ai le wa manu malo o la ele i maua le mai le unga so tatou talia fo ila ia po le atonu le taimi o le au mai se fa unga lo ia ta vai so ole fa tali tanto ole fa ilo e tu ina mai e luasu ole asu lanu uliuli ma le asu lanu pai saule aso lanu liuli lo winga ele i autasi katina le uma po ai le avea ma pope po te tai le Kalesia saule aso pai wa ta umai tatou po la tasi la to filfilinga ia ona filfililola ia po le suafa wa pe te lo le si stage le mai on filfilinga on filfili po le suafa le la fa suafa ia pela o lenda umatu ia Pope Francis ia suafa na lenda awe fa tasi uma katina le fo le fa suafa il te tai le Kalesia no maua elipoti katinale te tai le Kalesia le wa umatu nei e lua son fatali ai la nuinga le ise umi ya wala nga ele mo jino ta tope ke ua umai fornge yaso ua mau mai le fai unga ia pe le nei ai po Taeao ai o te tai umo le Kalesia le uma vai atu le vai ma Pope Francis le wa ta mali wa tu nei tu malo atu lua son fatali ai so la tanto va vai na auto ma wo ni so li poti nei le Taeao ai ne asu piniki na saumai tono le o vai ngolo fai filfilinga e tau mai ai o lo finau pe au te lo ye tanga to la te el vai ngotina le vai ngota mai tai ele la tu tel tenu e tau fo na ye ni katinga le ta mai tai e fai na fili te ta yo le Kalesia ia ba o nai vai ngana e se mai ia ai katina uma se la tolu sul le vai mo le katina de New Zealand Cardinal John Dew la way o ia mole filfilinga ole te tau le Kalesia ia ole ata antole na la ata to fa te tali la
ia matata vai pe te o tasi filinga ile so ia ona tata ia foi le aso pa e wa sa mo tono le vai ngolo fa ile filinga ia sa foi le aso liuli ela wenga la fengtale filinga ile mos tasi Malu le alo atu la to uma ela filia foi te tai le kalesia ia tu le mai wa foi le to ve no le te ingo le kalesia country ko la lang ia to ole no uma ina ia se tasi tu le mai e ma fain tau ve ina le vai ngo le sa fain tau ave Pope Francis ole loa ona amana ia tangata uma Yeah. Po fele tu no fele kalesia ole alanga ngana ole altu inga tangata iai la no la to ina ia maua to ia fa wina ia stasio vai ngana fa to wina Pope Francis o le amane e ino tangata umalava iso se kalesia so se ngana so se atunu we che mana Ana ia tele. ia le malo o te lo folo no fotalo le kalesia e ngata i Samoa nei so se vai ngana laulangi ina ia manuel filinga ia po ela tu le mai faima te le kalesia e fo i o le pili le ana tata le noa i le amatanga nei vai aso pay equity o le foi o ki loko e ka office se tangata mai se ala fa mai le vaanga le leipa ele ye se time in the face consultation meaning ele fata no ina o ke ia wa mai ele vaanga le national o le vaanga le a o ye makua isa malai o le ngana e fa ngai na fo le wa makua i ku wa ilalo ma wala lo ai ia le il tele claims mai se vaanga tina mal tele tu sanga bai Pay equity. Leona lewa pasia lona itatono al parlemene under urgency. Sa vai ole tule na ole fasea lava iai ai mai se lava fo ile pasia le leipa mai la so e le ilango ina le toe le amendment le nei po ole pili le nei itatono al parlemene ona ole tulanga ua iai. Ole wa tula mai ua io ina ole a toe a kusa ole ko e fo ile vai le square one. Ba ole pili le nei ole talo sanga ina e nai tina ia male tu pau ta mai tai foi ina ia fa tu so la tu tongi ma tu tongi o le tu pa fo yo ali o fa tai ta inga a fa pe fo mai uma le ali male ta mai tai e te sau lava ona tu sa le o la tu tongi ai a fa pe o le aveloli ia male fa ya onga se le si fa tu sanga lo iai e moni le tu sa lam ta fa yoi a onga luenga uma lava sa po le a onga sa iai o la sa o trainings o lana iai o la fa ai longa e le fa pe anke awa aveloli e ngoa male laisene e no male training sa iai o vaenga lana o le fo yo lo ofi na wai ia le tupa o tina mata mai tai e fa pe nga fo ila ko langa o lai ma walunga le kokongi o aveloli ngai lo le kokongi o le isi fa ya onga but the trainings were there the qualifications were there o le fi naula le na le tupa ta mai tai ai se ai lai onga le kusa pe ia le fa inga tsongi but o le fa no wanga le taimi le nei o le ala ako e fo le square one o longa winga o le ako e ka a mata ona ilo tolu se fulu tolu talo sanga ua lefa ona tu i te tonu i le taimi na iai mai le taimi na a mata mai le lua fe lua se fulu to e talo sanga tangata a o leo fai mali malo ia o leo le ako e a maka o le fa upunga fo i le o fiafia fo i tangata i le sunga il palmia fai mai lana fa upunga a kongu o leo o sefe ai le isi tele o piliona ta la ia te uia o se fa upunga makua le o lo na le malo mal fainga malo le time nei ia sefe pele tu pele ai mana tua o le lo mo mi le tu pele na sa ona fair o le fairness inga ia kukusai le tutongi o ngai kinga ia pota mai tai foi pole tu pa mai tai e pe ona la so fina wina so o le fa sefe o le sefe o kupe ia ele o se mele lei ia awala ngai sa ona palengi le leima e tasau ona utangia tangata uma ina ia launga tutusaka o kangenga palo ka inga fainga malo ia le pe folinga mai o lo wango al fainga malo la ko ia sefe ala tutupe so le toe kwata i le valu le pona po 7:45 na pasia ma ko through uma of stages o le pili lango ina uma lava e patia le malo te uma ia le leipa green te panti mori i le vaenga iai a pe ona ta wa ta shall nei Taeao o te tununga o le afo i finangalo o te o le Labour Party Chris Hipkins ele iai se vaenga na fa laulo ai male i fa mani no mai le malo pe ai sia wala tu fa i le swing so o vaenga le mautinora na le lango ina le Labour
ona ele I istemina mai le malo fa pe mai ia o le mele le la mako muvanga ia o le si vanga le o na saren ga manga wala ko fai lo mar swinga le we jele se vanga le lei o le tale no ia ka me se poloni nei le su le tan labor ia pala fo se fa lo jele no le tulanga ia wale se fiora tenu it feels rushed e pe la ngona ia le fa no fo le ma le fa se fo ia le ma fo o le tele o la tu le was so o ia nei fo iva ia so ia la tu bills ia na ia o lo under urgency o lo no winga e le o le lei ona fa atino ina I le au mai o se taimi e ma fai o nga lu ia ko le si party ma au mai uma manato party uma ina ia ma fai ona ilo ina ma ia maua sei unga fo ilele e mali le uma iai o nga o le representation o le community o le te tono o le maota fono a le ma fai la ona maua uma leo ia e le onga winga o la lava e rancho atasi lava e one man band le lei lua se fulu malai wala wa te aile tu lai ono ma lo whaftai o leo wa iatu bo ma uskadi la tu whatalo whare nei Taeao whaftai a mosa mai o me pone Australia ma lo lava se fo manuia Denise ma John mona matok tia manongi efu ma lo lava se fo sis whaftai le whatalo wha nei Taeao tusa tasesa uzo whatalo wha mai Samoa le lei whafkai al whakala wha mai aru dungon malai kiring ya birdies ngai asu alo fa ko la uso ngai fangari ima lanto uma tua sao Brisbane Australia mele fa moana mai lo ele pikongu sa video New Zealand Wellington alo media tino puni salo sami ya malto telo tanto fa talo mai Taeao pira neliko pira na tete Nicolao pina nonu malo lava se fomri nei Taeao ya malto telo tanto pa anga wa inga sione ia fa pena fo eti tasilimu ma lo la versi fu ngai kai fo fa kai fa kalo fa mai fa vi fiang Taeao ma de puni ala ba fa fa ko kala me malo Taeao radio Samoa for lima i todo amo lo na malu nei oso la masina lo na lima al tar fa lo na dua fe lo so ma lima
iwa tolu amo. Whaasirisi taua, wa tau no I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa le e Veni Pacific New Zealand I au kilani nei. Whaatau se la e maua e mama mo le asu sa o tina. Maua la e top o tamaitai, tele dresses ma puletasi I si kaili fau o loa e nei. Shirt dress e talawhea ngai tonu lava mo le ngaluenga. Rag dress mo se whaipoiponga, ma puletasi au le lei mo le lotu. Off shoulder mo whaatasi ngā maua. Tele ma le anoanoai o isi tu ai ngā skaili mo oe. Pule lava le tā malom tua. Maua so o se lanu, po o le a lava le wha moe moe, e maua I le whale o loa ale e Veni Pacific. Tele o loa fau o tamaitai, e te whiriwhili iai. Ele ai ala se panga o lo suma I le e Veni Pacific New Zealand Store, mai le aso ngafua nga I le aso tō nai, se fulu le Taeao nga I le ono le Fiafia. Toa tusi, 1 John Golter Drive, Auckland Airport, whaafsa nga I tonu lava ma le KFC, ma au tawhane o le warehouse I le shopping centre, ale malai wa alele. E toa tele whawhine e a mio le nei la tō. A oe, ua whasilisini oe ai la tō uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le aso mea lofa mo lo tina, e le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina, o le pae ma le auli o se ainga, e sili lona tau I penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga, e sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le sei I le aso iwa o me I le afo le sulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Whaatalafa tasha inisio pa anga leo fitoa whaatalafa mai nei Taeao whaafawina tani elu Lose, Dominico, Uzo, Rose la whaatuna nei Taeao fau PK whaatupunuu Tuli Taliulu good morning Manu Kau Mama Malu Backlich good morning Mama Malu Sifu Manuia Yoritana Caroline Leafy oka kafifi lele maloa whawhetai tapu tau pa u whapena foi tamali I Fritton alosi for manuia Jacinta fui maono good morning alosi for manuia whawhetai le whatasi manei Taeao whamai Jacinta fui maono good morning from Timoru mata tu I'm sorry pe lo fatu si tina ya tuputala o ya lai mai mo sionki nga tuputala ka ko pokalan ka no fa tuputala ma lo va se fu manuia ya ma se me lo fa le mo tina la satina ya ma lo fa tai le fa is my Timaru ai o maru mo yo ko se fa na ya ma lo fa tele o le tasi vai ngana fa tali na nafi o dadas po a mai le vai o tangata le fa ngalwenga unemployment rate mo tono New Zealand ile tono masina mai masina mati ta matu nei so ole tala le maua le potia tasha
They say singa still at 5.1%. Na Paul se singa la tau tilo tu e folele o le fai tio tu la fainga wenga te ngata pe o ke lo paunga tu langa le na falia tu langa le manuia li potile le na release man nafi. O tu langa fo lele ona o mai tau watu. O lo o yai le vaenga le pitula awal tangata fainga wenga. O le wala ai fo ona mana o ia e fai tio ona ia tu la fainga wenga. Ai o le pitula au fo ile na ia le employer. Ile taimi la le nei le mana to le employer. O le ka mafai la fo ile le e fa asau mai se isi vaenga se leni. O le tangata fainga luenga. O lona mana onga ia fa ai kiki anga ikula. Wa kele le ngaluenga ma tele taimi ngalue. Ai le o kuku salava ma le o palengi le tupe maua po o le tutongi o le tangata fainga luenga. So o le to atele lau ila to ia sa full-time workers. Le wa ile taimi le nei ua ngalulue as part-time workers. Ona o le mai tau fo ilele. Ia a fa fea lua sulfa be fia valu i tu lau le aso ai le tala fea ngai lava foi ma le pay rise wa mana tua pe o leisi kule o le lava o tu le tangata ngai si itanga yo la tu tongi ka i fia tau sanga o le lava tu mau tu tongi le nei ai fa o popo lava mtafa yo ya tangata nga lulu ai ma fa ya o tulanga la o le senga la na ai o le u amata ona ma fully ila tu sa full time ya nga lulu nga wenga fa vai taimi fo ia i tu tonu mtanga wenga tai tu atas asa le malo lava le lo sula tino i tu te manga wenga malo fa malo losi vai fa mahoni mai nga wenga o le faingo fia fo su nga wenga nei vai taimi la tau o le promotion le alo radio Samoa fo le tawanga le mo le sautina e manga ye faingo o ko vang e tu sa e pu e mai ka fo le lortina o la failanga ka kalanga i kamich ilana fana ya e pu la o ki ngape pu e mai ka la ki ngofo malau salu ya po la vai fa ngolong mai ko kamich fa ngolong fa le mai vai kam fa o le o so ka fa o lok o ko fa ngomai io e fa pengala wa o ingala po le video ya o ki over malomi ko ke fa mormone ya o me ke lo fo tuanga le ave fanau ya o mele umanga ava ko kere fia poko la le ia fa kam fa mangi fi mal fia box o me umanga ya fia ka ko bang ya ma va venga la fo ka ko video la o ka ya o le fa nga ka yiri le ka ya le fa nga ka ko videos ya ngala o le unga le asoangi asobat ona soiva ya wala ya va venga la fo mal video fa mod bone tina fa leila wa o inga kamich wa o mena le manga ye le kilo le video me umanga ke roi le uska e kamaiki ya kare vo como moi vai moi umiro kamaiki ki ya vai vai fa la la salo awal ka fa mormoni nga fa la vo nga fa la ye ai awal ka kamaiki ki fa mormoni e ke o post se si no social media awe ka ve malo fa talo fa na china fa fo mal tana klame le fo cha fo to se fun fitu minuto lo cha le tu live fitu o le sia ta to le poti mai no wala pe mai fa ka ma 5 stars yo na so lo le mal tana klame a reto le ola mai hasta la fa le copa por klame malo Taeao we Samoa volleyball i va todo amo Kirana Patu saina Ise apahela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sapasui Oni tamato balipi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti apolo pe basa pepe ole pepe ole po
Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O le lava lo mama le tele o lunga la tele se evanganana I vaenga iti o le ua mai tawatu o le na ua feo lolo le pisi ane foi I le taimi le nei Hill Road, South Auckland, southbound traffic mai tawatu lo ua fai lava foi se slow down o tatou lunga le Great South Road I le vale na ia ma le tatou Southern Motorway on ramp I le taimi le nei Onera Road on the North Shore City Bounds Lane o lo mai tawatu fai se mamafa mai o tatou le traffic I le vaenga le na Lake Road anga iatu le Northern Motorway on ramp Whapena fo I Coatesville, Riverhead Highway, westbound traffic o was slow le taimi le nei mai le State Highway se fulu Maleono Junction anga ia tu Riverhead Town Centre I le nei taimi le Taeao nisi o vaenga lava fo I o tato waltire o leo lo mai tau atu ia o le nao lo mama lava fo I le taimi le nei tau ina ia saunga le mupea lau whainga malanga ave ta avale ia o e whaafonga mai me mafuta mai Malu el Taeao Radio Samoa 5 minutos tale le te lai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talo falta tu tinu ile amatanga le nei aso te Fiafia e whawhirai e te oe, mai tatu por kalame le nei ole arete ole ola. Le fata oto tols futasi a le whai upu tols furu le whai unga, whapea o le whawhine ua matau ia Iova e vi ia lava o ia. O le upu mo oe tina, tatu anga e le aso tina e whapea o le a vā taumata. A whapeke wa aile i le whai upu le se fulu o le mata upu lava le maua i le autu o le aso le ngai whai upu tols fulu. A ke pala le whai upu se fulu ono inae a mata mai ai ia le si o manga po le context o le mata upu ato le nei o le whata oto. E iei whaupunga o lo whapea mai o le a vā mio le lei e sili lo na tau i penina. O keywords o upu ia a vā a mio le lei. E le o whapea mai kuspa i le whai a whata oto Solomona. O le a vā e sili lo na tau penginga. Ai o keyword lea a mio le lei. Vai mai. O le a vā a mio le lei e sili lo na tau i penina. Lona winga e leo a vā uma e taumata. Ne ke wa ai la wa va a mauanga va ai la wa va vingo le anga ole a va taumata la wa va ole na ole a va a miulelei e sili lo na tau I penina I lo penina inu uia ole makua kaunka pe ginga tau tele ai fai mai kala le faisa ale fai fatot e sili le taumata ole a va miulelei mai vai lo le fai upus fulutasi se yo ole fai upetos fulutasi o fua liali nei I le o langa o le tina taumata tele. Mea mua o lo na vā malana tane. Ke wa ai le vā e whai tau whai upuia whai upes fultasi se o korukas. E ke wa ai I le vā o le whawhine nei malangkangi, le whaingo langkangi e mka ukia. A se whawhine anga le lei I lana tane. Me longa lua o lo na tiute I to tonu o lo na ainga. O le tau singa o lo na ainga e mka ukia. E leo se whawhinge pai e, o le whawhine ngā ioi tau silo na ainga. Melo na tolu, o lo na vā matangata I whafu atu. Wai mai, o le tina e anga le lei I tangata matitiva. O le tina anga le lei. Melo na wha, o lo na vā malana whanau. O isi fo I tina, le lei le vā malakangi. Ia ai oki le vā mal whanau. Pe le lei fo I le vā mal whanau. Ai oki le vā mal tangi. Ai wai whawhine le. E le lei le vā mal tane. E le lei foi lana vā, e le whaingo lana whanau. Whai mai, e whaafetai I ai lana whanau I asa uma, o ngai le lei kere le tina le nei. Ma le mea luna lima la o le ki le ngai e leinga le lei le tina tamuta. Mea muli, o lona vā ma le atua le whai ui ai le tautalanga mta upetolu tasi e whampea. O le whawhine ua matau I a Iova. So le songa ngai mo oe.
O le ava taumata i le tusipaia, pe le sila le atua. O le ava lea e matau e le atua. Ke vai ia e whainga le whaatulangana o whai upo le whate oto. E muli lava le vaenga le nei o le a mionga o le tina e matau i le atua. Lono winga e conclude iai, po le conclusion le nei o le manatu o le whai whate oto. Mea le lei unga lava e whai tina a o le whai unga e mafuai na back up pai le o langa le nei o le soifuanga matau i le atua. O le kila o a mionga le lei lea e leina tau o le tinga tau ngata mafua mai o le tina e matau i le atua. So se tina e matau maava i le atua o le tina ngā e whanau mai winga iena e whaalongolongo mai ne iai ma avea ai o ia o le ava tau ngata. Mo oe tina e le aso le nei e ke whesini fulawa oe e te oe o le alo tau le ale value oe ke lolo value e le o le au le lei e le o le poko e le o le maualunga o lau ngaluenga ai o low value sili na taua e fua i lo vā whenga iai ma le tua soifua e se kilo lo vā ma le tua se kilo lo vā ma lo to lua lau whanau o lo ainga ma isi tangata le tua whamanuia i tina umalawa i sili lo latu soifua ava ma matau i te oe e ke whamanuia i latu whawhatai su. Amen. Ole,
O se tinale lei mai le utara vau le whakasawha sto uta wha mai ele porkala mea reto le ola o le nei Taeao mai a pasta la whaile kopa. E na ua toi tolu minu tolo tora tahale o le tu la fitu le aso valu o me o animea. Na tupure nei aso i tau sango mabai. Iloa ile nei fo yaso I tau sanga o mawai. Ile tau sanga ta siiva whaalima sa whaingoa ina sa aso I tono Europa Victory in Europe Day. O le aso le sa taita ina uma e whawhine matina ma I lato uma lato whailonga inai ia mapatipatia le whai unga ia o le taualona lua I to tono Europa. O le nei aso sa o lato whailonga inai le tā ua o tina ma la lato matafa ioi sa whaatino ina I le taimi o le taua ile avea ionisi ma fo mai ile avea I fo ionisi maena fisosoani ile tau mafai fisosoani ya ila tau sa pangatia ile taimi ole tau ta siva fitu se fulu ia ole nei fo iaso na fapena fo I ona mawai se fai longa tau aloa se tasio tusi tala lawi loa te tono le lalolangi lona swafa Margaret Mitchell ia pe amale lua se fulu se nituri talu wai ile tau sanga ta si valu fa ia ole aso soifua le nei ia ole tamaitai e swafa ya Best Truman o ia lea o le First Lady of the United States mai le tau sanga ta si iwa whaalima a nga le tau sanga ta si iwa lima tolu nisi o vainga I nisi o tamaitai po te nā lawi loa ma mea na tutupu le nei aso I tau sanga o mawai Radio Samoa Tasilima iwa tolu Amo Radio Samoa. Tasilima iwa tolu Amo. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Whaasila silanga tā ua o tau nui whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Whaatau sila e maua e a mami mo le asasao tina. Mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le aso ngafua ngai le aso toa nai. Se fulu I le Taeao ngai le ono I le Fiafia. Toa tusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhani o le warehouse I le shopping centre ma lai Vaadeli. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani I lo soifua maloloina. A fio ne loa e va ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Hey! In this update, Te Pāti Māori has been asked to give feedback on a report into the conduct of 3 of its MPs during the Treaty Principles Bill. Parliament's Privileges Committee met late last night, discussing a haka performed during the first vote of the now dead bill. The parties apologised for leaking committee proceedings on social media. Labor says legislation making pay equity claims harder to lodge has been rushed through. The 3 coalition parties have passed a bill halting all claims and raising the threshold for new ones in an attempt to make legislation clearer. Labor's Jan Tinetti says the lack of a select committee process took voices away from women. That is just unacceptable. And the women in this country are absolutely angry and livid. Finance Minister Nicola Willis says clarity would be better for employees and employers. We are ensuring that there is a very clear process at law for future claims, and we are doing that clearly and simply and immediately.
And the labour market remains in a sorry state despite the unemployment rate holding at 5.1%. The Council of Trade Unions says we're still seeing high unemployment among Māori and Pacific people. Economist Craig Rennie says employment's also falling in sectors like manufacturing, construction, retail, education and healthcare. He says it's a tough time to be a young person looking for work at the moment. There's now somewhere in the order of 96,000 15 to 24-year-olds who are not in work, education or training. Voting's underway at the Vatican on the selection of a new pope. 133 cardinals from around the world are locked inside the Sistine Chapel to choose a successor to Pope Francis. There's no time frame for how long the process will take, but the last two papal elections lasted 2 days. That's news. In sport, Australia has snuffed out flickers of hope for both the New Zealand men's and women's basketball teams in the opening matches of their respective three-game series in Adelaide. The Boomers have beaten the Tall Blacks 80-68. The visitors held a 42-37 lead at half-time but conceded the third quarter 23-9. Earlier, the Opals defeated the Tall Ferns 88-70. The host advantage was slashed to a single point in the fourth quarter. The Blues expect winger Caleb Clark back from injury for the run home in Super Rugby Pacific. The All Black has missed the team's past 3 games with a thigh problem. Coach Vern Cotter says the issue has been compounded by fellow winger Mark Taeao being in the middle of a 3-game suspension. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Fio lolo le piso le tato traffic le wa iai le taimi le nei faisi piso tato Hill Road I le vaenga le Manurewa mai se lava fo I ilang ayatu lungo le tato State Highway 1 on State Highway full maleono le tato Northern Motorway lo mai tawatu westbound lo fai lava fo isi pisi mai le vaenga le nata Attitude to St. Luke's Road Overbridge eastbound traffic lo mamafa fo le vale na mai Lincoln Road and te Attitude le taimi le nei Manukau to Green Lane via State Highway 1 faisi pisi le taimi le nei lo slow down on Foot Tato Redoubt Road and the Green Lane interchange le taimi le nei o le Taeao. Ni so vaenga lo mai tawatu fo'i Carbine Road o lo whaila fo'i sima mafa mai o le traffic a mai se le Tato State Highway 1 Mount Wellington ia o le nā lava fo'i wa iei tato le taimi pisi o le Taeao. Ta vale tau ina ia saunga le mu le whaatau tainga o lo sa I le nei taimi o le Taeao mafuta mai el tato Malu o le Taeao Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Alo whafte tele I le pulenga ma la whenga ruenga le Pacific Finance o la tu wha lo longa lo whaina au ina tu le tala o le tau. Ale Radio Samoa mori o tu whaiva o le nei o stofio le wainga lata mai le nei I le tala o le tau tato amata mai Samoa le nei Taeao. Wa tu luas fuma lolo ile vela le Samoa le nevanga o le Taeao o te ale valu I Samoa o lo o fa amal mo mai le Taeao I Samoa le nevanga o le Taeao fou e fori mai o winga na o tau le tino o la fa solo ina awa pa utimo I le telo vaenga o Samoa e faina o le 12 degrees Celsius mo runga le vela le Samoa le so lua se fulu ma le ono I lona ma o lalo panga o maltaro po kalame malu o le Taeao o lo fa fonga mai Samoa ma lo la versi fu mo ria o ringa lo fa te fitio taru tala mai Samoa le niva so le tala valu I le Taeao nei se mai le tala le tau I te tono New Zealand nei tātou amata mai le motu I saute nei paanga mana I tina wha mai timaru le nei fo I Taeao ma lo la versi fu maria tala ma lo se fu nei Taeao timaru le sole alangi le nei le tau o le savili e fa solo na malo silanga le savili mai matu luas fulo mo runga na mafana mo timaru le so Baba tu Queenstown la fa solo pa utimu ma mafa timu ngadi so taimi o savili fa solo nangi malo si mai matu si sifo se lau kilomita le July ni so taimi o le Fiafia na nes fu river mo runga malo le air mo Queenstown le yaso I le tela vai on Nelson la fa solo na awa pa utimu ni so taimi nang le ia kai Cora Dunedin la fa solo nang le lei pa utimu ni so vai o Dunedin le Fiafia na nei savili fa solo nangi malo si mai I matu los fulu maunga na mafana na air mo Dunedin le so le ayo funga la aude ayo kirisa karai stete good morning mai tato
na to maria nei Taeao langi de le tau mo o tau le so fa so na awa fa so fo angi malo si marsa vidi me matu ini so taimi lo si fun martasi mo lunga na ma fana le e mo kara estete ile nei fo yaso tato va ai ile motu matu ile pito lo lunga motu matu kai taia lo si fun mo lunga ma fana le so o la fa so na awa pa utimo ini so taimi lo mo boring chone ma lo la verso fo mo ia pa angal cara pa kalame so se vai ngora lombo boring tone la fa so na awa pa utimo ni so taimi la fiafia na nei langi le fo ni so taimi mo to le so fa so na ngi malo si marsa vidi me matu ni so taimi la fiafia na nei so fitu o mo runga na fa ma wina o na maru do e mo kara estete va va to langi le fanga nui le so fa so pa utimo telo vai ngo tauranga tau po la fa so fo ina pa utimo le so ma mafati mo ngari so taimi la fiafia na nei fa so pa fo utimo telo vai ngo roto rua langi le Palmerston North fa so pa utimo telo vai ngo New Plymouth langi le Napier langi le Masterton il telo vai ngo Hastings la langi le tau Gisborne fa so na awa pa utimo ni so taimi la wauli kiri ro Hamilton langi le tau mo to fa so na awa pa utimo le fiafia na nei losfulu or mo runga na ma fana le ea mo kiri ro ile so tama ki makaurau au kilani no fanga fa salonga radio sa mos fa po yele malu lu nei vai ngora Taeao o le ali mala ma fa fo le apong sa we ngora tau le so to mau on awa pa utimo ni so taimi lang le fo i ni so taimi o le so lo so matasi mo nunga ma fana fa mo wina mo au kilani nei stofi Taeao pe au dia la fa so pa utimo ma fa timunga ni so vai ngo au kilani Taeao tu sa le ma fana nei ma Taeao lo so tasi lo na mo lunga o vai ngo yo tu lang le sto na ya sa so fu so lulu ba sa fo Mo mana tu na mai na mai tau nei taimi ole Taeao Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu Iva lo chale tola fitu malo fa tele tano lo mai mama lo fa ko mai le nei vai ngo le Taeao le proclame maro le Taeao radio Samos Lima Iva tolu mo le lei so lo fanga solo nei vai ngo le Taeao ia le filfilinga katinale salau tolus fu tolu mai atonu e fitu se fulo la langi lo tono Vaticano stasio vaenga wale filfilia o le te fo le kanisia katoliko o lo te va tu fa momonga tasha o sili atu tele o katinale pe afu atu se la suma limba ile lua fe suma tolu ai e la tau va atu initially poti o le finangalo le Pope Francis left maliwatu le te kanisia ina ia tupu maola ia le kalesia so ati tilo atu la fatu pula ia male se lau tolu tolu pe afu atu se lau suma lima il lua fisu matolu o tasile vaenga e reflectai ma iloai le tupu o le kalesia fole le amaso tai katinali so la tau ia la filfilia le te fo le kalesia tata fatitali ne yaso lua vai ngolo fa te tali mai lo langi o le vai pe saule asu la no diuri ia polas pai a saulo las pai lo venga o ta mai ai o tasi filfilinga katinale o se la tol sumal tol ia ua mo volte ta le kale fo ia ona fa asu lo foi lo saulinga masan ia le na ma lo te talo le kale sia ia tol sia ia manu fo ia filfilinga ia po ela tu le mai fai ma te ta le kale sia tano e kalesia o ngā solo le matana ngā solo ia au sifono mo le fontele malua ilona la bua i malua ya to telefoi la fainga ruenga o faltua ma ngā to uma au sifono ya mo le fontele le kalesia le netu sanga ia manuia po afia lava e malangai ia manuia le sauni hatu i Samoa kelo le me ai i kai mire sore se le mangai o fongo ia malua Fiafia e la kou lai e o ka fa o ma o ya si mo ya si fo ya ai o
o le fono na le kale sia ne foi te sanga va ska ko piki manga yo ngai so tofi fa mo mole ia ngai singa le se fa popo o ia ta vai mo le se fa popo ngi ia le ko ki kia vela mele le se fa popo kai na kia ma le koko sa mo ala o ka le mana e lava kia mo le kale oi le se fa popo e ve ngo fa sa pasui bel kale se fa popo foi mal baba ki or ka malo or ka hapo ia le fa ka ka aku se e mai ma marka ko le se fa popo ne ta ke manga yo le menga le se fa popo po le vai aso ele na fa le mako le se fa popo le mako wai so o fa ku lo ko do so ke fa ko le manga yo le se fa popo o le wingar kala fo le o man yo le o fa onga la ki fo le wala ngora manga ya ngar kam o le palengi le o pe fo le male vai o fa ko le se mako fo le se fa popo ese mai le sa mbavefe o le fuanga le se fa popo ku fa palla fa ko le sa ma kwa sa ve ulo le male kwa sa ve ulo mal pepe ma kwa fa uru ale lo fol pepe fa kwa le sa pala le ai ia o ia la varna ai o mar koko sa mo ai e pe la i male kama fo le pe ka mu mai la lo piko la sa o le sa o ala vai le ulo i mu fa mo al fenganga o le sa fa popo lo te no ngai manga ai ma kwa fa pala le fa kwa le sa ma kwa sa ve wa ya ka le ya mal pepe ai e ro le so ako o isi la tavai e fa kwa fa ma si mal pepe o isi e lu la ma si mal kai mi ole sa kai le fa kwa le inga ia pe la nga sa ngo ia ma kwa fa u lu ngi fo le lo fa Ora masima ia fa kwa la sa. Ia langa ba ai ale lo fa ile u le masima o le pepe fa mo mole ia langa. So ole a fa manato le tato malu le Taeao. Se ia lo fa fa ile puti o le Taeao. Le le fa tato lo nga fa mal va ia na yo tato matua. Ma fa ile puti o to ina mal lo matua le Taeao se me le tele. Le lava le to le mo. Ya ma vai fa leila e to ina mal lo matua bo man marulu. Ao na langi le mai tau stema la uri ma fana ia fa savari ko inga lo ko no pusamedi na ia fa savari no pusamedi savari kau no pusamedi ngai kaiao ia laku ia se furumika no ba ko pusamedi io ia o las ko ngai alaku o los furumika sidia ko pusamedi Isa mele le si ainga ba ku kau sioki rokseng ia ko fo ko fa fo mai lo mal ko pusamedi Coi foi mai fa mo mole. Coi foi mai. Ai, ole mele le telele, le ngata vai le ia, tau maftanga na yo tato matua tu asinsina na tuno, vai ma fan le yo la to la ai. E ma fai mo mosina mo e fa sa fa det ko inga malom tu. Ka vai ngare le mana mo tato. So ole tu langana na ai. Eu te lote o fai lo mai le o sua forca ka nga fia mai I Mahia Road sa kana ngoi ka por kala mes so mi vai aso Ile tulanga le na tula mai fo ile fa lave le nai I Mahia Road fai fo isi fa no noanga ona o mai la taimi le nei ia o lo tama fai lava fo ia leo I tangata sa ia I le vaenga le na a o le swafa o leo fa lave lo mai Selwyn Robson ia ma o le isi fo I mo le mau e pe ia so na pitanga I le kingi fo ila lea o le Black Power ia ma o la to uma lava la sa ia I le taimi tu pol fa lave pe o le na ma wa ku ia ma nei pas le ma se singa fai se kala but o le tulanga fo le mai tau wina I tulanga fa pene I atavai e whainga tā tele le community ona whaini wha amatalanga ona o le pui lava fo I lātou ilo lātou fo I saunga le mu ai mai se lava I tū wha apea o lo o iai ni whisota inga anga I kengi so o le tulanga lana o iai ia e mo I lava na mau atu o iai lava fo I tulanga tu ngā ona manuanga ia e peita e silinga sali I seu fo I tonga fitinga ia ua maliu lava fo I le o lo o wata ua Selwyn Robson O nai vaenga fa pe fo le mana mi tanto fo le tupu mai o me fa pe le so se vaenga lo ala le tunu e mine e mana mi tanto le nga lu fa tas e af so swani lesi a me se lava vai le tanto next door neighbors e po ani vaenga lo a fia e af so swani lesi na e tausi file mu e mai saunga le muso se vaenga o kilani mani sila lo ala papa o tanto nu ma to fo yo le fa mana to le ma se na mai temi fa pe tasha sila tu lo se vaenga fo le o tamo salamia ele saunga le mu me se mene o la malosi
ia po singa oi next door po fea lava ia va vena vili leo ana sir fia le numero vili tasi le me la tupu al termina na ia vili la eli poki se me kupu anga popo anga ngafi ia nga vili le tasi o lima fa mone o le se senga nga numero vili ele matanga bengo leo Atala no ile vidi leo tasha pel bangalena e tau fa manatu ni Taeao. O fa mtalanga umai ave tanto pe avidi meria leo. Ele ma fa no fa ilo ina leo inis. Meaning a confidential uma. Ma pui leo. Na oya ma leo la tote e ma wai fa mtalanga yele fa na aveina. So o po le fa pene te wai lo inisi o le nga vidi leo. Le ai le fa leo fa na tu langa o tu la fono. Na tu mau tono nei foi atu no New Zealand ma so se ngu ala lang sa le tavai ia foi male ovalu se lau lima tasi ia anonymously foi pe afa pe la vai vili eli poki ia se tulanga foi o lo ua tangtanga ia tu tulanga fa le tonu ma tulanga ia afia la vale saunga le mu ia sa le e ele pito no le ki lo ko ben la to ia le vanga le o le foi be somalie drink somalie pe Is it Masterton? Yes. Palmerston North? Palmerston North, yeah. Vai mai se ku pe mako suka. Ku pe na ia mato sugary drinks. Kusa ele vai nga sa ona ave se ina fo ile polo tama fai fo o ngalwenga lava fo ile council ina ia tama fai pui lava fo ia le tulanga fo ile o le fa ngaina o ta ma fasua malie. Peta iane ia o ele o awaila ia le manatu o Palmerston North City Council ile time nei ona ia fo ia la to fo mafua anga tatau ia o fa pena mai se lava foi le sai milenele mai tau atu foi ile pa uma walalo foi o le tau o earnings a pisingisi la iti mai se o vainga fa pena o lo ia la to manatu le ai o le mako community ele o community to tele ma o le lava foi ele o ia ni moli mau foi ia mau tutu e lo ai le fa ino so fu malolo ina o le community ile tulanga la le so o la ko la ia fa mai le ai fa mali aku ia ku peanga ia mako vai so mali o le lava le controllinga ia e so mato foi pitonu o mako a fe kai ale dental association i le vanga le mako ai le Fiafia au fa ni fo mai ni fo il vanga ia mine e sa fo il concern au fo mai ni fo lato te manjo fo ia tu sembali poti o le tele o le vai so mali o lo o fa ngai ne to mai tima mal to telo tanto e ono a fai na ia ni fo so fa pela le Family Dental Association mo kwa ile Fiafia fa ngalo fa e Palmerston North ia sala le Fiafia langa la to popolenga fo lele in the ia one ia fia ia ni fo to mai ia ma lo fo tanto ia ono tulanga ia vai Somalia so le isila awala ale Palmerston North City Council le wai o le reduce fo ile o tau o lato o loa ia ina ima fai pe ona mawa le lava no tangata lau tele ima fai ona nga ia te fatau ia o lavala o le kofe ia o drinks fo ia le o sports drinks ia o energy drinks o le tea iced tea askulimi ia vainga umana manatuala o le lava ile sukai vainga uma ia o le paule o la lato awala o le o tama fai ina ia fa pa u ia le tawa vainga ia ai sa le ia so o le tulanga na ia a fa fo mai nisi mai Palmerston North ia o le menga wo il pano ka ko council ka lo fai ka sia o ku sam finga lo o to telo la to la i le vainga ia wala ngal pior ke la nga vainga fo le la fa pe pano ko fo pe ko se fulima ia councilors la lunga le council le pikong ia nga fai de la ko la ki fai ia la ele o agree mo ye to tele o pikong wa fa ko fo ia mana tua fo ona o le tau mafainga mana tua tau mafainga fa pene o lo tau mafai ina ia si itia le tulanga le soifo malolo ina health and well-being o tangata taitasi a wa nga fo la fa mana tule mo tato savai ia wa le ngata la i la lo i le vai nga tule Palmerston North a o tato la vai tangata taito atasi o le ala vale diet le nai fai le kai mi fo i ngai mo le soifo malolo ina ia fa au ia wa pe tolu se fuluane le soifo le tangata wa fa ko amanga ai fai langa tai
ai tu ka kaulonga fai. It's still too late for lele ko ka wa mga ia ile soifua maloloina. A o le taimi lava le nei ia o fa manatu uma nei. E nga mo sa so lautele. Ana ia sa le o le fina lo sunga ia fa vale le fu se mile fai mai ngol ka ko Facebook. Fa mai o lava le ala isa fa poporanga o le malo faranga na sa tina. Ese ka ke ofo. Oi. Se ia lo fa mai fa mo le mo. E ma ia pe a fai se ala isa fa mo tina ma ngai ia se fa msanga me alo fa mo le mo le. Kasiane a sor ka usanga. Si alo lo fa nge ia se me alo fa mo le ia. Wa lele aye ko angai fai le sa pa po le la ko pa ko le sa. Careful. Alo to mo re sa mo so le mai batolo amo. Ina mo lo sfu ma lo tele tu lam. E fitu on fa pokor net Taeao le pokor lam kan prontania. Think a minute. La so ai pa mai pa mi fanga. Le ole high school. Pa ngal tar pokor lam on Facebook ma YouTube ro Samoa. Ma lo lam fa tai. Pa das man pokor lam le fo Taeao. Good morning. Morning, es pa popo. I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Chris Spielman was a professional football player in America for 10 years. He's famous for his strong, aggressive playing and tough tackling. But just before the 1998 professional football season, his wife found out she had cancer. So instead of playing professional football, Chris Spielman chose to sit out an entire year of his playing career so he could give full-time care to his sick wife. His wife is now doing much better and seems to be winning her fight against cancer. A year later, at the beginning of the 1999 football season, when he was finally returning to his professional career, Chris Spielman injured his neck and back so badly he was forced to retire and stop playing professional football for the rest of his life. Think of the sacrifice and price this husband paid to take care of his wife. He'll never play professional football again. Yet Spielman told news reporters that he gladly chose to stop playing football
so he could care for his sick wife, since he loves her and their children much more than his career as a professional athlete. He said this to reporters: "I told my wife Stephanie that I want to be the one to take her to the doctor for medicine and treatments. I want to be the one to hold her hand. I want to be the one to take care of our kids when she can't." It takes a really strong man to let go of his own desires and dreams so he can take care of his wife and children's needs first, before his. But that's what it takes to be a real man of the house, that our wife and kids need. The thing is, we don't naturally have that kind of willpower and inner character to always deny ourselves so we can put our wife and children first. But that's what a real leader does, is serve the ones he's leading, whatever it costs him. You see, God showed us the perfect example of a real man and leader when he humbled himself and died for those he loves. And Jesus will give you his same power and strength of character so you can become that kind of man and leader of your family, willing to do whatever it costs you to love and serve your wife and children. That's the real man of the house your family needs you to be, so they can have the secure, happy life you want them to. So why not ask Jesus to take charge of your heart and character every day, starting today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Le pale auro Maya Leilo leso Fio Maya le po Tau le tawale lei fuma pale ina le pale auro Ala Maya Leilo leso Fio Maya le po Tau le tawale lei fuma pale ina le pale auro Paleia, pale ro, pale ro, ili maya le pu, ili maya le pu, pale ro, pale ro, ete fuma pale ina ile pale ro, paleia, pale ro, ili maya le pu, ili maya le pu, pale ro pe atu o ai siona ma tu say no avenga ma ofue sisina mata ula sala yo Yesu olofa aola o ma fasia ma avenga ya ofue sisina mata ula sala yo ete fuma pale ina ile pale ro ala maya Leilo leso Fio Maya ile lipo Tau le tawale lei fuma pale ina ile pale auro Paleia pale ro Ile maya le pe ile maya le pe pale ro pale ro ete fuma pale ina ile pale ro paleia pale ro ile maya le pu pale ro ile maya le pu pale ro Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Ama.
Apatano le tola fitu family nga as fanau le so tofi nei so valu o me matala telefoni mo o tolu fitu tasi lima iva tolu mo fa no no tanto email On air at radiosamoa.co.nz. no on Facebook mo YouTube or Samoa awala mana mo family nga as fanau nei foi tai fo tato telefoni Alola sunga le wa o tavai malo le usu malo fo yana tata le usu nei Taeao. Se for isa amanole mo. Ya malo soi fua. Amanole mo. Ya. Fai no. Oi, a fai no. Sorry, ka fi. Ya fa fika ya mo le avano tavai. Ya ole aso le nei. Na fa nau mai ya sia utama le e town central ya moe wa atoa ilo na luas furuma le lima o na tausanga ya lofa le atua matoe fa popo ni sia so se tele o lo wolanga moe tali ya malo so i fuata vai mana tasa fa fetai mo lo wa vanoa ya ole aso valu le nei o me ya ole aso valu nei o me na ola mai ai sia utama le o moe e town central ole talitonu fo yo se tasio fa manuanga I tonu o le matou ainga fa fetai le alofa maleanga le leo le atua I lau fa malo longa I lona tino ya ai mai se ona na tupu ai moe o lau tatalo ya alofa le atua matoi fa popo ni siaso stele te ola I lunga le nei fonga ele tu mau ya alofa fo ile atua ya fa malo lo tino yo mai ai o talitonu malo fa atua le fa malo longa le atua le fo ile ya te oe ya lo fa le atua ya e tupu maola au na mole ali I malona finangalo ai mai se ole a onga sosa o totonu o le yuf fa apea ya le e kale sia atoa ya lo fa anga na mai le ya pasta ai la forma le ainga fa apea le kerisiano fa fowina cheti mangele fa apea all your aunties and your uncles ya ai mai se olo Sister ya Nori, Teresa o Janet, ya o Mrs. ya Nania, Eki o Enchi, ya Fapea, ya Charlie ma Orlando, ya e Silia lo faanga o matua ya Maulolo Maluisa. Happy birthday, I love you so much. God bless you, Fafetai lava tavai manatasa molo wabanoa. Tai Luisa, mo dia fo nei Taeao, tui maro se fozo. Hello, se fo tavai. Hello, se fo. Ya. Among yakuna sfanga si o finge. Pema blessing atoanga ato nelona tasi tausanga. Ya manui ala sfana o la fine. Lo fanga e moyatu. Ayona kasin si umai Samoa. Ya me se fo maua. Matua ona matua. Manui ni aso tavai. Tai la batui mo dia fo nei Taeao. Ya, ta fa ni ngana lunga Facebook a. Ya, ol tatu fa mani yanga mo lo lunga Facebook ke mai nua tofi nofo Dennis. Wishing you a birthday filled with joy, Mum. May the words of Psalm 118:24 inspire you. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Proverbs 31 verse 25 says, strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. We wished you happy 40th birthday, Mum Nua Dennis. Thank God for blessing you with 40 years of being a mother to us, and most importantly, a servant of God. We are so grateful to have a mother like you, and we hope that God may bless you with many more years to come. We love you so much, and happy birthday. Big loves from your children, Danella, Unaila, Inalea, baby Sapi, Anita, and especially your husband Tongisia Dennis. Happy birthday to a strong and dignified mother. God bless. Leisa tato whamanianga e au mai ia taafili whamani atu le asu whanau o lo granddaughter Princess Ali Siala Seta Mati Saitia Lua Itawa Manuia le atoanga o lo wono tausanga alo fangia le tamai le langi fua inisia so whaopopo o lo wola e te au nai moia malona finangalo ia so oiluma. Manuia la wa onga today alo fatu lo mama and ainga atua.
From Roxy Fa'anu'u, happiest birthday to all you were born today. Many more wonderful blessings year ahead. And don't forget to be fabulous. Se so atul tatou emaili. Okay. O loo ia tatou whaamanianga I lunga o le tatou emaili mai a Roxanne Lino. Ma tau te whaamani atu la sa whanau o le tina pele I a Lili Tangai Frost. Ia tina, ia maua pea le alofa ma le malosi. Ma ia whaopopo le atua ni siasu se tele mo lo soifua. A wale lua mawhatanga ma le tama. Ia Tangai Malaki Fonoti Frost ma le whanau. We love you always, dear Lili. Alofa anga mai o uso o vipei tui whaasasina alo ma le whanau. Ta pesi o tuangane o whaawai fau lua nuu muli au maseali I ma le whanau. Masi o uso I Amerika o vai au ote Wesley ma le whanau. Manai o tuangane o loi au Sitalia. Ma tupu se muli au maseali I ma le ainga. Ma au kuso muli au maseali I ma le ainga. Mai se si au whanau o loi Samoa. Whaapenisi o lo au mau ni usila. Pe our grandchildren, my great-grandchildren. Ia mama, tatou whetau I le Valentine's I le au auli. Alo whetele mo oele tina. Have a fabulous, blessed day. Alo whaanga le nā mai from your daughter, whetu leo te fuiono tau pau, Mina McKinnon, Lilieni Latu. Leisi fo I o whaamanianga I lunga o tatou emaili au mai ia ina. Whaamanianga mo le asa whanau se u tuangane tu atasi I a Poe Junior Misipati. Vi ia le tua ilo nā lofa malona ngalelei wa atoa nei le tolu se fulu lima o na tausanga. Sa salo I toi whaopopo ni se tausanga tele mo oe se o tuangane whaati ngā ulu. Alofa anga Milo Godmother tia ina. Mātua ia tuila epa Poe ma me Roma. Tua whawhine ia Sita ma Molipola ma le whanau ia Kenny Poe ma whai upu Luisa ma Alama. Se o tuolua ia Sofia ma le whanau ia Pemita. Fepuale ma le tamaitai ia Alana. Ai sili ai se o tua whawhine ia ina. Love you bro, happy birthday old man. Mr. Tato Whaamanianga Maya Junior and Nori. Birthday blessings to our Princess Moe who turns 25 today. Thank you for always bringing joy and happiness into our lives. You are fearfully and wonderfully made and perfect in God's image. We pray for continuous blessings upon your life. Love you always, Junior and Nori. Yeah, o te tatonu ia ngā. Tōle nā le Taeao. Pe resi whamanianga le runga le Facebook mai a Roxy Whanuu. Happiest birthday, Auntie Fia Tangata Lily Savia Frost. Many more wonderful blessing years ahead for you, beautiful Auntie. And have a blessed day today. And see you at Valentine's at lunch. Okay, nice. From Roxy. Tau Lino and Uncle Whaawai Fo. Kai maanga ia. Enjoy your lunch. Celebrate their birthday. Naya. Aya. Lenga okay lele. O tara fam dang bana ni tai Yeah. So episode for iri ida so balu ori o meri. Nanga la so la les fa pop. Sawa. La vida records man pese fa Maria Tole pulenga mala fenga venga vede Samoa mala proclame maro le Taeao. Maria tele la bonto was for mas fa na ne so. Happy birthday. So it was a full lebato. Sa
Samoa, tasilima iwa tolu amo. Taimi nei lunga o le tātou wala tele ia o lea ua tele lava fo ina maita watu ua tele ina pisi le taimi le nei maita watu mō tātou i le vaenga le message o Onehanga City Bound via State Highways fulu ma le ono ma le luas fulu ua whai lava fo isi pisi le taimi le nei a mai se lale a ngai atu le tātou vaenga le nai le Waterview Tunnel. Market Road to Penrose on the southbound via State Highway 1 o lo ua maita watu fo i feo lolo ma ngai atu ina mamafa le traffic a mai se lava fo i mai Market Road to Penrose i le taimi le nei message to Coronation Road on the northbound via State Highway Luas Fulu. Maita watu i le vale nai Massey Road and Coronation Road lava ia whai lava fo isi mamafa o le traffic le na o loo wa iai le taimi le nei. Manukau to Green Lane on the northbound via State Highway 1 whai si pisi fo i le taimi le nei o le Taeao. Cape Pass to Mount Wellington on the southbound via State Highway 1 leisi le na vaeng o le na o loo wa mamafa le traffic taimi le nei. Whapia na fo le maita watu Albany to Manukau mo i lato o loo whai malanga atu via State Highway 1 whai si pisi o tatou pe a ma le fase fulu minute le travel time leo loo lapta ia mai mo tatou. Lato whai malanga mai City to Helensville westbound via State Highway Sumaleono whai si pisi i le taimi le nei. Te aratu to Manukau via State Highway Sumaleono po o le lua se fulu o nisi fo ina vaenga o leo loo maita watu whai si mamawhai o le traffic. Mai lato malanga atu mai le taulanga ngai mai le malaiva alele foi via State Highway 1 State Highway lua se fulu ma le lua se fulu bi vaenga i o loo maita watu o loo iai mapoloka i le taimi le nei ia ai le ngata fulu na o nai slow down pea ma lima sumalvalu minutes travel time ia aveta vale tautuana lava ono sai ma ia whaau tauta pea i lunga o le ala tele Malu le Taeao radio Samoa 5 minutes and tale le tulai valu. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Whaatau sila e maua e a mami mo le asasao tina mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asato nai. Se fulu I le Taeao ngai le ono I le Fiafia. Tuatusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaapsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse I le shopping centre le malai vaadele. E toa tele whawhine e a mio le nei la tō. A oe, ua whasilisili oe ai la tō uma. Le whana oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau I penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga e sa o le lei mam. Sa maiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafa mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se I le aso iwa o me I le afo le sulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le avanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Whaasirisi langa tāua, wa tau nui whanua o loa fau mo le tātou whale o loa le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani nei. Whaatau se la e maua e mama mo le asu sao tina. Maua la e top o tamaitai, tele dresses ma puletasi isi kaili fau o loa e nei. Shirt dress e talawhea ngai tonu lava mo le ngaluenga. Wrap dress mo se whaipoiponga, ma puletasi au le lei mo le lotu. Off shoulder mo whaatasi ngā maua. Tele ma le anoanoai o isi tu ai ngā skaili mo oe. Pule lava le ta malom tua. Maua so o se lanu, po o le a lava le wha moe e maua I le whale o loa a le Eveni Pacific. Tele o loa fau a tamaitai e te whiriwhili iai. Ele ai ala se panga o lo suma I le Eveni Pacific New Zealand store, mai le aso ngafua nga I le aso tō nai, se fulu le Taeao nga I le ono le Fiafia. Tuatusi, 1 John Coulter Drive, Auckland Airport,
Whaafsanga I tonu lava mo le KFC ma au tawhane o le warehouse i le shopping centre ale malai wa alele. Rena Samoa Solima I tola mo se fulu lua mino tolo tale o le tula valo tala mai Samoa pe tala valo le Taeao nei Fiafia nei te mo le Taeao fatis mai le suite Taeao le Labour Party or your for the spokesperson Labour Party for Auckland issues, Pacific Peoples, a spokesperson for women. On the Paul Carmel Sepoloni, welcome to the show. Ta lofa lava Malu le. Good morning. How are you, Carmel? Ta lofa lava. I'm very well, thank you. Thank you for your time this morning. Let's start with the Pay Equity Amendment Bill. Looks like was passed through all stages 7:45 last night. According to the Minister, Brooke Walden, it saves billions of taxpayers' money. Chris Hipkins said the law changes was not getting the scrutiny it deserves. The government aren't even explaining properly why they are doing this. What do you say about that? Firstly, I think it's an absolute affront to women in this country. And we must remember that Pacific women earn the least in Aotearoa, New Zealand. The gender pay gap for most women is around 9%, earning 9% less than men. But for Pacific women, it's nearly 20%. So these pay equity claims were very important. It absolutely was done so they could save some money. So basically, they've taken money off women to do things like pay for their tax cuts that were told were unaffordable, to pay for their tax breaks to landlords, to pay for their tax breaks to the tobacco industry. So women in this country, including our Pasifika women, are paying for all of those things. That's the choice this government has made. Yeah, okay. Was there any consultation that was supposed to do before the government introduced this amendment bill? Absolutely, but they didn't. They announced that they would be doing it on Tuesday, and then they put it through an urgency through all stages so that the general public, including our community, wouldn't have a chance to make a submission, make their voices heard on this particular policy, which is incredibly bad in terms of our democracy. All right. Carmel Sepoloni, let's talk about unemployment. Yesterday remained unchanged, 5.1%. In the 3 months ending March, but total hours worked are down 3% over the years. You think 1 in 10 Pacific people unemployed under the national-led government. Elaborate on this, please, if you can. Well, I mean, actually, even though the unemployment rate overall stayed the same, for Pacific it got worse. In the last quarter, it was 10.5%. This quarter, it's 10.8%. 61% of all Pacific people live in Auckland. In Auckland, it was 6.4% unemployment rate. And so the unemployment in Auckland is going up, and that means that Pacific unemployment is still going up. Okay, my co-host Natasha would like to ask you a question, please, Carmel. Sure. The government or the national has introduced this week, which excites me when I first heard it, was the ban with the social ban for under 16 years of age. As a parent and as a teacher, I was so excited. However, let's say it's now been put into the biscuit bin. What is your view on that, and what will it look like for the future of this bill? Oh, we have to do something as a parent as well. This is one of the biggest worries on our mind. What are our kids looking at online? What social media are they engaged with? Are they being bullied or are they bullying? All of these things. So something has to be done. This bill has gone into the biscuit tin, but I think more work needs to go on. I think all of us parents want to know that whatever is done in this space is going to be effective and our kids are going to be kept safe. So we will support anything that makes that happen. But fundamentally, we need to know it's going to work. One of the areas that I still want to find your views about is the regulation, Regulation Minister David Seymour has confirmed that the amendment or the overhaul to the ECE regulations will be implemented by mid-2026. What is your view on this? Is the quality, quantity, or the qualification of teachers are affected by this? Oh, I don't support David Seymour. And in fact, I put on record before that I don't think he should be in charge of anything to do with our children, given how badly he stuffed up the lunches in schools program. Now what he's doing is basically compromising the level of qualification that our kids are going to, the teachers will have in front of our kids at ECE, and potentially risk their safety by downgrading or by diluting some of the standards or expectations in those ECE centres. I don't know whether this is about our kids or about the big profit-making
early childhood centres that I think that David Seymour's been having a few conversations with. Kamal Cipollone, let me ask you, the budget in 2 weeks' time, do you think it won't keep any good news for our Pacific people, especially the living wage for workers in cleaning, catering and security services? No, I don't think there'll be any good news. There certainly won't be that. And what I'm really worried about is what we'll see with the Ministry of Pacific Peoples. They lost a significant number of staff last year, and I wouldn't be surprised if they lose even more this year. Okay. Last question to Carmel, please. The Pacific Language Week kicks off this coming Sunday with the Rotuman Language Week. How important is this to keep our own language from the Pacific in Aotearoa? Oh, it's so important. I mean, as Pacific people, our languages and our culture are essential to who we are. And so having an opportunity to celebrate them and have them acknowledged, even if it's just for a week, is integral to valuing who we are. And so I celebrate our Rotuman community. Okay. Before we let you go, Carmel, Mother's Day coming up on Sunday. What's the best treat for all our mothers? What's the best what? What's the best way to celebrate Mother's Day? Oh, okay. Well, it's certainly not with what the national government's doing and taking away pay equity. That's the worst Mother's Day present anyone could ever get. I think it's going to be time for all of us mothers. It's about spending time with our kids. Even better if we're not the ones that have to cook the kongai. Someone else does that, and if we're not the ones that have to do the dishes and clean up after we all eat. Thank you so much for your time. Happy Mother's Day. Thank you. Kamau Zipoloni, ole sui te tai ole National Party, mole whafonga le tunu ni foi vangona tai all to mo ole sa mo sfolima e batolu amo so nei vai ngai an ta show fa lo te mai. Ele sui te tai le Labour Party. O vai ngai e tau ona tatu di tilo manga i ele tatu filifilinga fai. O le tasi vai ngai le titilo ele no filingi e o le paketi le fu le malo e mai le so lo fulu le masina le nei. An o titilo fa mo monga ma le na filingi ya ka Mazipoloni. Te le o le fainga living wage mo la tolo nga lue menge o kilini le ko kele ka ko ava pena for security services la fo ko kele ka ko nga lue I so o le baba ya tu mal tulanga ele vangala tale me ka Mazipoloni. O te leo la fainga o services umanei ele tulanga ia fa te talil paketia ni sila ia wal banga le ka ki loai pe fia vanga ku pe le fa senga mo le vanga ia ki ki ko la fa pe vanga le la o ye ele se vanga le mo tanto Mana ia, o le isi fo lava I tu e peia o lea lava o te tau tuli mata ia lava fo I ona o le mata whai o I lava lea whai a onga. I le maita watu lava I le tau mawhai o David Seymour e fo I le inisio vaenga e maise lava I le puipuinga o le saunga le mu ia ma le ola lau le leo ta maite la ia e maise lava I tonu a onga mata e pei o le wa mata ona tau iei le vaai fo I le peia vaai maa mai ia David Seymour I whai longa o whai a onga a mata ai mana tua a mana o le atu nuu e a vea ia le tupulanga o aso nei mata ita yo Taeao e kawanga sa ole amakanga o le quality lea o lo o onga I whaia o ngā ia ngā lulua ia o ngā amata e ka kau lava o na awane I tu umamai na e pei o le I tūna o le kau mai kau o koe pei a kau wha opea mai fo le whainga David Seymour ai e compromise ai la le to mai ma ngā vaa o whaia o ngā e te sau o na o kolu kau sanga isi whaia o ngā wha kau sanga ngā earn ai le bachelor pol degrees ai isi whaia o ngā ai sau David Seymour wha mai ia ele e se a whaina te lo le vaenga lena koe ku makwai o le Fiafia a mana o sao le fai unga e te sau ona sao le amatanga a manga e popoko ka mai ki le amakanga o I le fai unga wo o mai le primary school e ka onga tilo a mata mai I le faa vai o ngā nei alma nei whana pe o ko ngā mai David Seymour e wharisumba ia o ngā mai se whaasela ku I Toi roma na whara malu o malol tara wha malastino le Taeao na sufore le whaia aonga yon tiute masani au taru tala mai Samoa pia tala malu le tae nei le lei so luma kako wau Aia Au tafa Aia Io e makwai whaamingoi me kau au Esi pito Aia Dunga Malu Sauni Ave Io e Yo Esi pito Sauni
sawi kua. Alo luma. Luma. Yo, pakafiki ole bayaso. Luma. Naya. Luma. Naya sawi kua. Uoka luma. Sawi tua. Alo tafa. Naya uoka. Luma. Iya mamaya. Iyo Luma. Woohoo. Alo. Iya. Alo lesi pito. Iya. Luma. Mangaya lunga. Kay kasi. Maya. Tangi. Luma, kau jua. Yo, Altafa. Luma. Tua. Luma. Pergi ke rumah. Tua. Maya. Iyo, la luma. La tua. Altafa. Spuse kone. Maya. Altafa. Sawi luma. Iya, kole sela mana betonu. Mana vai fafo, tetonu. Fafo. Manu via telele ne yaso soifua. Fatolu Amo. Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa yaso taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tino, ia usi mai alau whaafonga le tautua le nei aso. O leo wangalu e whatasi nei le mta ngā ruenga o leo, whale pui ma le toi fuata ina maisi au nanga tau leo ia tino tua oi. E au fia ini usila ma Australia le mata i tuina lea, o le whiawe aina o loa tau waila au e whao ngā i ngā ruenga, e peo le whaama maina o whale, o no se tasi o waila au o loo whao ngā ai, e mawhai o na avea mana koti po se whala au whaasaina, e tango fia e tangata mo o aini langona ni a miu e whaatupu ai, soli ngā tula whono. Wa whailoa i leo le malo Australia, o lea waila au o loo i loa i le ingoa le butane dial, po le 14BD, lea ua whaatupu la ia le whauru whale atu i lea atano. E onga ni a miu ngā tau soli tula whono e whaatino e se tangata, na te whaonga ina lea waila au o se nā koti e peo na whailoa i leo lea malo. Ma e mawhai e se vaenga i titi o lea waila au pe asu ia i se mea inu, o na li ua langono se tangata ini a mio le manuia. Wa whaalia mtanga ruenga leo i tātu utino o lo lātu mata i tūre ono uru whale mai i Samoa lea i tū aingo waila au. I le whaanaunau ta inga i a Malu le pui o Samoa, mai ngai o inga e whaatubu ai sori tū la whono po o organised crimes. O lo oli ori mai whale la langa komiti o tina i Savai, mo le lātu whaalele ngā pepe me whaalau i loa lātu siapo, i le aso wharedo le nei vā yaso. Ai o le whaalele ngā pepe ma le whaalau i loa ina o siapo, a komiti a tina i uporu i le aso luro le vā aso nei lava, na mori mawina ai le māua e o le tūlanga wa ausia, e matua uu ma le ause e papa i lātu ngā ruenga o le nei tausanga. O le whale langa le komiti o tina matama i tai, o le fio anga o muri whanua wana maua le whailonga whaapitoa, ona ua ia ausia le sefuru masiri atu, ia tosi tasi sāralanga ina ma whaalau i loa, i lea whaalele ngā pepe, o le komiti fo i lea ua maua le matua uu o lo whaaururu i ai le whailonga whaapitoa, ona o le mao popo o lana teitainga, ua mawhai o na ausia i lea au whainga tele o ia tosi tasi. O whailonga tupe o saunia le malo, ua maua ia le tina ua maea na langa lātou ia tosi tasi, le ta iafe ta la, ai o tina ua maea le ia tosi lua e valu se lau ta la. Ua maua fo i whailonga tupe mo tina, ua maea na lātou le langa le ia tosi tonu. O tina mātutua wo o le soi fua fo i le fitus furu, fitus furu lima, fitus furu ono, whapele fitus furu iwa tausanga le soi fua. Na maua fo i o lātou whailonga whaapitoa, ona ua maea ona la langa lātou ia tosi tasi. O le whala langa al komite o tina o le laumua o tūmua mai a whenga,
Wa lātou maua le whailonga whaapitoa, i le mawhai leo na lātou ngau si siapo e lua sifuru. Ma ua wha mea lofa ia le malo e ala i le mtanga luenga tina mtama tai, a tina e o fiuanga maanga whaso tai, le tau se lauta la mo le siapo e tasi. O le tau mwhainga le nei le malo, o lewa tau sanga o whaatino, i le wha moe au tu i a wha ola ola le maua peo nei o loa ma mea sina Samoa, o ngā luenga lofi a ao tina mtama tai. O le tamai te ipāne mia le fionga fia mena mi mata afa, manisi o malo wala au lia na lātu mori mawina, le whaalele ngā pepe, whaapea le min star, o le mtanga luenga tina mtama itai o lo whengai ma le polokalame, o le ie Samoa. E tō sifuru lima se au malanga mai lo tātu utunu, o suia le au whaiati na e la fumanu ma suia le mtanga luenga, o whaatoanga ma whai ngā whaiva le vaenga o la fumanu. O lo i le ai o Brisbane au Australia le vāso nei, i le wha moe a wa yantu i sea o onga wha masani, o lo au tū i le tapena ina le lei o ano manu fasi, mai manu papalangi ma mei tua o lo mo le tūlanga saunga le mū, i le wha o ngā ina i mea tau mawha. O sea o onga tāua o lo o fitu wha i ai masui o le mtanga ruenga, o wha atoanga le malo Australia, i la tau i o lo ngafa ma lei tu a inga o tāpenanga. O mawhai ona wha tino lea fitu wha inga, i to mai wha apito i lea vaenga tāua o le atina e o la fumanu, ona o se porokalame ua wha alawi loa, ele mtanga luenga o wha atoanga ma whai ngā whaiva lo tātu malo. Wa ngā lurue wha tasiai ma le mtanga luenga o wha atoanga ma la fumanu, ale malo Australia. O le autu o lea porokalame le wha malo sia, o le tūlanga le lei o atina e tau la fumanu i lo tātu utinu, e pe ona te tala ai le awanoa ia i la tau, o wha tino atina e la fumanu le vaenga tū maoti, e a wai o lātu sui lea o onga i Australia. O Samoa le atunu umo o wha mautulo na maua le fōa i tupe 2 miliona tā la tupe Amerika. I le aia ingo le porkalame o le te pena ina le o tāu mafa i a lava po o le food security. O lo o tau la mua i whalaptonga o tāu mafa le rolangi le FAO po le Food and Agriculture Organization a malo au fatasi. E ala le se porkalame le whalaptonga lo au tū le te pena leo atunu e pe o Samoa. E whatino atina e tau whatoanga la fumanu ma whai ngā whaiva ina ia lava tau mafa mō tangata uma. O le veo Samoa mātunu mua i le Pasifika wana maua lea fōai, po o se Grant, wa vea ai tātou mātunu mua i le nei wha i tūlangi o wha mautua na porkalame, e wheso ta i malea fuafuanga wha laptonga o tau mafa larolangi. I se pepo wha mtalanga lo wha ilo ai ele min stau wha atoanga ma whai ngā whaiva, le fionga ni wawa eti malolo, se isi leo matati au sia Samoa, i tau mawhainga le malo i una i masi tia ati na e tau whaatoanga la fumanu mawhainga whaiva. Wa iei fo i whalapa putonga SS o lo au tua lātou porkalame, i le una i o whaatoanga ma la fumanu whapea whainga whaiva, ma o tāle whenga iei lea vai ngā tupe ua maua mo le whaamao pupoina, o whesoa soani atu ina atu i le lau tere o le atunuu, a wale ati na ina o tau mawhainga uma e whesoa ta i le porkalame, o tā penanga i a lava ma tele tau mawha. Wa whailola utele ai nei ele ofisa siri o le pulenga o le lakapi Samoa le tā alonga whaitaulia wha vau malo. I le vau le tātou au lakapi tele o le Malu Samoa, ma le au malo si a fiti wa wha moe whaia lei roto rua i New Zealand, i le asono o le masina o Septemba o le tausanga nei. Lo maulunga le teletonunga o le pulenga o le lakapi le tunu ma le pulenga o le uni lakapi a fiti, o se tā alonga le awha ali ai le langolanga o tātou tangata Pasifika, o au mau ma wha mautu ai i Aotearoa. Wa whailoa le ofisa siri o le lakapi rotorua, le lio Andrew Wilson, o se whaaloalo mawalunga le tali malo ai le tālonga whaitaulia, i le vao ni au lakapi malo losi mai le Pasifika. O se tālonga tāua tele lea mo fiti ma Samoa, a wā tāpena penanga wha ngā solo mo isi tālonga wha vao malo, ia mise foi o le tāmilusanga o le ipo le Pasifika. Wheloa ia Taeao mo le tawalunga, soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Le poti lata mai lunga o le awala le nei taimi o le Taeao. Whiololo ele o matua i lunga na pisi tele lunga la wale pera masini ai.
Ya pasal po solonga le wai ala na pisi wa kumpus fa lave polo kai na pau vai nga lo java ba to mumu. Lungo highways state highway was a fulu anga ile southbound state highway 20 lo java ba to pasi mai Puini road on ramp fa solo mai Lemby drive off ramp fa pena fo on ramp fa solo ku le link anga ile highway 1 mai le highway los fulu le anga isaute face poloka ne vanga Taeao a mesela for around Rainbow's End e maruka o vai anga pisi nai la va ne vanga Taeao e malanga mai North Shore o lo te va atu the city bound northern motorway malanga mai North Shore pasi mai Sunny Nook fa solo mai Wairau Valley Takapuna, Esmond Road, around North Coast, face poloka pasi mai na ngai lunga la wala papa, flow le mai. Ia tātou lo malanga mai North Shore, o te wawai atu le sfuluma le ono. Tātou i malanga mai sifo, face poloka le va Westgate ma Royal Road, nei te male taia pasi mai Royal Road, fasolo mai Lincoln ma tere tu lai lolo, o lai pisia, lai flowa, fkako i poloka, e le pasi mai Rosebank on-ramp, fasolo mai Point Chevalier ma Western Springs, ma le link o sfulono anga le tasi, pa pena fo le link anga i le northbound State Highway 1. Ia o vanga poloka na ma le mumu mai nei te mele taia, au e lungo State Highway 1 city bound, le e pisi e flow le leia, le mata mai o i Drury, Papakura, Takanini, Manurewa, wako a mumua i le pasi mai tip-top corner anga i o i Mount Wellington, Ellerslie Penrose, pasi atu Green Lane, ia flow le leia, le se apa ia le taulanga ia kilani so o vaenga na lunga la wala nei temo le taia, le se whala lave, e le fwini lapta ingo mai e waka ko tahi, le temo le taia, au tavale, ma lo lava le foi, se vai nei whanau wha mone, o le fo wall temo pisho la wala molina tamiti la o nei taia. Talofa Samoa, o Jerome Gray le nei, pe o e e lau tavale po e whaafonga mai ilo maota, ia tu pele ni lo lau le tio, le sfulu lima iwa tolu, a mo, Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Whaaftetele le atu nui lau mai momala whaafonga mai le nei vanga o le Taeao le vainga lata mai i le tala o le tau. Tātu amata mai Samoa lua se fulma lima wa ile vevela o le e Samoa o te aliva. I Samoa le nei vanga o le Taeao o te vavai atu tu mawinga awa pa utimu. I le telo vaenga o Samoa i le so e mawhaina o le 12 degrees Celsius mo runga le vela le e Samoa i le nei stofi lua se fulma le ono i lona mawalalo te whatara whatu i pa angal tara pakalamiso se vaenga o Samoa ma se foi tātou mai mo mai i le tau matari ai o fono le fontele le karesia i lona laumua i Malua ia la whatu i le nei foi taia o fau wawai atu i le tulanga i le tau i Australia ma lola versi fo manuia pa angal tara pakalame whaafonga mai Australia so se vanga Australia tātou amata mai laumua i Canberra fitolo il Malu lure nei vanga o le Taeao o le whaasolo susuru mātanga o whila la ia ona tau mawhanwhana lai TJ le se furvanu o le maurunga na le Malu o le ea mo Canberra i le nei fo yaso i le wawai atu i sini Australia se furlima o le Malu lure nei vanga o le Taeao o le whaasolo na awa oi pa o timoni so taimi lua se furtasi le maurunga na le mawhanwhana whamawina mo sini Australia le so Melpone ma loro si fo manuia to tele o tatu un fatara fo mai ni Taeao se fulu o le malu lu ne vanga o Taeao le fa solo na awa o le tau fisi malu lu o kori ni so li se fitu mo lu malu lu fa mo wina mo Melpone se fulu lona mo lalo mo ne stofi o tatu yain o le tele o isi va ngala ve Brisbane se fulu mo lo ile malu lu ne vanga o Taeao le fa solo se suru mata ngo file la vela mo ya la le e mo to lu se fulu valu lona mo lunga Perth Australia se fitu fo ila il ma ne il malu le ne vanga o Taeao ai ao na malama o tau le asusuru matanga o fila la makwa vela mo ilo male e tolu sefulu lona maulunga Adelaide maruru il Taeao fitolo yai pasoro na awa o lo sefulu morunga na mafana fa mawina mo Adelaide le sos fulfa morunga na maruru fa mawina mo Hobart ya male baba ya tu or vaanga le o Darwin oka kwa vela fo ile e sore susuru matanga o fila la tolu sefulu o morunga na vela fa mawina mo Darwin le so vaanga se mana Australia ma tulango ile tau mole nei stofi o tātu o lia tamaki makaurau au kilani no whanga whasalonga Radio Samoa oka lele e lau susuru mare la ui ampe ngā kaupunkia mare la iau a leo manga ia lau susuru mare nei whanga o Taeao so tu mawinga o tau lia so
awa o pa utimu ni savango au kilani langi le leifo ni su taimi tu mau lusu tasi mau lungan ma fana fa mau ina mo au kilani le yaso o tae au lo ke baba yaku sorry pa mai pa utimu ngal tele vango au kilani tae ma fatimu ngal ni savango au kilani tae au tu sel ma fana nei ma tae au lusu tasi lo na mau lunga vai ngo yon tua tola sul ma tango fila lana sto nai lang le leifo le sa so fu so lu ma so lulu pa yaso no mana ya tu Whamabongo manala mai tau nei taimi o le Taeao. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pia wala au le oval sa lau fitu whawha, lua rua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu talo sia ia tele sia nga ole ngaluenga le ngalu fa tsia ia le Samoa ma New Zealand ma Australia o makwa ile longa se awala mai mene fa sa ina soro ke fa ya ku fo ese fo ile poko mol poko ka kai fa nei me a so se koinga awala wole le koinga me ko kia fa nga lanto fo le wala tre mene fa saina ya mai sia da fa ino tanto Pacific aso tarsia ya le leima matua I mate tu ina tu langa le ya one yo o tu ye tu langa wa fa pe le fa pe ngi vai la au ya la ko la o fa nga ina oni o se awala o tu fa saina ai ke le fo la fa ino tanto langa ka ko vai lo le ko inga va nga fo le pe fo ia nga so foi le fia pa ia le loya fine le soifua so tarsia ia au ngara lu fatasi le Samoa ma New Zealand ma Australia ina ia awone yo o Samoa le to inga tulang fa fa ia sia fa inga ke le Pacific e mene yo fa fa saina Samoa Tonga Fiji o tunu sidia na fa ina never time mene fa saina ia ai tarsia ia sia nga fo inga yo inga maria nga lu fatasi ai ia awone yo atu to inga tulanga fa pe tono la tino ya ta wo telele te talo tanto fa mo mole ia mo le tino pele Samoa ia maluia te ta la tino fa pe na fo ina yo tatu ai ngoma ia mai fa mo le tu ia Samoa o nai vanga na nei Taeao se furono o te ile tu la e valu a fa nei bisia tatu tala mai Samoa nei Taeao te fa sala wina mo e pe tali tu la e se fulu ma le lua le so ma le fitu po ana nei taurungo taru tala mai Samoa nei vaso le ta o le valu ile Taeao pe audio lo tu se fo ma 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 o si mai lo fa fonga o le fa fitu nei vaso tatu ma fa Samoa E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Sina, ia au lava le pā. O le maule nei whaapea o le malanga sina maona tuangane o whau mea, tai pinipini mala ulu. Nao mai ma le pā, o na turi loa mai ai lea e fiti. E vai atu le tama o whau mea. Ua lanta mai le tuli loanga o lantou e fiti o na whapea antu le I asina ma o nauso. Whaawau le malanga ai o le a o nofo e whatali le au sanga lea o la lanta mai. Ai tautua nā I au lava le pā I Samoa sina. Na oso nei le tama I le sami maliwa au ai. Na olo ia le va au fiti I le a au ma whaatele ngese ai. Ai le I mawhai o na tau fiai. Na whapena fo'i le tama o tai pinipini, ina ua lalata le tuli loanga fiti. O le na upu I asina tautua nā
le pā ia o lava i Samoa, na oso i lalo maliwa au foi. Na tu ia le va au fiti peitai, na ona telengese ai le i mawhai o na tau fia ai. Whabeo ngantai o whale a lupo na osoa i lalo le tama o la ulu, maliu maai, ai na mawai i asina ia o lava le pā iuta. Whai mai na malepe le va au fiti, ai sao sina ma le pā whangota. Le pā le whapea na matua i longa lona aina, ma na whai ai fo i matifi ngā sina i lona aina. O le upu, e whaamatala ai mea tausi po o ni tuu ngā tala, po o ni mā vaenga, e te tau o na ausia. Aua ne ingalo le tau tonga o upu whai alo a inga, po ni mā vaenga mā tua i winga i au tau whanua ma suafa o le a inga. Mana tua, o a inga e whai malanga tu mau, e umatu le au ngā tupulanga, tula i mai le au ngā tupulanga, e fesuisu ia i tangata maulanto manatu, ma talitonunga i lea taimi ma lea taimi. Ai mana tua le mā vaenga nei ta mā, ilo tātou ia tama nei ilo lantou tua fine o sina. Sina, ia au lava le pā. Manta i tū mea sina lo a inga. Ia au lava ilo na taunu unga. Le ale taunu unga. Ia mau pea e suli tau toto po suli moni o le a inga le pule. Ia whaasolo atu o lea au ngā tupulanga i lea au ngā tupulanga a o suli lava. Mana tua le va au fiti na turi loina le va au sina maona tua ngane e whao le pā. Whabena le turi loina o a inga e lantou e maua mea. Maua tupe ai le o ni suri. O na tuule i ai ma le lilo i manatu. E le toe foi i se file mulo a inga. O na ua whaoa lo tofi e tangata ese. Ia o mai a le whaavavau. O upe oe malo a inga o tau suafa ma whanua. Sina, ia au le pā i Samoa. Ia manuia lau whasonga le ne yaso. Sofuna sina le tama whawhine o le whea mai ngana e tamina o tane o le mongo sina. Samoa, kasilima i wakuru amo. Whaasela silanga tā ua o tau nuu i whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ i Aukilani nei. Whaatau se la e mau a e a mami mo le asasao tina, mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo i le vingo papa i sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua nga i le asto nai. Se fulu i le Taeao nga i le ono i le Fiafia.
Tatu si Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsanga I tonu lava ma le KFC ma au tawhani o le warehouse i le shopping centre malai Vaadeli. Talofa wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoi ngā visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. Fai foi on o tau avena mta upu fale tu la fono I Samoa. Whamal mole vidi mai numera o iwa lua nono o tasi lua lua. O iwa lua nono o tasi lua lua. Whaftai. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātu whamitoa e nao le 5 tala te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni Fiafia. O lo awanoa fo I tātu direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātu account. Ma wha moli eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka whamitoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātu la la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātu o fise tolu o Tara o Tāhuhu mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. E toa tele whawhine e a mio le lei lato. A oe, ua whasilisili oe ia I lato uma. Le whana oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau I penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi ona lafa mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se I le aso iwa o me I le afo le sulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Manu ia tele la sa tina. Happy Mother's Day. Tina milelei Manga lofa Nate au maya o upu ole ola E malosi ai ainga O e tina Le sui va aia ole atua Tina o nei Wafa ai longai Le asofa apitomo e sili sili oi mea uma Singa au lelei ngawa Sina mio lelei Sina o Samoa Sina au lelei ngawa Sina mio lelei Sina o Samoa Mana suai fo itina Wapa ilangi le malanga Ile mapai na ngalo Ilo tawa sopa apitoa Naitina oi maota ngase Matutonu o aina Yaloka le tua Ia mawa lo so iua Sina foi o mapatia I maputanga o vala Alofa anga e silo na momoli mo oele
o Samoa Tana wasili oi o te alofa ya te oi mai le ta ele o lo ulo toi o lo uola oi o lo ufatu oi sina uma o Samoa sina aulele ngawa sina miolele sina o Samoa sina aulele ngawa sina miolele sina o Samoa sina wasili oi o te alofa ya te oi mai le ta ele o lo ulo toi o lo uola oi o lo ufatu oi sina uma o Samoa sina aulele ngawa sina miolele sina o Samoa sina aulele ngawa sina miolele sina o Samoa sina aulele ngawa Sive wale si tina miole leina wa afatolo le tula valul tu tomo le Samoa sfalima i tolo amor pokalame tua ile na lelei ava pe oyo stangata fai fato anga pe o au e to le fato le la au ina ia fua mai e au ngā moa Taeao o le au ku a koala ngā o le usu kortia pula pokalabe o le tua ile le sungaru pena tula eba pena kovati o fata si mai montana pokalabe nei Taeao tula eba malo sui fua Alo se fo le sunga tawai fa ta lo fat fo le au fanga luenga ni ta a me se pa yema malo sa mo lo fa fonga ma ni ta ta to por kalamis ma fa malo se fo mo me langi ma malo fa tai e sa wa we kasi al mafu anga uso e korkia pula ine fu me mo ta ya ma nga mo ka ko uma na to no a fa me su ale se me lulu le hu se me se e sa ole la fa ma ngia me le fionga le tua ela fo yo tu na ma se fa malo si mo ta to ta no la sotina to vai manaya Maile mo fa ta to surfa po sulu fa ma e le ala fo ringa sa tangata ai mulmuliane fa no pe o ti ai fo to le na mo ta to ta ma ya o te fe na fa unga ina ye ai ta o fo to nga multina sone manaya le u papa la fa behind a successful man is a great woman ava Samoa fa ma tu sta mala wi lo la fiestina fo tu le fo tu a lofa ma e o te fo ya o te tina o pa lo ta ma ma na o tina ye le ma to se me le na fa le ton se me mo ya tu nga yo tina ya fa ma ya la to nga luenga manu ya tu le tu ya ti to tina ni ta o ma ne va ya so ya to nga to ma fa sala ki le sa mo ta ma o le mo la so manaya mala ya o sauni le sunga tule pa tatu o tatu ma to fo ta ma fa len tatu fa solo mai la matanga ta ma fa nga tele mole se fo malo ino tanga tatu amata mai lava le avoka te le nga la avoka ka ko mai beans ma peas ya ka ko mai le blueberries ka ko mai le vanga le broccoli ka ko mai garlic o ngei ka ya marka loki o ngei ka ya la tatu tala noa ele umala ya lele tulepa la sa ngale umala tino ma ta ma fo mo tato ya le umala fa pa lang yule singo le umala le orange sweet potato ole porque lang body ole umala ole la pia le altal na lu yo la ya felica le umala ole flavor le umala ole ya tonu me nga ta o enzyme la tu fa le wina le maso el suka
e tolu i tu e ngā umala, o le mua umala lanu pae, lua lanu viole, o le si lanu moli, mai, o le tango fia tu le umala lo le kalo la i el keminge, o le umala pe mo le 5 tala al kilo, al talo pe sfulu tala al kilo, so tam fai whaatalo umala pe atangu tātile le talo, ia o le healing power lo umala, whamai, o le umala, e maua ia soluble fiber la tu timiti ia mai le ngā o mai lau tino, ia awani pipi ia la toto, o le pao le umala, e tele mea ngā lo iei, au le fisi e se le pao, e fo ia ngā mea umana le pao le umala, o le, e pui e foi oe mai el kanesa, o le manava, kanesa le manava, mai si vaenga o le tino, e pui e foi oe i wha amai o le fatu, e wha mole, fa mole foi pa o tino tata ma fa le ia ti dia ia va en o lo fe nga ma pui na o lo tino ma o me o tips ya nga fa nga motato fa me fa nga pa o le pena fta o lo ia te o me nga le pa o le mala o ki nutrition la o me nga la mo mala me ka o beta carotene vitamin B6 vitamin C vitamin E mo mineral potassium, mo B vitamin, mo iron, e fitu le mea ngana mo mai le umala. Mai awal whātau ani umala ua pui fōringa la tau pala, a kau pala se piko se umala, awal whātau na me la le, mai ilo me la mole le pa ina ia furungo file loi pulu po le stilo pad. Ia teimi la toa le umala, i ulai ma au kuso. A tango la avana se empty jar, le sava kwele kofe, wha le vai. Tango la ia avane umala tuintua ni po toothpicks ile afa fata milo pe tolu pe fata milo le afa umala in fati tiele tonole ole shokina ia pa ile pito la lo vai ia na tula ile se yolo tatu tupulo pe o se tema po kitopa ina fati lo tatu puna avito to o fainala ngal fa langa la makanga lo umala Ngai. Se ko fam kala kasia fa mo la le ka ngi fura ki ki fa no. Se ko fam kala le fa le mo. Avanga se shoki le sa ele kofi. Eti ja kofi. Ja. Pa fa vai. Na matule le umala. Vanele umala tang twin toothpicks fa ta mi le afal umala ina ia ti fa tomo le tono le shoki vai na ti lungo toothpick le umala. Na pito la le pa ile vai. Ina fata telo le se yoto oso tatupu. Ia. Eu solo tatupu na se na fisi se ave to ye tatupu na. Okay. Ma ngai fa fa mai o ko le au le lo ko ku le umana. Ora ngau ba ku se so ni mo tanto ai. E mane e se mai ngai o tanga te fa tau mai ngi bongi mai umana ko kope o pawanga fa ngai. Mo garden center mo le umala. Ia. Ai bo meu a kupunga o va fa tau e mo foi ma sen fa mo fili marketi e fa ka o sainga ma sen fa tau i mbena o cutting the live to ia ai amana o tanga ia mawa ia ka kupuyanga e sauno ia lo ringala fengala nga vi fo umala ko ngole kamanga ku yengi toothpick ia ki ngal piko la lo le umala le vai ia whakatala lole se ia kupu mai a ka kupua. Ia na tonua. Oh, sorry, ai. Wa mangai, be kau ngofia kunu ngā. Ia, ole tip mo tātou Taeao nei. Ole tūlanga ton ma blam tātou tūlanga ton ruru. Ole fitaleisa mal me fuila. Ole me tonua e fui lulu e fitaleisa. Ke lore mele le ngata le fala la la tonu fo na ona tonu na i mo ia pito la o na la va ngata ona e melulu e fikalisa afata milo ole le na tonu na o mele ngata le fala la tonu na la i pito la o na tonu ia e melulu fitale afata milo la o na fo e fuile la le se ngata o fuil ka fuil la e ngia o ngala ale pito anai la tonu o milenga te fala la a lulu fu la campus la e kava mo ina ia ta fiofile le vai la pala
undi te pa isi compost le tino la au. Ma fa nga compost mo nga muti mo mango le au tu ni mo nga muti mata. La nga vela le mea. Oh, okay. The late so wakilenga ngap so swani mo tatu la ule lo fai fa ko anga pe o ma sunga tu e pa ai so malaf ko ya yulai au kuso ma fa ole o galo nga sta e tipi le endo le pito la lo mala ile tipi la kiki le enga la lo ale le vai okay le masina nafta am fana to le mala yulai ma yulai matana na fa amilia tu la o mala nga okay malo of time ku kaina le ala le mala ola stima fo le ya vela le ya wala ke fo pepe o no vela o fiela o mala ya esa ya awor ke le pepe ke fo fa o mal lolo pepe le manga yo mala so toanga e pepe le se me o ye le fo pepe le ngal pepe ya ele ai la o le kau ki voi la ka ai pepe ngala manga ele o tu ka ri ka ko ngolo ma pepe sa mo tile le ngal pepe okay le is manga tawe fa mai elta po kala menai Taeao se ve ta se mrs Taeao mo tatu o le mele o le si mele fa me so tuanga fo mai the body converts sugar into fat fa mai fa li no le sugar na le ngai ngao o melana e vai da to le tuanga indu me sumari tino la popo tino ese ono le suka fa li nga o le suka tino le suka blesse me fa mai fa to fa me fa mai o le suka pa wale anga kamanga me wa be se uma me le tonu is bad for your health and blood sugar sorry mai ka un fa sa le ko le all this is a nitric acid na to mai ya wa be se uma le ya me la fa tele ro suka en mo ta mata la ti ya le ela no feel suka pa ele ngi me le o ya so le fa ko na mo tato fa ta ul suka en le ai le ifa mai alta pa kala menai Taeao le o fa so Malu le tau la o fa ya kele ka pisi ma va nga fa penala fa nga ko ka bingi la so ska pisi la o le temini broccoli cauliflower ya mo meu o for you o silver beet ma spinach la le temini ya ma mantua fruit la in season temi la avocado ta no fi limu single avocado is fa lo ya la ele por soko persimmon blueberry molly bolsainga fijoa ia mau kingi la huka o fi mau kingi kamingi wala ko ha fe mas mau king okay le tu la ba fa malo fa tai mole por kala menai Taeao ya manu ia foi nei aso man tu pe tato 5 plus a day yes so ia limba pe tele ni me nga mo ele aso tasi lo sauna mo lo tino le aso asa le okay ya tato 5 plus a day pero ele vai sa pa dia va ta ia manuela sa ngande va manuela sotina so tu la pa pena ko bati mal tar bakala metua ile nei Taeao le tu tuar wele samos fuli me to mo no to se fulu balu mino to to tano le to live to pa na mino to tar bakala me mo ne foi astofi benino tia fa Ilunga ole moli ole ava sole fetua o Samoa forirua le masina e baba aia ilunga mama ano fo awila uli mo uma fau fau
Malu soifua o le si'ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Midoi peo seloi. Asiva siva uanga oio. Lolo fa pe uoloio. Suiti somali peo se poi. Awe la taru pelupe. Awe tangi awe. Oro ulo tolea. Tawina fa pea. Tawina fa pele. Midoi yeah. Midoi yeah. Minoi ane, minoi maiala upele. E ha, te anuina uta, imato o tuolo u ofisa. E su e ai so fa amanu malela, so ia e te alu fa ala. Awe, la taru pelupe, awe, tangi awe. Oro ulo tolea, tawina fa apea. Tawina fa pele, minoi yeah. E minoi yeah. E minoi ane. Minoi maiala upele. Auele pulole, e la mole. Ala mola mua peio selole. Avane ai loa fo imale ipukofe. Awe ore ulu sele mole. La taru pelupe, awe, tangi awe. Oro ulo tolea, tawina fa pele. Minoi yeah. E minoi yeah. E minoi ane. Minoi maiala upele. Minoi ane, minoi maiala upele. Atalu pelupe awe, tangi awe. Oro ulo tolea, tawina fa pele. Minoi yeah. E minoi yeah. E minoi ane. Minoi maiala upele. E minoi ane. Minoi maiala upele. E minoi ane.
Toi se furu minuto lo tona tano le tu laiva. Te pona minuto lo tona manu le Taeao. Whanana Jerome Gray. Minoi. Mingoi a e le mingoi e maua le manero. Whakau di whalawa man paka kamiki. La koe kiki kala le tanoa. Se lau lima sumala iwa one hanga mō. Wa i poli mana whainga ruenga no whangasolo la tu special. Mo le Mother's Day. Tops o tina ma tamai tai. Ka luas fuka la isi. Fast fuka la isi. Ma le lima fuka sene. Top uma vango tina. Mai le sau malu a ole la kungoto atu itasilava lo ufa amboe mboe oe le lalolangi ombo nga e wana oe yo uma fau nga au lava lo fa amboe moe oe e mo mia oe o lo Taeao manino e mo o mia oe e a vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asole anga au lava lo fa Tasile tino, tasile loto paula valo fa amore moe oe e mo o mia oe olo Taeao manino e mo o mia oe
le se tā le sā leo tōna I wha moe moe o oi. Wha mai ele pokala me Malu o le Taeao le Radio Samoa. Mo le nei o stofi. Wha whtailau tala mo lau tapo inga le nei Taeao. Tala whaupea tala iwa. Sunga te tia whale tusti tia mo le pokala me Fiafia mai. Wha o te tua le Samoa mo o le nei Taeao. Tinao le tunu. Molo tu se fua uria se aso sa tina. Male manuia. Apo lima e whakasa whatana whatu whatuai. E Malu o le Taeao. Se fua mai manuia. Kaya Maria fa fonga mai tala ne mai te ro mo la fa fonga mai wata par pa te actually par me ne fa yesi so enga ya fianga a wallo so tenga lo tele po social media
I tupulanga tele vo, tasi le aso taru na tau sangaina le national, I le tapu o lea mātua malungo a wala sota ingala tele. I le aso lua o le tamata minister le national, Catherine Whip, whaatasi ai malelongolanga o le pāremia Christopher Luxon sa tuina I luma I le tula whanu tau whaofia whaipule te tasi. Leo la muli ai I a Australia le sa ilia whaatapito company te tele o sota ingala tele. O le tula whanu o tau sangaina, o le mo mi ai fuafuanga e whaamaoni ai na matua o le tupulanga e whaonga ina ni o wala o sota ingala tele. Sa whaaria Luxon, e mana tilo ia I le vave langa ngoino se tula whanu tau whaofi lau tele le malo, ma vave tama uinai o se tula whanu mautu. Sa whaaria le te iuro le actor David Seymour le pārmene, o le tālasanga le national se tula whanu tau whaofi whai ngofie, ma ai se se. Ma ia tā ua, o se tula whanu tau whaofi whai whaanatinati. O le ale fo ia le whaafitauli, ai o le whaafitauli moni, o le awai leo mātua, ai o fufo, sa tālasanga ina le national, e leo tā uai. O le azona nafi sa whaamatu ina e le tamata I whaipulo le act, Dr. Palmer Cheek, Palmer, se tusi sa e tusi ai le te whono le komiti o onga matanga tawhai ngā ruenga. O ro tālasanga ina isi sa I lilinga I tiukiloa I a whiango o wala su tenga lau tele, I tupulanga televou. I lea tusi, o lo whaaria e Palmer, o I eisi si tango whaafitauri I a whiango mafu fau o tanga televou. O wha tupula I a foi, se au te singa e whaapea. O telefoni whea vea I mau wala su tenga lau tele, o whaaleanga inai le tupuae o tamaiti. O le tutongi o fōringa I loa tele I tangata lau tele, ai patino le I tamata matina, o whetaya I ai marasi I tanga o sāwanga, mai whaono I eise a whianga tele I sui tau wā mo whai ngā malo whaalo toi whale, ine nei tau sanga. O tamata I matina ki wila loa, o whātu pula I ona taula ia, I le whaaleanga I lunga o wala so te inga lau tele, whāpea ma sāwanga. Ma ua matau se le minister o le malo, o le whātu pula I o nei tūlanga matau tia, o le a whaasengi I tamai tai matina mai le ngāru lue mata whaioio te inga, matala tala noanga matanga lau tele, ma leo langa whaaportiki. O le tinau se whono sa mo I le whono whaatono o le taulanga o Kilani Josephine Bartley, sa ia longo I le vaengo tala ale The Detail, sa ia mafau fawina o le ale toi tau vā mo le whainga paloto, whainga malo whaalo toi whale, tau sanga name, ia o ke topa. O le ala sanga o na o le ano noa I o whaamatau ma upa sa wā sa lafta iai. Tanu mai lava, o na avea maurua I tamata I Pasifika I Fiafia, I le whono whaatono o le taulanga o Kilani le luawe se fulmarvalu, e peitai. O lona Fiafia tele le ngā ruanga maona tangata, wai ua nea ina manu malo le toe sao ni tau vā. O Miss Bartley, sa mo mi aina se pui ngā se kula ti maleo leo, I teimu o tonai. Ai o le teminei ua musu e toe whaeloa le ata o na ainga, I lunga o wala so te ingalau tele, e au fiai māta o na tei, moro la atu sao ngale mū. Ma ia tā ua, o se mea whaanoa no ai, ma ele na o ia, o loo a fiai. E o lava fo I le li pole nua au Kilani Wayne Brown, o lo fte iai manei sa wanga, e pena sa ia langa ina, o se vaenga le whono tanga le Western Springs le vaso mawai. Ma ia tā waina mafu anga I le tue whatanga I suero na inga tue a wai whono tanga, o no whaamatau I leot, sa ia mawina. Ua whola ina le ofiso le loa ia sila le malo, ia fuafuanga mo suenga whaiere porokalamo mea e tamaitia o ngai peona tā ina i e whai tionga. Taru mai lava na toe whai e eise whaafsengana le whai ngā malo o i nei. O le a kawai fuafuanga le matanga rua ngawa onga, toe teu ngoa inga, mo whaatau ngō mea ai makone kalate I lalo le whaatinonga sa toe sui ai, lea porokalame le li ministar ngolango a onga David Seymour. E tere whai te o matua inga sa lia liane lea porokalame tiru mai, lea whesuia inga, e au fia ile lea ngō mea ai, tuai ona te liwaina ia onga, mu ai niso tamaiti le vevela, le leo na whaai longa ia mea ai whaapito mo iso tamaiti, o whasi ti o ata sa maua maunga sa liu sua vai, I do tonu mea ai. Ai ua whaalia le o vita sili o le lo ia sili, ua whaia le lato whaai unga, e whaia se so enga tulu ai atu ngalunga, sa whaato ai tu sa o atu ia I lato, e winga tu e fsui inga ua whaia I lea poroklame, e au fiai filfilinga e whaia I kampania sa palaia mea ai, le leo mea ai e iai, le tāra whenga iai o le teime ti liwa ina ai, ma le tāra whenga i o mea ai e o fuina. O le ofisa sino le matanga luenga o ngā luenga, whera o inga mfausanga te tele I Samoa o e whaalia, o le lumana I o le waa ni usila le manua nui o lo ngoto I Samoa, e le I whaia lava iai se whaai unga I le mea I whaia iai. O le waa o le whitia le Samia ni usila sa ngoto o le tala whātai sae,
o polu ia o ki topo le tausango mawai. Le sa mawai suenga i le oso i lunga o le vaa i le au, o le wha le tonu au vaa, i le o na whainia latu whātit inga, ma le vaa, sa le whetaui mani ngā ruenga sa taura i a whaia. Sa wha lia i e fui tupa i simanu, e se wha mtalanga e wha pēa. O le wha vai wha vau malo mō ta le International Tanker Owners Pollution Federation, o lo wha solo se lato li poti tuma o te le vaa. Ma i tā wai, o le temi lava e folo si aile li poti, o le a whaia lo i eise whai unga, e au whiai ma le whai unga murimuri i le vaa malepe. O le li poti i le wha alawe sa wha matuina le masina te wai sa ma wai, o le au vaa ma le ofisa te tai i le leo na whaia ni alatu wha te inga. Ia ma le vaa sa le i le lei mori ngā ruenga sa whaia, ma le tangata sa kapitenina le vaa sa wha alawe la veina i le ataiming. Ai o le li wha tontonu mo whasi enga i ngā te whale whaalo te whale i a Manu Percival, e wha tino lana pisinisi la talata i lea vangoto, sa ia longo i le lei Johnny Usila Pasifika, sa wha te ia ma le le Fiafia i le ungo le susuenga. Ma ia tā wai, i leo se mea le lei tue wha tālua, to le ai masona te tununga i le wha valvalea i le uni wha te inga le au vaa, sa iei lunga le vaa. Ma whaari ai Percival, e au le whitawhita New Zealand vala awatu i a te ia winga, ini taui mo a fianga ua iai istanga Samoa. Ai sa whaari ai fui, o lo wha wau lava talanoanga, mori taui. Tā longa, sa matua i wha moa, le leo na wha to i lalo lau la kapia le ulpereki pepe po le Baby Blacks, i Argentina le tāmara sanga la kapia lalo luas futo sanga. Ai sa mata ina le mauna malo Australia i Afrika sauke, o lo tani malo. O le awa New Zealand sa tusa le tai luas fumaliva ma Australia le la tālonga mōmua le tāmara sanga. Ma tā tia i Argentina le taelo le tāmara sanga, whasalonga le tāmara sanga, ino sasa New Zealand le fitsuma le lima le lusu tasi o le skoa. O le unga o le tālonga o tū mua i le Baby Blacks i le whasalonga au i le fitutongi, Australia lo soa nei ma Afrika saute i le tūlanga tolu ai tue tasi le whasalonga tālonga o te toe. O le auto watia e le laula au o le orila ni lulia tamata i New Zealand le Black Ferns. O le ata alo i tālonga e lua ma le au tamata i Afrika saute le Springbok Women i Afrika saute i le tausanga nei. O le whatoa whaalua i ai leo na wha mao popo i le Black Ferns 15, talu mai na wha au whina le porkalame le lakapi New Zealand. Mo le tūlanga maulunga o le lelei o le tā alo tamata i le lua whema le futolu. O ia tālonga i la solufu no i ulai ma la solua o kuso. E o mai li te minei e lei wha mautuina i a malae e whaiai. O leo fwoi no nei tālonga la kapi wha wao malori si o mianga o malanga ta amilo, o lea wha sao ai le atina eina o le lautele o le kulupo teine ta alo i tua mai, ma le autele le Black Ferns, ma fausi ai le loto le la kapi e tamata i Sila. E nao le tasi lava le tālonga le Black Ferns 15, sa whaia talo nei, le sa ta alo ai le tālonga sa manu malo ai, tosul vale sumalilua le manusina sumalilima Samoa, e poke kohe, i le lua whema le lofotolu. O Bill McCaw, sa avea masnata pito i matua o le o Black sa soifua mai ua mali unei ka la estete, i le fitzmarivo tau sanga o le soifua. E lima ta alonga whai tauria sa ta aloe McCaw ma le lusu fitu alonga i leo ni ta alonga whavao malo. Sa ta aloe le tūlanga lusu fōweti mo le o Black si le vao le awheb sa lau lima su tasi, ma le awheb sa lau lima su wha. E luas fulua ta alonga sa ta aloe le malanga ta amilo le o Black si Peritania ma Forani. E awhi ai matalonga whai tauria ma Wales ma Forani le, sa ta alo fo i le latu ta alonga muli le malanga ta amilo ma le Barbarians. O makoa sa avea ma tangata pito i matua o le o Black si a se temo le loafe ma le rufutolu. Ino mariu i Roy Ropa o Taranaki, le sa a tore se lau o na tau sanga i le masine no matu. O le tangata pito i matua o le o Black si o iene tali tonu o le suyo Wellington e mahora whanua, Brian Steele. Lea iwa ta alonga sa ta aloai, au fiai mata no fai te uri tolu il malanga ta milo o Black au stadia la febsa lo limu sutasi o still o iva suma leono nei te sanga ma le tau songo tua a o le sui mo o Black la lo sa mo kiwi la lo Christian Cullen o to sina ile la kapi liki tonga e tani malo se ta longo le tamu sanga o le ipo le pasika no kolofa ile no mana o le prestene o le la kapi tonga Lord whakawhanua sa ia longo le Johnny Sila Pasika o se mea o ngā ruruanga iai. Ma ia tā wai o se tā longa i whai tonga o se mea o whōwhangia. Whaari ere sui o le whono whātonu, viliami takau. Sa whai ala tu tananoanga i le mata opo mani whata o tonga mana onga tu inatu lea, i le laka pili ke tonga. O se tā longa whai taulia i whaano tā alo i mani kiwis a New Zealand, a po le kangaroos Australia.
Ai wile pau le pona tele. O le tā pena le o le malae a le te Fiafia Park. Ia mai a sauni te ni maloa i se ta'alonga pe a whai moni tala noanga. Ma le isi vai ngai mo mia o le awa noa leo tau tua fo mai. O no le wha mua leo mo le te ni maloa i se au i se ta'alonga wha wa malo. Ia mautino ai ia mawhai o na wa ai le ia manua mai i ta'alonga. O tonga u whata o te ta'alo ma le tō Samoa mani sila. I le whaasolonga le tāmari sanga mori pa le Pasifika e whai ia o ke topa ma November o le tau sanga nei. Manuia le so, tau si file mu, soi foia. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le o Valselau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 selau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile o Valselau fitu whawha lua lua fitu. O Valselau fitu whawha lua lua fitu. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le paisilen, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāte lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata e sese. Maua se ngā whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no mau ma City Seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Valselau ono lua lua valo fitu tasi. O Valselau ono lua lua valo fitu tasi. Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile. A wa fa taumolo ainga i Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa faufale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O fa tau umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa i Mangile. Ai piki i fale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le o lua tasi 5 fafa. O lua tasi 5 fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz moni si whamtalanga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Waitawina leo pole pote le nei Taeao. Mamale tu selfat oto lona mata upe valu. Mamanu le tu al faitawina la na fiong pai. O le silisili o le au ngā o le poto. E leo wawala au ea le poto, ma leo tele mai le whautauta. O lo tu oie le tumutumu o mea mau alolunga i taftafane o le ala.
i le whetaula i ngāla. Walanga o ia i le itu o le pui pui, i le ala o le ai, i le mea ui antu wai le whaitatoa. O te wala watu i ante o tau tangata. Ma ule o te le atu i le whanau a tangata. O tau ue e whaingofi e. I o tau loa le whautauta. Ma o tau ue e vale lea. I a loto matala o tau. I o tau whalongolongo mai. A wau te tau tala i mea sili. E tau tala ulau ngutu i mea tonu. A wā a tau tala lo ngutu ma le wha maoni. A o le ami o leanga e ino sia lea i o ulau ngutu. O upu uma lo ngutu ua tonu ia. E lo ia i se upu wha ole ma le wha pio pio. E sa uma lava ia i le ua langona. E tonu fo i e ua mau o le poto. I o tau talia la ua o atu. Ai awa i le ario. Ma ia talia le poto e sili i le auro e au pito le lei. Awa e sili ona le lei le poto i penina. Ma mea wha fiafia umalava i le tusa ma ia. O au o le poto. Ma te mau ma le wha uta. O te maua fo i le poto i mafau fau. O le matau ia i ova. O le ino lea i le leanga. O le wha maua lunga. Ma le loto fete. Ma le ami o leanga. Ma le ngutu wha pio pio. O te ino iai. O ia jau le mafau fau ma le poto. O au nei o le anta mai. O ia te au le malusi. O au e tupu ai tupu. E pule tonu ai fo i ali. O au e ali iai ali sili mali. O wha masino uma o le lalolangi. O te alofa atu ia i lato o e alolofa mai i ante au. O e sa iri li mai fo i ate au. Lato te maua au. O lo i ate au le oloa ma le wha ma... O lo i ate au le oloa ma le mamalu. O le oloa anangata ma le ami o tonu. O la ufua e sili ona le lei lea i le aulo. O le ario le lei lava. O mea fo i e tupu mai ia i ate au. E sili ona le lei ia i le ario sili. O te savali i le ala o le ami o tonu. I manga ala o le whaamasinonga. Na i o toa vatua le oloa i e ua alofa i ate au. Ia whai mo la tau. O te whaatumuina fo i mea e te wai o la tau oa. O Iova e ona la bau. O le amatanga olo na ala. E mua mua i ana ngā luenga na mua. Na whaawina au mai le wavau. Mai le amatanga. A o le aise la lo langi. Na whanau au. A o le aini mea lo loto. A o le ai fo ini puna e puna tele mai ai le vai. Sa whanau au. A o le i whawaina maunga. E le ai fo ini maunga iti. A o le i whaia ia le lau ele. Ma le vao. Ma le tumu le efu le lau langi. A o whatumawina ia le langi ma o iai. Ina o tusi whaatali o li o e ia i lunga o le whangatai. A o whamawina e ia o ao i lunga. A o whamawina e ia o puna o le moana. A o tofia e ia le tua o i o le sami. Ia le sopa ia e lona swa sami lona mtawhanga. A o tusia e ia whaavai o le lalolangi. Na o iai ma ia. O a o le tufunga. Na fai fo ia umona Fiafia i le aso ma le aso. Sa au ori ona luma i aso ma lava. Sa au ori mea e mawai tangata i lona lalo langi. O lo Fiafia foi sai le whanau a tangata lea. O le nei, le whanau ue, whalongolongo ma ia i ate au. Amu ia lava i la tau o e tausi i o wala. Yo tau whalongolongo i mea e ao o atu. Yo tau popoto ai, aua fo i le te ena. Amu ia le tangata o whaalongolongo mai i ante au. O lo mātala yo pui le aso mo le aso. O lo leo yo pou o fight toa. Wa o le ua maua au. Ua maua e ia le ola. E maua fo e ia le alofa mai a Iova.
A o lea ngasala mai a jau. Ua whaasau noa ia lona lava ola. A toa umawe ino ia jau. Wa la tau mana na o iloti. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la. Ole apa ami ole lei, o ai se o mawaina. E sili lona tau nai lo penina. O na fōlinga ata, o lona lima mafola i tangata. O inga na te tema o na fuai lava. Ele tio ale tu sipa ia, patusa o ile e kalesia. Ai Yesu e return. Tina oi ole whawhatua, polo karapena mai le tua. Se ono sa isoia e te fia mua mua. Sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Ole apa ami ole lei, o ai se o mawaina. La te iloa la natane, le sao whaina. Ele mui pe ai u, hawa ua fio ai Yesu. Na ole loto maunalo, ole ana Malu. Ele matimba i oloa, e ta ulele ya lona i moa. Ele faa upe mata faa noa noa. E faa tau ma alele lele, aule fa fine mata uile liki. E ofui ele mama musili sili. Sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, Malu soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa. E toa tele whawhine e a mio le nei la tō. A oe,
ua fasilisili oe ai lato uma. Le whana we, ua latsa mai le aso whapitoa o tina. O le aso mea alofa mo lo tina, e le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina, o le pae ma le auli o se ainga, e sili lona tau i penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga, e sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se i le aso iwa o me i le afo le sfulua. O le a maua ese mea lofa fatsa o waa mo le tina o le ainga. E tatala nei loa le avanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Wala tamai le Mother's Day. Awane ia tungalulo ma fau se me alofa mo mama. Ave sa o e whaatawhao i le Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mafa, tele seafood, ma le tele o tu a inga mea ai e te fili ai. E na o le 5 se fudu tala. Te tala le whai toa i le ono lea Fiafi, pa fianga le tui sa mau band i le po a toa, te tala foi ma le tatu pā. Fiafia mama i le nei Mother's Day i le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whaatasi a Dominion Road i Manrasco. Pafsio tai mai lisi mo sau pukin i le o watasi, o i watasi, o fitu o valu. O watasi, o i watasi, o fitu o valu. O i sauni malanga i Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai Malu manao. E mawhaiona pikile taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii. Whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whaletali malo o loo e whamautu ai, ai ngā whaabitoa. Lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, i na rei tupu se whaalewelawe ai o loo i le puipuinga. Mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo i lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Ponu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asi e siane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe, a o e malanga asiasi i Samoa. O mana umie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani i ai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tai bala wati lua sumariva minuta lua te nei leitu laiva na wa avatu ni so tatu pokalame le Taeao amatari e fori tatu pokalame mal tatu maftanga le Taeao fo malia so matongo fie le aso wa pena fo na mai le tu mo tatu wali tatu maftanga mal fa wina fo pokalame fanga solo le tatu ready sa mo mal tatu al Fiafia mai pi ona yele nei ya stofi ona lo fatsi mai le tatu na unanga le tatu Taeao word le sunga ya Victor ya la fa ilo fo la tatu mal le ya so tala fa Victor balol se fo maria. Ya, se fora le la sunga tia ma ro de tautua ma ro pela lo se neta ko ya tatar ko ila wa ta ko ina Samoa to Argentina ma ro se lu ya ni si fa ingo wo sunga de ngan nita ya a fa sina fishing mal polo ko na wala ya ta la wala un sa ila ban le tau ro la ban sa ya to tulanga masani wa sofa pende Victor tau le failo na wa masani fo wa na te lu fa sanga ile leila wa mal tatu wa taulanga fa tau o tara yo o matu wa pi si ala nei va yaso ai male fo fa mana tu mo tatu nei Taeao i vai ngo tau lo tu na ta pena ni mo tatu watunu ya sa ole o te fa tai mo mato no a mata te tatu pompe sinli ya ole ason nei o nei su senere to se pa pe tu ta vali mato pa mo nei mata ya e nu aso pe tu ta vali mata si le gua tala fa fitu ka ko pisole tala fitu senli e mo lo fiska ka pe whanganya reto Apple Car Taxi por Apple Card a pere so Apple Card ya pasiri foi tena tato pa mo se so sani
a fa pe e lo lava lo si dinga fa pe so ofta pi fa sin fa ngai lo ofta pe tu ta vale ia fa ta lo so se lo to na ta to pe sini ia fon ke si la piti e do so ki tu ta la ke te vi fo ia a fa pe u langa lo fon ke si ma mi lo fon ke si fo e fa nga so pi so fon ke si fo i le ta to pa o ma te vi fio ona ingalo ia lo swafa me se fo lo no me te fo ia ma mi au tu a to la vale swafa ya wala wal manino atu lava de Malu te aso te tasi ya swafa man me te fo ya di la vale laki ya se si fe va te to ta vale ile ka to pompe sini mana tual ma to pa sinia to atusi te sua ma ia tasi de motor sta ma ki vo a pe ngai de fa fu se va sa vale tina a pe e wa e ma ko fo kimingi a de la ka la vale sa tina ya lo mo so me lo fa ya a ka vale tina ya ki a sui pa ai po pe fu se ve si ala vale me lo fa na mo tina le tina ile pinko a pe fia pelo fu se ve si fu mala no ma ta polea sa de se ve ki umarva ma te me pare tun ta vale ava pe ngoa ne ko me lo va nga ko sui ye ilonga tu lava ya oi te mi lava na ili fina pa ma ta vale go inisi mo lunga tole misi o le tato lowing o tato snoko pu pa sa pit fa ta wa mene ye e mo folo va sa ita to pa pension ni tu ta vale ile leia ma yaso pe kon tongi va yaso go su ta la duri ma ta la pe mi na ma ta yaso o tato o umala volo fa ta temin lei ava pe fia fa le lo sa ia e fai fonga sia ki ma te me a pe te mo tino ai ni vai nga nga fo do fa lo fa o so mo li ma ta sport ta nga ta to skena ma lo ta vale pa ta wina foi ta vale a pe nga ko se so ta vale tuai po so ta vale fo ia ai lo mo la va ia se me formato a ta vale se lo ta vale do ia ta ko pero feeling mo ta to ben o ta to hyperpass o ta to spoka o ta to piki aku for winter relax o man te pa manai man te pa la po massage yes no como fa pi mo fona lifi lo inisi mo lunga to inisi lifi no ta vale o mo le tuga try mal for try i ta vale fa tau ava pe so ta vale tuai ke mo te i to ta dia fo ta to te i ile tato fata vale fa pe ke fia palai ya su mai ma mo le sene to ma singa lo kan sistema para so ta vale ma ile ma fata vale email la va i stamaki fa pe la ke wa fia su mai ya ta no fo nei sa lo sa mo se so san mo oye pe fa si fo mo nei tangata mo la va ile tato fata ta ma be so sani mo lo cashback ya ta pe fata ina sta va fo ta va to ina ma to fa pe ke ma o sikina ke e ke ma di sikina ke nga ile ta va nei ska ta Fela mate sui fela o te feeling ai ni snake ma ko ai ni ta vale fela ma so pena ko langa mo e me telefoni o iba lu fitu fa to du lu o iba lu fitu fa to du lu o mena o ta so palisinia o le ta to fa pa o ta si fitu suru pecho o tawa asa pesia sia ki fia e fi malanga ta ki tina e penga sia ki ta vale tu mai sia ki o ta to fa o sia ki po le po ta vale ta wina fa ma so se ki me ku a pe ai ko so me lo fa ke mo fa so se ki me ku ia e lo su ta la te mina ma ta ya so su lima ngai dunga lo su ko se ki me ko lo mo ita to fa me ta lo po mo lo no ta ile va ya so le ya mo fo la ta ai to ta vale e pe fa ta una so se ki me ko ya ma to sui pa fa ta vale si lo wala me ko la wala se te su mo ai ta so te va no ai fa la wala me ile ta to fa di sindia ia po i fa ta to fa pa Mona to pa o makta sa pa lo po po ta to pa o fo wili to tasinga to bima se pena volo mo e mato ava pero la volo fa so ne vai aso ta no ma fo fa to tu na ita to ta i se ta fo ta nga so mala se de ni tu na ti suma mo oi le ta vale ne ve aso le pe lady sport fi 57 le aso to na 50 sanga ava pena to sta vale mo tali block ni go ya ta vale nga mo pulang sila to full payment ya mata da solia to como fase que na ile se suiva hasta más que escola mo fa pi la mo ta vale ya to fa te to se ta vale ya su mai fo dita to ta vale pa ta vale na le mo la na payment ya so ne ya por spoka o ya ile ta to ta vale te ya ta to si pe hasta te le pai ya mata to wins code ya vale lo ta vale ile ta to una ifal pa nga ta folio ta to farisinia me ta telefoni o le ta to fisa
ole o iwa alu fitasi tolu o iwa alu fitasi tolu ia te miri mai ai ia hape kaege mo e pok marau ta vale se aso meda se wala amai foi i le tato a ofisa mo se sosani ia pataila vati tia mo le mātona ta i mani o tai wala firima ia amtanga kua tito neta au ia kura ko se aso mo le lofu nanga leo le ia pataila mo mna ia wa tai songa ya Victor pele fa fonga ba ia ilunga tatu po kala milita ya fo wala wane tatu telefoni pe onti natu mo tatu lu fit fa to lu o pa lu fit tasi to o lunga tatu bla udanga si fonga be sa mo mo le mo to lu amo ia mo to nu lava le tatu songa Victor fa sanga i mal tatu to longa fa tauna i o tara se bari ba tebele wati lo to luas fulu mal family te ona talo le to lies fulu po kala masane tatu mo to asin sina pe ona ia Taeao vai as te tasi as tofi, ia manatu o le amo fo isi fa apoponga le tatu po kalame le Taeao, ile mafutoma le tatu want. No, ia o le taue nei po kalame mo tatou, pilava na matu se po kalame mo nea tatu tangata matutua po nai tu asin sina, ia se tau fa fonga ma tatu toe fa ngolo iai, ile taua fo le latou vai taimi, ai maise o le toe fa fangu le mo tatou o le fa manatu, o ngā luenga, o le tausi a inga, o a onga o mea te tau ona tatu tue wawa ai ai wale manui o tatu nei vai taimi se mele whaafonga sa o panga ne o tatu po kalame lei Taeao Fa apele utanga poto
listening to Radio Samoa on 1593 AM.
away my love. Always right here waiting, kiss to my God, just come to my house. Always right here waiting, for my baby girl. You know, you know, you know. Oh, my baby, I want you forever in my arms, and I will never let you go. Taeao fa tali tali se taine bayo. Samoa, Taeao mai pea umiti po o sa omo. Sunga ua o fia mautinoa, pe moni ea. Sao fa tali tali se taine peo. O te tau ina oia le la le le o Samoa. Tali se taine bayo. O te tau ina oia le la le le o Samoa. Tau mai pea umiti po o sa omo. Sunga ua o fia mautinoa, pe moni ea. Ngalu nga masani le aso ma le aso. Ai whakatei le tua o le fai ona o mai le nei fu i Taeao wa sia il tato pokalame si tasi fu o tamam tua i tono le tato wa tunu. I le tua mangele le ua fai ona o tia le tato pokalame. Ia tulanga masani tata noa ma whaasoa fo i nei tua a sina i lo latu sei fua i aso la. Ia ma fai fo i ona tue whaamtala ma whailo mo tato le nei vai taimi. Le ala ua fia le tato pokalame le Taeao nei ia si tasi fu o tama le fionga ya mangele seve fotu ropeti ia le ua fai ona se ia il tato pokalame ia la ma faso ma tama le nei Taeao ia tulanga fo i lona seifua a o iai tu tono siona ainga ma siona fionga ai mana ia le la tala hatu ma fai lo le tama ia ilona ia fo ia fionga ia me se fo ina iona tua fa talo fatu mangele nei taimo le Taeao ma lole soifua manuia ma langi mama. Alors, soifua titia wa whangai tia foi le roto le mawhauwhau ma le nganga vi ia e le tua whangai saunia e le tua me siksiri tātou te Fiafia ma oli o tiai ia o le oli o sang ma le Fiafia ona wā whea fo le geika mai ko inga e lau sunga ke kia ma le whaia o le au whatala lau
ia o le ngi kula whakalofa koe e le whasiria fwoi tala le ua kala yaku ko whakekia e o folofa mwhakalofaku le tiri sila mai o kako kungu ia e mai se fwoi o mako ainga o leo kikira mai leo tafa e ma lor soifua li ia le atua le ngai atu ia e kele le whakalofa ia e se ia loloe kulanga le whamoe pe o ngā su mai le kako o fita whasalalau ma lo wawa kele ma le whaloala alo whaftai bangele ele e mawhai o ngā e whailoa o whese tō wafi o ngai Samoa a oi fo ina i o tua I love Monday.com. What's Monday.com? You don't know Monday.com. kai o au mangele seve foto lo peti mai le ngule o iva o matua ia o kia pue lo peti mai avao lo tamalea a lo tina o mea li o le alo seve ngai iva ia o waia sa o whangau ai iwa. Ia, o le fo i te ua i alo whanua i nā. La o le kea le, ni mu le o a vau kele. Ia o la uola e lo makungu. E le kausia ue o matua. Ngā whakeinga ue o grandparents. Ua o lo grandma ia sau marimu leo sa tau e pia i upor ia o siu kama ia lo grandpa ia o seve tawai mai ngai mu o iwa ia o ngā rua i lea ma liu siu grandma ia e whailoa o e longa uso lo makua ngoi a whamaka ia mar ko inga ngoi a toloa ala wola e lai no mako ngu i iwa ke le mea sa o wama ai ai ole o langa o oi o aso inga ua o iloa whai kau le kusipa ia ma halo la o ngasa o fiafi umao so mai da so ngafua kau letia tong fua ia kalo sanga e o uma ka mai ke ye lo ko mai kiki mama ko kuspa ia sio mako ko ma fa au tai ko ingo sio a riu ia ma sio ma fa ku fa la nginga ole ko finger pu kom tes ia ya o ma mai de kaimi o kaimi o voucher fu ke lo le asko inga kusa mala fai kau pe au o ngai kalu ai lo o inga kuspa ia mai na kai alwa ile wa o ia sa o ngai kulo ngaloi iva ia ingaso e ia wai a o koe va fa makalkalai e maofa le alofa o le tua a wafo e le se lanchi le kai au ngā ala e ai le kai au e le upo lomu kua fulu maka fulu ngifo fai le ia selu le ulu ai au meao e manga ia la ia sola a oso kimu ia vakua le pa ia ka ko kumu le au fafo e le lengi usi le fai le o folo le antawe a mako ia ngala lo le chiu ki ka wa fifi pa nga ngolo ko i a kamo e ai le se i o fala onga e fa ko a solo ale
susu o se maku lelki e o masulu le e ko nginga sa unda o e o malala o amu ia o ko ku pulanga ri vai kau e o mai fe ko fai me o ma ko vai kai ke la ku o ma fa ka kia mai fe au nga ruenga fe leso o leo e mai a lala ka fo i lefi a leo le ngā saungi le mea ai o le fiafi ia o lo kiu ke a leo le fai o le saka i le fiafi ia uma le saka ia o ngā aso ia o nge ia so lo ka laku i Samoa ia o le iai ka mai fale ku sa a fau ngari o le ai fa foi fale o i kua fale fale o lai e fafanga uma le saka le la e uma fai le loku le fiafi fale loko inga malo mo kua le mua fale ia o la le e o mai uma fale ia e fa ia ngalau lau leo le o le me ai le fiafi ia uma le ngā aso a maua langi ngai bea fui ia o ma whawhikai le kua ia ngau whasolo ale manguia o ngā le kumalo leo kusol mako whasenga kusa o le longa lua i leo suinga kalung whakule maka ai vave i whasale anga le kumalo kusol longa lua o mako ia ngā wao ngai le mako kumalo ia ai wale kumalo whaidi su anga foi lea e su e ia onga e o ia ia ngā mako su e lea mako la ia ngā su e maua ava ngō moro korisi ai va kuka usanga ole korisi ia mako olo i vai pōri ia le kausanga la ngā lima valu mo ulu fale ai vai pōri o la ku vai pōri ia e lei loa ka ngaka o au o le ava a o le whainga o au o kama ia le a onga ngā voi si le fia kia o le mākou vai kai o le polonga ia e le polonga le whainga o mea o ai polonga i whainga le au whai wasu alua i lea ma nguia ngai a waonga ia o le kaimila lea ua kula i mai le koi inga o ma moi sea e a vea ma minskao o a fo o onga ia o le ongo kasi ku poe fala bla kele le mako wa onga ve podi salo pek sir fie kia ma fai ele mako strike strike a ko le onga ole sasanga e la kulpa iole fa fo ole fai a onga e sua fai a pus unga po ole abau a sika mai kiki la le fa sale anga sasa ma kwale ang fai ale sasanga le fai a onga ya man ko fo la le onga va nga vai kai o le fikua i le kasi o le fai a onga lama a o le kasi le fiku e o kai kai ia ua fai ngei la le kō alu ma le strike le strike ma ko mai i sau ale solo sau mako kari api i pakamea a kole le vai aso ia fe au mai mako so mai lo lea mako kala ngafalo ia va a e si le fie le fale nga sa di wal kuspa ia le sai le kuala nga o nga la sa fai mau mako ai ka le ngafalai
O le mea lau. Ua laki e ia vau. Kua o mako wha ko anga o kalo, wha, ka mu. O ngā malama ala kai au arure. Haki mai whai ai. Ia mea ai. Ia, a kore vai aso. Ai rua kolole a vea ia leo leo. Ngō kumale minska. Ko inga la ngā Malaysia. Le unga lare. Ale ko inga ale minska. O mako umai a whai waso. E le koe ka riera o kukuri. Ngā le amaka mai ai le koruko sanga mai anga i laro e. Ai ai male kapunga whai e le ofisa wao. So se a o ngā mauke iai, mauke su e ai fia o ngā. Le koe ka riera ko. Mako mai lo mako sala lau. E pia. O le suenga la pese. O i nganga mako mauki ngoa i le sa o le mele whai. O le umole ingirisi le kai au mangai ale. O le ako e whai le si pepa. Aku sama le 5 mingu kere i o mai ale o whaisua. Ai o mai lau mai risi. E lau umama mako ngei e. Ia mako kula i dunga e o i whawhongo lea ka lia mako le au. Io. O le mea langa ia o ngā umai anga sue. Ia ua ka leilo, ua ka rofa i ngai o ka makua ua. O le mea sa ia i vai pōri. Ko i fo i eise whanga ka langa fo. E weekend mai le vai i kua. Ai ai la le polo i ngā kama māku kua ho i e kai kai. Ia e aru malai. Lua se ringi lea. Wha malau mai o le pepa sikaleki. O le whasimori. Ia mai whai do kua whinge ka uofui. E ke wharango kupeo kua ese loka la monau. E le rile ia nga kau mai lor kofi. E paare mea ia, alo ke sira fia awana e o i ko i ngā fufu. Mea la nga kupu leo. Nga whawhewhenga ko o i wamanko vai po uri mamau. Iuka. Nga vai kemi whawhenga ko o i uka leo. Sa wawali o. Sa wawali o leo. Eo. Ia, o ulai e kaude sa bani. Wa sa o whaia mea ai ale. Ale pule. Ko i inga pālangi ngai a lagu ngai usila. Sua whai a tauntan. Ia, sa o house boy i ngai. Ia, i sa wā. Ma mai oka. Ia, o ki sa fo, ia, sa wā ka vale. A le mea sa i, sa ba, ku ola onga sau solo. Kai. Kai. Ia, a pe u masangi vo de mo en. Fa fe pe o nga ku wa o nga weekend. Fa fen ku mai ku a inga iwa. Le me ma vie nga. Ma ko mai lole. Ma ko mai lole ma ko le fa sa le. Fa ia fie ko vo de. La sopa mai. Ma ko mai lo. O ku ka vale. Ale au ma monga foi ka la i. Ma ko mai lo fa mole. Ai alu ka vale. Ko e fo ia kwal ka vale alu fa mai. O ma ko ye uma. Le au palaudi ma le au fa sa le fe. O le venga la ma ko fa mai. E ave le pitch foi le papa ki ale papa choma como que le marca. E a ma ia nga le lo kwa ko fu la lo ia. Sau ma monga papa ki som. Nga la mo wa yo ma ko wala mai. E mai ka ke fu nga ka ni foi de. Ya. O mai ya la uie e pikopo mon. Ya.
ma mako mai ale le fa sa le ama e wai le le sa e mo pasi fo ye e mai ya a waku lai le a ko me ye nga lau mai ya le mera fu ye me ye nga lau mai e o solo ka lo fa ya a ka ul se fu se le ni por pau nga aso ka ul es fa le as ko nga ya sale ai aku ngai o maku su engau ia o kupe le wai fai mai a pe fa ka foi o manga foi e ka la fua ia o polo ina le ngai so mo oi o le au o le kupe ava ka mai ara fa o kupe so ia na e anuale e o ia o winga la nganga ka ma fau fau ia o la kuloa kausi o maku ai ia o fai mea ngu kau kua le ngu ese fo le manga i o sia mea o fa leo manga ia ia e sau se kaimi o i ese fa mkalanga i leo ngā o le mea po o finga ngalo fo leo le ri ia uia ma le mea koe fo i fai le a inga ma au va ula veo sa o angi mea nga e kilo o angi nga luenga fo ilanga yo kua a sa kausi e ilar ku ai nga vai kaimi o angi manga pongi ia o le mako ai fai si kokela e ele o fai manga e ele fai o fai fa ko ngala ko yo ngali ia wa ko ko ngali e fai uma manga e foi lá se o mama ia e anga o mako fongu ia ma que o foi le foi ngai o anga kalo ia e le o me ai e ia la le o fango ka foi io e mangui ale la ka o lai ko ia ma le meanga e alu wa ku se kala inga. Morning cravings kicking in? Relieve them with Nicorette, the #1 stop smoking brand in New Zealand. Wai e ala ori ho e fai meu. Fai koko o. O sakalo. Ia e la kulore kala i. Ia e alu la ka maro. O ka pelu se laude. Anga pusa. E un saurole ia i a inga ia me dei fa kwa. E ko fuko fa mai peka i se fuku peka i lima pusa la inga. E fai. Kasi nga kupe. E mau mai o se fai. A i fai le leia ia vako pasia. Ia. A le pasia. E sa uar ka marole ka mai a o e mele ua. E fa kasi la male. Fai vole. Koi inga mako ai. E fai langa pai. E pai. A ola inga manguia. Ia ngo walurole fa kau kaui. A leo kaui. Ia ua fai le meo fi foi. Le vai kaimi nga fai fusu anga i le tipiko ngo o mako. Ia. I vai salava. Ia oku umal fasa. Ia ngo walurole amale. Male a koia. A kofi. Ia ua fa kau e nga. Ia nga ia fia. Ia le nuose i lengi ala le mea sa whakawai. Ia mea nga le sa o lai. Ia whakasiela ma lau kore pa sa whaianga. Longa ko anga ka pa. Ia oke mau keo fo i whakawanga whili fo i e. E sa vali ai le whasale anga e kaua ko sivi o wale inka vale. Ia ki maare ama. Mau mai le waram ka ye mai am e o mai la sa pari le vai vao e ko lor se la sau ku unga i le mala wa fe nga so ai ke si le fiel ya mai foi le fiel nga pesca
le kau whaafefe o ngā lai vau sai e. Ea, umalo le ua. Ho sau loi ia pia. Sui se ngā ruenga e. Whai ngā ruenga e. Au sau loi ia pia. Kasi le vai aso. Ai whai lor sua ngā leo leo. Iu. Ia. Umaru loi. Hea ma whawhikai le kua ma wala au winga ia au. Usai lofu kasi le mako au. O le vai kaimi la le mai. E ai waku lo ma le koi inga le o masoe niko. Wa i ua kui i Scotland Yard. E kusa lai vai aso a koa. Lua vai aso. Ua mako au. Ngā le fuspa ua ma pūrolu mea ngai alu maoe. Ai whai lea onga whai le kosa. Lea onga whai lea mo whai ngara ngā ruenga. Lea onga koe whamangaku mai kula whongo. Ke mako mai lo lea mako ngā rurui le ofiso leo leo. Ia o lo urua i ka ia. O le sui ao leo whekau i ma le. Au i pāku. Ewa e. Umaroi le la sanga mo mua. Ia ua mangui ama. A mea roa uma. Whailo ma. Whailo kusiole. O le CIP. Ua Criminal Investigation Branch. Ka unga i ngās. Ea. Ara. Ko ingala lea oa ia. Siusta. Le ka maa le li leo whauwalo lea sa. Usa o la urua i komisi ngā ngā. A o kama kere la ia le superintendent ia la vea lio. A e komisi ngā la ka maa loa ngā ngō ia. O tong fo li ngō. Eo e. Eo ngalu e vei ngā le ofiso leo mai. E ongo rua le sisi ngā fu. A e ongo kōru. O whai ngā runga le ofiso leo. Vea umo leo. Ia. A vea i le ngā ruanga. Ia o le ngā ruanga la sa u whaia. Sa u ka milo ia sa vai i mo po. O ngai whapea o lo walo ngofo ma se kenge pālangi e leo se kenge Samoa. Ko so wafing fo e ngofo ma se. O haulau ke alo vai le pe mika. A o kasi le sko ingo tinoa. Sa iei ai ngai le ofiso leo i. Whakuri manga sa. O ke alu lai e wa ainga o saulo i a ki ngoa isi u le pe mika. Ea. Le ngā ruenga la le nganga. A kere e le whiri. E le ingi alu e wa aise mauma. O lo kwa whaisa mā kou me aima. Ia o lale mea la su e o i whare. Lale mea la kāru i fua wa aise maumanga maa. Leo o lea o sa ungi. O kwa karango i si ngāri fua ma si ainga o lea. Ia whaise mea ai. Ia umarama ko ai. I si umar pe mika. Ia o tau longo. Lea ia mangia se singa. Ia e. Ia. Ngala. A o iai la ia. Si komisinga ngao New Zealand. O si kamalo foi pe. E kau whawhinge o ngawinga. O la uoma mai. E o whaiwhai au kawa i po. Ia, o si o kōrovo o mawhai pui o ngongo. Ia, o le kōri whai a onga voi sa. Tā whai a. Whakore kōmu. O le mele oi ai. Ia, e le
o le mea mongi a sa iai kia ma pesca e ho e kokongi ia mangkore kokongi ngā vai kai o le se furu kasi pauki ia le ofisole leo o le ala ngā ui ngā o le ofisole e pili whaalanga loka ala ka kupe fie su su e ngai ka ngaka ha whaitau whamasi ngonga e kau moinga ngā ofisile ka oinga wa yellow case le ala kau wa vai kwa lea kau wari e mai ia ngā ngā lakua pe alu e se lape skai la ngā lau o lakua ko mai whaita ngā e sau lape ska wa fiu su e ia halau su e sa kupe o sut ia ala ma ko vai kai mi o ngā leo whasara lau mai le aisa mare ia o leo ka vai a ko le mea renga sa wai ro ma ko la vai kai mi e leo le aisa mare maruanga a le mea leo le home pro le pia foi le fai a ka ngaka i o la kou le puru le puru ia e mau ke o la su le puru ma sai se vaku foi le ngana ia ma o mai le au le au fai puru ma a ka ngai la kekia mankua o le foi i ingo i ma leo leo e ingo fu ai i e mau ke o aku la su le puru o le se puru boyo o manga nga viri e da kamale i le ingo puru vai le su enga le la lua ia e aku o koe o king fabu ma mera e o umanga ka penga le la le foi ke si le fia la e fai e o pure o leo o le se maluanga ma te aisa o umanga ka o le ti leo a le au ke va la e fai o le pe o se me o ku mau le officiale aisa winga le kai kai kongu mele le kaukonga kau kua ma e ma kuare ai an kaukonga ke mai e se le tau o le vaenga pi ona e fai lo tulanga ia mo se foi lo ko ka ngalu ngalo e se foi le o ngor ka kaimi o la kulanga le i lo soifua kau ko ngor mu o le ase mea fa ngaru kaya ki o e kau ko ngolu inga malo kai o o sau ko le mako ai o ke saula ke li roa ma se mea a la va ai se ko inga sa pulu o mako o ke filo i ai i fai ngau ava ia o mea fo ia ka ke whaalongo i le mea ma le mea o le maa ngia ia le kau kua ia o le maa kau whale fo e kusa o aso sa uma e ko nga ia le maa kau piko ngu ma kai uma le maa piko ngu ile o lo fiafia la ia ua o ke whaife awai e lau la ko nga ia le ale mea usau ma le ko inga ma ia ma lo karu fai mai ala ko lau foi au mafale ia le simeo o le lau kau kua me le fingo so vai le fa misalia lau kama ke le vame ia o le o inga foi le fingo le kau foro le Taeao e a fapeo o le ala fai se fongo fai ka folo ia ma koula le ingi pe e o marka mo fo le ki nga ma farka mo ala wali ia ka pe nga ia nga le me vo le la
le langa le ave ka fo ya ma la ko ka le asua ma ave ma ilo ma la ko ngalo ngalo le ke fiwa nge o pepe au ko o nge u wale ya ole le si me ma ngia ole fa longo I fono ia wa le si me nga o vai ko kongo ma ko e ele me ngo le fongo ka waki ia ngo fo fale mai e ku ai ya o sia fongo ngo fa longo e ko ai nga ia ma lepe ma felu ia lungo saule si o le si ku angai uaide de leiole o fa foenga e isi ko ia ma le mea fou le o va ei ke kiempes kai laso o le faisea ala kue o faise ka ko poko konga le faisea au le nga vai kai e falua la tavaria le faisea au ia le langa fea awa makanka ka ape ui lo fo le ke ui lo mai si faisea po anga ko me a ko la ku le si vai kai mi numa ma le ivas fu faile poko konga fo ia la kupulanga mo la ko we vai wa ese no falo aya a wa fa fa wa le me na le ke ia wa ke o ka ape vo a o falo ngole o pule fa pe ka ke pisa fo sa fo fa fa wi fa sa fango io fa sole e ne manga sangela ka fa longo mo ka vai pe io le I o maka o le kanu kalu este ma le kungu ke le ne o suia o le ma pe le ba vai wa ka manga ku ai ngai ma ku ai o fai langi le folo o me sa o mai e nga la le ma ko mai e lo mo se fa ma ya o ka mai ni sida oka makaukia vai ka ni kongwa nga o le vela o le mele o le rates fu I ta fa I ka ko ngaka ai a fa o a fia si fa fong mai nga langa ko ki poki nga ka Samoa o ko wang ka ua o le mea nga le kupusa e ngo fongo fale ai ngo o fe kai ya o e o ke ki ala le o le e ngo sau de ko ka o e ko o le mea nga le kupu ngas e a ka ngo fongo fa ma ka mo wala ma ko fa sa ma fa sa o le lo wen ko nga le o langa ko ma ka mo mai I wen ko me lo su iva o ko sa ai lo fulu si ko ro e o tira la e o langa ko o ngi sila o le o lima fulu ko sanga kalu ma ko esem Samoa e o le fa kai la de tua ke kiam pesca wa fa mungi inga de ko ai ko mai sila wa mangia si fa ngau ia la ko o onga ia o mai la universite ko fa mai o le ti me ai o me male wo fa ko le ai wo uma ka o le me nga sai la fa ka o finga uma wa nga me le la onga ko mai mo wo longo winga le me fa nga o wo ia la e mai ai Victoria ya ko fa mai o tako ai o me male wo kipi yo la a o lisi me kikia o lo sa wa ye lo fama ni ya a kani
ke mo fongo fa mo ko e akaka e fai ala ko kala anga le sa mo ngel ka koma o fele me ka ke vi mo ngi ya ngo fa lo ngale mo fi fo iso la ko la ngona wa me ko nga le ngo sa mo ole le wa inga ida o e ko lima sia mafanga ko lua mafanga o mai le welfare ya ko mai ke mai le nungole street kids e pinginga lo fa sa mo fengol ko lua na e mo guia almenga mo guia io manguiai lo fale ko fa popo e war kai mi ma ko mai ke pesca o kas ka go fio fale mai fale ko poco chuli mafe o le lima poco moede nga fa ka fa valu anga nga kempo asia se loia fa ka fa yo o le famua lai e se ke le ia o le whakamala sa i e o isia e se ka mo fi e mo ia foi lai se o mangaru ia awa ka whainga ruenga lava ki ama pesca o lo le Fiafia i ngi me o le overall i kai au kaua i kai me maa vai whako akakala le overall. O la kula fongola ngā lenga whai la whanga. O ke le manga o e eisi se o ko overall. E alu whalwhai ngā luanga whai le overall. O le mea sa ui ei, ia. A le ka ngā le overall le vai ato a koa, ngā le lo kua kuinu. Ui le o ngā luenga te o ngā. A uole le overall o wa o ngā luenga. Ia kasi ngā me ka umai ei. A o le usua le Taeao. Ia kui suke whai le ofu nei. Whai se vai mulu umi. Ia. Whai le la. Ia. O le mawia la le ngā. Malu whaatai. Ke kia ma pesca. Ia ngi e sisi me i ngalo la. Manga ia. Soa a ua. Ua makua i manga ia ke lili. Manga i tere le vai mua maima le sila mbele tatu wa tunu ule whaasoa maana ia le tamai a mangele le Taeao. Ea ua whailo atu le tā ua ma le mātanga o fie. O lana tautua. Au se tasi fo e tamana ngarua mta ngaruenga leo leo i tono le tatu wa tunu. Ia tatu tilo ma tatu wa waiwa e whaafonga ia. Le soifua tautua. Ia e meise fo i tūlanga i le tele o lona awawina. E iei vaianga tā ua peo nei whaafonga mai mo le mau le tamā. Lea na whaasoa atu ai. Lea awawina i tutono le whionga le atu, i tutono o le ngaluenga le atua, i tutono le kalesia, pei ona i ei tono le latonu. E se le mātango fia, o whaasoa nei, o lea toi tapue, ma tātu toi tilutilo iei, o toi tupu le teimi nei. Ia e malo whaaftaita ma mangeli, ia o le alafa tuia, to tele na iau au ainga, o wo ma paanga, ia o ilato fo ilato te Fiafia o tama, ia mole nei o lo whaanga. Ia mal whamaina o tapo kalamele nei teimi o Taeao. Ia, whaafikai ke kia pescare. Maftanga mātango fia fōri nei Taeao. O le kala mō mua ke kia pesca. Ia, o whaia le kala fōi lea. Lea ngā vivia e ai le whaisalamu. O i ere ka o kou mawhauwhau mai ai lo whakawha. Ia ai vivia e le loto le mawhauwhau ma le nganga. Maua se ngei a vangoa. Fiafia ma le mātango fia. Ia ua kou sila mai le pa ia e o. Ngai o kua whawhinge o uso. Ma ngai o kou whangaum. Ma le ainga pele i Samoa a whai o kou sila. Ia. O lea lava e. Manguia si koe inga ma le whangaum. Manguia foi si o kou lua lo whakau konia. O ke alofo ofo alofa aku i ngai a uoma e masangi.
mai se asia ua kalesia pele i polurua ia maguia lau sunga o le koiʻiga nove pea le kiga ia penina ma le malu o le kalesia i polurua o e uma kakou faifai mea fakasi ia molikele alofaaga mo le kakou malo i Samoa sauia se aso i kakou kalasaga ae maua se malo fiafia ma le maguia e auā lau koukoukua ma saʻukaukua ia i maguia le gofo faafegaiga ia i maguia le kakou akugu maguia lau kou fakekia faapea foʻi lau suga lau fioga peska maua o lua finagalo maua le malosi ma le poko mai le akua kaʻikaʻiga ai ma faagaganaina auā le kaukua uofo i gatua le soifua ia sekaimi foʻi kakaukau mavae ia kakou mavae le mavaega foʻi leaga i falepuga oa ia o maguga kakou kekeke ai o magugu foʻi kakou koe felo ai kou fasoifua o magele lē kaukala mai iva alo faafetai ia lenā ua mai momai le tatou atunu le faapopoga le tatou pokalame o le faatalofa i tuaa sinasina saunoaga matagofie o le faasoa matagofie a le afioga iā magele seve fotu lopeti taualuga se tautua tiatia mo le tatou atunuu au faafogafoga mai alo ma fanau o le tatou atunuu o lea ua saunoa le tamā ono saʻi le sasa ono saʻi le ote ono saʻi le sauā le matua iā toe aisea o le nautaʻiga ia maua se lumanaʻi manuia outou le fanau taualuga le pokalame ma le gaga faaloalo ma le faamoemoe o le a toe maua se isi faapopoga le veaso fou aia le talitonuga o le a faamanuia le atua i lou loto le faasoa le pokalame le tuaa sinasina nei aso ae manuia foʻi le tautua ma launaga le radio Samoa le toʻauna lenei tiatia soifua mai manuia Wana o le fetu moana a onga amata po le moana stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi lua tasi tolu Weymouth Road i tuane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau waina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasino manga, ai maise leo le whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga malunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E tapena le fetu moana le tia le Taeao. Whapea le tia o le awauli. Nappies ma wipes e mawafua. Whafsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le olua tasi wha, fitu lua selau. Po le olua o, wha lima, tasi lima tasi. Ua lata mai le Mother's Day. Aua i atu ngalulo ma fau se mea alofa mo mama. A the sao e whaatawhau i the Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu a inga mea ai e te fili ai. E na o le lima se fudu tala. Te tala le whaitoa i le ono le afiafi, pa fianga tui sa mau band i le po a toa, te tala foi ma le tatu pā. Fiafia mama i le nei Mother's Day i le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whaatasi a Dominion Road i Manrasco. Whafsio tai mai lisi mo sau pukin i le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu.
ya o tarata Ka afu tai te leo tua Ka apopo mai ole ola Ya lele totally mo tatu pokala me te mal Taeao fa malo fa tari tatu watunu na tu no fa fonga li tau o fa soa pokala me tu asina sina mo tanto e sele mana e tele vai nga tati fio o yai ya e ono tatu taimi le mana ya o le fa soa nei tangata matu tua o se toi tilo le ma toi va ai mo tatu nei vai taimi mai se tatu na tatu o mai ai la tau sanga malaso a fua ia i to telo tatou no mai i ta ilua suliva tau sanga tu amatua po tu asinsina ai o mai fa tamala ini ale sa tau ngo fie mo fale ini na vai temi a vai le ta u telo le fa soa le wa o mani vai temi o tau ngata fale ala wa mau ala tu fale isi vai nga ma tango fie le fa soa na ta mama le tina ma tu i lunga le tatou pokala le Taeao talwai ona lo se atu tatou pokala me na America Samoa i tu tuila pe ona fatasi mai foi ia le to fai lo menga to fai apa ia mo tatu pokala mi fanga solo pe ona i tatu so tainga i le va yaso mo le va yaso fatalo fatu balenganga fa lo menga malo se fo modia le Taeao malo se fo tia ia fatalo fat fo i tatu panga masani lo mo melta pokala le Taeao malo se fo maduia ma ua tol tapo kalame le Taeao le fatoa e tu ua lava ya upolu malanga tu i Amerika Samoa. O amali tau ya tato upolu a ole hafo tu langolo ya ila le tau ya tato na Amerika Samoa lo mwenga. O lo le tau i Samoa le vaenga o fale olo ma le no fanga le tato Transit Motel. Ia peita ila i Amerika Samoa o le foi ua to unu timunga. Ia e faiasi sabili ma tau fale tonu le tau le va o Samoa na lua i lunga le vani mimo. Ia unia ia o masani ai al tatu tonu i Amerika Samoa. Ia fape foi ia Samoa i tau wha ia mataibi e fale tonu le tau. Ia mai fai lava tapenanga tala whengai pa o ina fale tonu le tau vaene whafunga mai le tonu e misfo tatu paanga masani il ta blokalama. Malo o lewa tato ia le vai aso le tapenanga leo sautina o la sau tau sida fu ile ili pisa tato upolu leo sautina ia ai mai se foi la auto nei Amerika Samoa ia so fa penei o aso fa pitomo nei tina oni le tia ia o tapenanga ia masani ai ia tamamal whanau ia o le foi wa umana okal tele o te ufungala au fape foi ia ula ma pale mo naitina ia me se foi o me alofa ua tapena ia wa se tasi foi leo aso ta ua i etunu Kelsiano ia me se foi tato i nei Samoa ma Amerika Samoa ia lono winga la fuala ia iwa lawe e nai te mai tawina ala le pisi a tato ponu fa tu muria le telo faloloa ia ai me se foi tato ina i Amerika Samoa ia matu inei ia emonia e te tu sama inei e ui ana satina umalavai i atatou pe afua ia ia ili telo me fatino ina ili aso bale aso ia e pe o la satina e fatino tulanga masani i aso fa pitoa o le ase tau o lo ia te utoi Amerika Samoa pe au na o ia so fa pene e ini pa u tau o lo ia e moni lelei o aso fa pene e fai ai ia fa pitoa al teleo o whaleoloa, o whaleinga, ia me se lava no whanga e fiafia ia nei tina e anga i ai. Ia wasit fia foi tia vane whafonga le tonu ia nei meo whato sina aleo whai business. Ia o se tasilane o aso whae longa ina. Ia e whai i whato sina whapena e o la foi whaleoloa ma no whanga e mauai ia isi o loa pei o mea whaufale. Ia e whai uma whapitoa matau pa u. Ia mo aso whapene ia wae e pei se i wa. Wa se foi aso nei i le whamna tuina aso tina. Ia ua
umaso ia peise ia na le meta usami lava le meta ua. Ia. Ia, awaso lane, ia wa ilfa poponga o na ua, ia el tamau ai nga yo tatou tangata, ia ua maua e whanau, ia tupe yo lato wao, mo lato, ia ua, e se la leisi la sanga le ua nga ia tu iai, ua vai fo i company valele pe o le fiti e wei sa malanga tua i le weekend i fiti. Ia, ei fo ia pa ufa pitoa mo, pase se ele ngata utina ia mo so tangata malanga ile temile fa ia le famna tuino la so tina lo no winga la wa te le si tanga maulunga o le fua fa te tau mal ta pula wa ia nga yo inga le foi business i so se vai ngalo lange lo famna tuina ila so tina mana ia ta ua tele vaenga ia leo lo whafonga mai ei tātou ta malo no winga a whapelei Samoa, tātou i Amerika Samoa, au si Tālia Amerika, ma so se vaenga laulangi, ia whaise mea alo whalelei mo tina, ia ai mana ia wha leua tele ia whanutanga wa o le wanga ia tuniso e kalesia. Ia mo ia vevesi, ia ai pi wale tā wale asatina, ai mana ia lewa tulawe leo sida ubatu e whanau se whalitani malo fo ile po se tasi se po, po se lu se po, wha moe lele iai. Wana ele tātou whalitan malo fo nai mut whanua. Ia mō tātou tina ia mba usunga whone. O le whaile lea se potu e whaatou whare le iei. O le mea lo whasiri ngā maka haua la sa tina. Pe a whaapea wale whamanatu ina inei. Ia anga umala ngātu ina i Samoa. O le tasi nā vaenga. O wa le tātou tere vai aso le whainga mea lo whalon mwanga. Ai manga ia le pawale leo se poku le lei. Ala isi lo batua le Taeao. Whaile i puti. To e whaila ngā lancho. Ia ka ele le swimming pool, asa vari ak malanga ini, vai le manga, ia ngai ka ko faltan malu. Ia, e moni le. Ia, ai tal sia e fo ia winga talia ngo fie e tina Samoa ia le mele tau no iai. Ia, wa tele la votina u telo ia uia. Ia pe a fai me fa pena, ia e tau musu avo lele e paual me manao ai. Ia i hoi lele ia Fiafia le le pepala numea mata hoi le ia ai moni le lo fina ngalo awa o isi na fa nga ba lo fa o fa ia fa na fa pe foi le tu pa o tama mo tina ia so nei ia ave no fa nga e fa ta fa ai ma fa Fiafia ai o fa ten malo lo le ai ma Io e pela le winga lo fam talanga. Ia wa ese le tulanga wa iai. Ia mai e te tau na whaia mea uma mo naitina. Ia ese lava ia lava no e whatino e waile lo e tātou. Pona le ume so i fo mo lai na i tātou. Ia. Ia whape foi mana i tātou tolu. Ala e whaile tute. Ina ia whatino ai ia vaenga uma whapena. Aile me foi le leo le. Ole umale soltina to misi lo favor le mai mau pena faile au ole au Ioe na tonu lava le si foi lava e ngai tau fo de fa manatu tina ne imana e fa putu le pepa me mata fa mafia ato ai saule oti avatu iai ia alae nga vatu le fa na umaltama ole tupe lona lima e halu ia o mea te tau on hali halu le yele tupe e feso sani fo ile fa ile le ia e alu le ia lana se leni ina ia mafai ona maua se tupe fo ile ia awa ia ana fuafuanga mana pokala me fa nga solo ia mole asautina tasina vanga tau ia ai le ona e o langona lava tu sa umata to so se atunu o leta pena la sautina e ele vai nga no fia fa sida tu ai lo moenga mo ila to fo ia o le malanga mai amu Samoa o ila tau na whana nau i Amu Samoa. Malanga tu lei Alaska. E iai le whaptalanga whapea. O ila tau na whana nau i Amu Samoa. E le mawhai o na pālota. Pe a whapea nga iatu mano nofo i to tonu o niso si tete o Amerika. E a whaniwhai ngā pālota Amerika. E le mwhana pālota. E mwhana e tau sau noa i ila le vaenga. Pātai tia. Se tasi leo mata upu. O leo langa ai fina ngalo o nai o mātou tangata fo i sa soifua ma whanau i Amerika Samoa. Ia mantua fo i lan whatulanga ina o tangata e soifua i Amerika Samoa. Ia e
e anga vaa I lātou I le tulafono o le sitiseni Amerika se ia vangana ua malanga le tangata I Amerika e talosanga I nai le sitiseni Amerika. A so I fuala ana I Amerika Samoa e te umia le tusfolau Amerika. Ai to tono lo tusfolau Amerika o lo tusia ele whaupunga e whapenei. E le o se tangata sitiseni Amerika ai o le tangata nationale Amerika po le US National. Ia o I lātou la nei a whai malanga I Amerika. E te tau o na talosanga le sitiseni Amerika. E mawhai ai o na pālota e whai ngā pālota I Amerika. O le tele lava lao teim. E malanga ai tangata na soifua ma whanau I Amerika Samoa I Amerika. Ia I stete pe o Alaska. E pau lava le mea vavai ai ia I lātou o lo o whātulanga ina whai ngā pālota e Alaska o tusfolau Amerika. E se ase a vavai to tono tusfolau o lo nationale po le US National America. Ia, I le whaitawala tele o tangata o State America o lo o whatino ina ngā ruenga ma whaiva whapalota. A umia loa le tusfolau America, lo na winga, ua mawhai o na palota I so se State America, peitai la ua le whapena. Ai o le lui tau la mo Amerika Samoa, se tasi foi o vaenga o lo whasoa I pēl tele o tengi. O se teuteunga foi le tu la fono ina ia mawhai ai el tangata Amerika Samoa o na maua le sitiseni e au noa ma le a ngai I le anga inga lea e a ngai ai I lātou wanofo mau ina ia sa ilia le sitiseni Amerika. Awa ao ina sa ili sitiseni Amerika e le tangata Amerika Samoa le tau o le US National. E pei lava o le tangata foi lea mai isi atonu ua nofo mau I Amerika. Ia le whangaso longa lea, se ia vangana ai, e pūpūla le teimi e whātalitali ai, tele lava teimi, a ave te tonu tārsanga tangata na whanau I Amerika Samoa, mo sitiseni Amerika, e pe ama le tolu le ono masina o whātali, e whai le tārsanga, e te tongi le tupe, ia tārsanga I pepa mana o mia, ia o na whai foi lea o le interview whai whātau tonga, ia o lona winga, ua le ala se winga tusfolau Amerika lea. Au lea e go through le tangata Amerika Samoa I vaenga uma e anga ia tangata o isi atonu ele sitiseni Amerika, ile sa ilinga o sitiseni. Ia mai e leila sona winga fo le lalo le tulafono. E na o le lave ma whawhai ngata I tangata Amerika Samoa. Ia mai fitasi le vaenga tia o lo vavai ai I le sa ilinga fo I le tofi o le sui o Amerika Samoa il Congress. Ia o le talosanga I le presidente o Amerika ma le Congress I Amerika. Ina ia whaia teunga I le tulafono o lo ia I nei. E mawhai ai el tangata Amerika Samoa na whanau masoifua I Amerika Samoa. Ia o na talosanga ina le sitiseni I se awala whai ngofie, ma maua ngofie. Ia mai o laule na vava ai mamao I le mataupu le nei. Ina ia whai ngofie ai e tangata Amerika Samoa. O na maua le sitiseni e au noa ma le process. Ia po le ngā solonga leo lo whai el teimil nei. Ua le ese ai tangata na whanau I Amerika Samoa e umia le tusfolau Amerika. Ia maisi tangata maisi atonu o lo no fomau I Amerika o lo lato umia tusfolau ao lato lava atonu. I le sailinga fo lato sitiseni Amerika. Ia o lea la e whai mai le tala I lato o lo puipuia ia tau tangata I Alaska. E te tau I Alaska o na fofo le whawhita uli lea. Ia ala foi mandatu nisi o tangata Amerika Samoa e malamalama le mataupu. E te tau tangata Amerika Samoa o na talosanga ia lato sitiseni Amerika.
Ia, mai o le faitalia le nā tia le tangata na soifua i Amerika Samoa. Ia. E pule lava ia pe avea ma sitiseni o le malo Amerika, pe avea ma nationale o le malo Amerika, ta ofi pea lona status ia po lona tupuanga mai Amerika Samoa o lo pui al tula fono Amerika. Ai pawana le mea leo lo watu ese vai ngal tapulo kalama vaene le whaafonga mai ale tunu o te lo foi e to ele tangata Amerika Samoa e ele to wha me fol wha to wha la ingan tau pule nei. Ia e te tau lava o na yaise exemption pe yaise au wala whaingofie e apala yail tangata Amerika Samoa morsi teni Amerika. Ia ina ia mawhai o na avea ma tangata si seni le telo teimi. Ina ua manofo malmato wa inga vaene whaafonga le tonu i le ivalua. Ia mato wa ingo la Amerika Samoa o wia na whanau Samoa. Sa tal sanga le fionga ya whale mawaenga eni hanke. Isa whapea ina i whaiele le sitiseni o lo tolua. E whaingo fia ina whailo lo pepa nofo mau ya Amerika. O sao nanga whale mawaenga. Whailo tolua le nofo ya Amerika. Ma talo sanga aile le siteni Amerika. O nafta whaiele o pepa. O whatu lea whale mawaenga. O lona wingal tu la fono le iai nei e fate te el tu la fono le ungali ina yalu le tolu i Amerika no foi tutuila se i mau si tenio lo tolu va en el fa fonga le tonu tia o fa ya fa lo mavenga ele lo pe feta wiale mau si tenio lo tolu il process le ia o to fa si lo tolu ia po to fa fo si tolu fa fonga mai o lona winga ole tu la fono ale ma popo le ungali e umai ia o te ale ngali e maul si senior poi lava por te malo por finelen fa na tuila le alu sai si senior America e mauae ia o ye tu langa fa pena ia ele ia i lava se te unga tia o mai le so le o se lau luas fulu lima te usanga o ave America sa mo territory America o le lava go through tangata na fa na i America Samoa in the process of the naturalization to become a U.S. citizen, itu la fono lo yel temil nei. Ai wa te tau na yese swinga, ole winga lo famtalang. Apa ya watu tangata Amerika Samoa i Amerika. E te tau au na watu loa fie sitiseni fa sitiseni loa. Ai leo le fatali tali. Awa wale ila se senga o tangata na whanau i Amerika Samoa. Ia ma ule na whanau i Samoa. E kousu uma le process leo naturalization po le vea mtangata si senior malo Amerika. Ia, o le mela na le tupu nei, o lo talia. Po le ale wha iunga, ale wha masino i Anchorage, Alaska, i nei tangata Amerika Samoa, nei sa palota i Alaska. Awa al me moni lava. E toi titi lava le ilo e tangata le se sengol si senimal nationale. Ono le u mieltus folau Amerika. Ia, mai ole ala le na ole lave le matau pulea ia ile fainga ia tangata ia Amerika ol tus folau Amerika ele fa pe esel tus folau Amerika ol tangata na fa na ia Amerika Samoa esel tus folau Amerika ol tangata na fa na ia Amerika masit seni Amerika tus leleia na pauale se senga ole fa punga le na lo ia ton ol tangata lo umiel tus folau Amerika le nei ele o se sit seni ai ole nationale ua tia fale tonu ua valu ni te usanga o ile ami Amerika la ami fale o leo ia sa talo sanga lo na sitiseni Amerika mai Fiafia na malanga mai nei sui lo ofisa o fe malanga inga Amerika fail fata utonga o la to to ono o fita o le ami fale o leo Amerika o Amerika Samoa fail fata utonga i nei tuila ma ve ai lato ma sitiseni o le malo Amerika ia o lona winga la e fōlinga mai ua ese la le dio alo mawhanau a Amerika Samoa na soifua mai Amerika Samoa leo lo tono limited e matoa whaingo fie i lo le taltonunga o na maua o lato sitiseni Amerika lala me le whapena i tangata Amerika Samoa ele tautua i vaenga au ale malo
ale malo tele o Amerika la mele whaingo fie ai ona maua o lato siteni Amerika i se awala sili ona whaingo fie matau ngo fie mo tangata Amerika Samoa wa o lo teltonunga ia o le alava e whae se Amerika le mata upule nei ai o te tau na whaise whaima a fia siteni Amerika le tangata Amerika Samoa talo sanga ma maua lo siteni ai o ne i o ngā solonga lea ia ele lope o tu lava le tau sanga a tofa tali siteni ya listanga ta Amerika Samoa lai u miel tus fola u Amerika ma lo fa tai manino la le vaenga ai fa fe fea la pe a fa pe i tangata Amerika Samoa ia malanga i Amerika po Alaska o atu no foai nei vai taimi ai te i wai iai se tamaititi pe whanau i se pepe ia e whaingo whinga whasikisengi le pepe awa o le whawhinga tama atua fua fo iai tu la fono ma vai ngai nei liusi la sai ia sola ia sano mai i romo to foi tia so staff fast Amerika e o ia territorio o Amerika e pe o territorio Guam ia a uta ona o tu fono line na sinia ia ikua territorio malo Amerika ia wa uma on fatu fono na tau no kani ke uma pula fono na ia Guam so tangata la so i foi Guam ia o si te Amerika o le ala foi le na o le solo o tele o saina ma tangata mai Asia ia nga i Guam no foi a waso se tamaiti lava i fa nau i Guam o komeki lava ona si te Amerika o la to foi la ia la i Alaska o tatu tangata Samoa ma so se stete lava Amerika so alo ma fa nau po so tamaiti ai fa nau i Amerika e o komeki ona citizen i Amerika e na ona fa nau ata sanga tus fola o Amerika e saula tus fola o Amerika e ui lava ina o matua Amerika Samoa po matua foi oni matua Samoa po fe lava ia e saulava le tusinga o le tangata lena e umia le tus fola o Amerika o le citizen i o malo Amerika ai o le vala leo lo iai nei ia o le fa citizen ina o le tangata Amerika Samoa na fanau i Amerika Samoa ia ma ave se ai le fa upunga leo le US National ia ma ave ma citizen i Amerika o le ala foi le tia vai ne fa fonga le tonu na fa il tu la fono le vai te mio o pale mia ia tu ila epa o tangata uma ia fa na tu ila ele citizen i Amerika anga ia tu i Samoa e to tongi lau pe mita sfutala Amerika le o lu sfutala Amerika single entry te mil nei ia al tangata le citizen i Amerika ele to tongi se pe mita pe enta maulu fale i Samoa ia o le sina tu la fono wa tauna vese awa wa fa ese se ai tangata awa le tele au tangata ia umia tus folau Amerika na fa nau ya Amerika Samoa o alo ma fa nau o tangata mai Samoa ia a faila se tu la fono na fai longa ai tangata ina ia a fia ai tangata mai Amerika Samoa o le facility tia o ai le a fai na tu la fono lea ile atu la epa mal te mo le ta pile na fai ai e a fai na lava tangata Samoa awa o la to fa nau tutuila ma u miel tus fola Amerika out tonu o le nationale o tangata mana miel pe mita u fale e u fale ai Amerika Samoa o la yo seni Amerika ele mana miel aso pe mita te u fale ai i Samoa ia awa o le ai lo seni Amerika ona tu la fono na Samoa ai seni Amerika ele mana miel so pe mita u fale i Samoa ai e nationale lo tangata le na fa na tutuila e tongi lo lus futala Amerika ine le konsula Samoa le Amerika Samoa e te ulu fale ai Samoa tau manino tiel vanga lea le moenga a tono le fato a fa fonga to telefo le tunu de vala lewa e au mai wanga fu la tafa soa i Amerika o le wanga i tuai lona winga la tatou ia lo citizen i Amerika a o lea e no foi Amerika Samoa a e fialu le upolu e tutongi lo sfutala o saulea moni le lei e ele si vanga ta ua tiel vanga lea
ina ua mata le tulafono lea sa walu sa mo mata no matu la epa sa u fai atu la epa a fai o lau tulafono le take dai tangata tutuila manua tangata Amrik Samoa ele o sa o lalfa bunga le tulafono awa o tangata o le tele o tangata na Amrik Samoa tangata ia tutuila mau im tangata manua mau o to tele e sitseni Amerika lona winga fai nga i Samoa o le tele ala tangata safa i le pe mita lea ma le tau lea le teimil na isfutala o alo mawhanau o tangata mai Samoa o na fai loa lea o lesi teu ngol tula fono tia whafonga mai lea tonu a fai o ele peila o lau whanau a fai o lau whanau ma le whanau tutuila e ma fai o na walu ma tus folau o lau whanau lea tus folau Amerika ave le immigration na Samoa o na stamp la ia leo le stamp le immigration na Samoa lo visa fe malanga ina to tongi le se lautala e ta o le multiple entry so se te mi ala e malanga tuai ma watu ai Samoa malau whanau le na whanau nei tutuila e le to tongia se permite ulu fale ai Samoa o le ua ia le multiple entry permit le se fulu tausanga ia le to tongia se lautala Samoa ia ile tau mawhainga la le permite le na e ave lo tus folau Samoa fatasi ai malo pepa whanau Samoa i le official fe malanga i ngā Samoa ia ma le pepa whanau Amrik Samoa ma le tus folau Samoa lo watali po lo wafine ma whai loa iai ia o le whamaoninga lea o lo wafine ma lo watali o le whanau a o le tangata Samoa whai le tātou multiple entry stamp le na ona le pitanga e whai lai lunga le pitanga ia a whai foi la whaafufonga mai tangata Samoa o lo alalam papa au ya Amrik Samoa o iai whanau whapena ai masanion malanga i Samoa ia e te tau o na ngai lo ofisa fe malanga i ngai Samoa ina ia ave ile se lautala Samoa a mai ai lole pe mitele na multiple entry e le tau talo sanga i nai se mita i konsula a Samoa i Samoa ia ai sa o lo toile feo ai se longa lava e umale le teimile na mai le fa maule na por fai longa na le stamp ton le tus folau Amerika tangata e ulu fale fua ai Samoa so stemi wow ua a ufua i ai le mele wa e whailoa pa ule nei Taeao a tonu o le to tele fo ilantu o le whafonga mai lunga tāpo kalame o le to a tau vala ma tau manino le latu whafonga ia lea fo i vaenga fe malanga inga tātou ia a fua fo i laile i se lauta la le e wa sauno iai i le tāpo kalame le tau ia a vatu pepa whanau a vatu maloutus fo lau Samoa o kau kaile te lo fe ua inga feu ia inga o lea o lo anga iai o lea sau se swani mone i o tatu tangata la ia lo o lala i Amrik Samoa e le o malmalama ma e lo o latu lua fo i awale whaingo fie a o lea fo i se tu alalo le tāpo kalame mo le tatu whainga malo le nei teimi a fua iai o tangata no ua tātou tama whanau Samoa lea ua toi tinga i nei feo inga iei vā iei lua Paftaia mo le fesili tia ua silia ma le tous futa usanga o fai ia fontanga ia teitai o malo na lua Samoa na lua o le sile matau e o mai leso e le maua se fofo o le memonia e le tatau na to e fai ni pe mita ulu fale i Samoa ioi awa o isi tonu uma lalangi o lesa o loto le ulu fale i Samoa ia ao lea e fai pe mita a whanau o tangata Samoa ai me se foi uso matua whawhine tutuila manua e leisi teni Amerika e tau ulu fale i Samoa la mea reo na whaina pe mita pe a whaital no so o Samoa ole o Samoa i tas ia o tātou o le uso ia e se maila i tū la fono ia a Amerika Samoa o na Amerika Samoa i o le territory Amerika ia e le whaingo fie le whaatanga o na ulu fale uso mtua whawhine mai Samoa i Amerika Samoa ia ai lava ia wala whaingo fie i whainga malo o lo ia i te minei ia male fionga fo i le kovana umawai tune i ale manu le sa fai ele to nga pe mita fo le sfulu aso ia
na ona talosanga mai lava online ia maua tuloa male pemita na sfuluaso ia na le ticket ma le passport ele mana mia ni kilia mai Samoa ma ni kilia mai Amerika Samoa ia ai ole me moni lava ua o tatou le tausanga ma le vanga taimi ua tatau na whawhai ngofia mea uma ma whaonga le teknolosi o lo iai nei a whai al tangata e tu lou whafonga mai e malanga so ia ua tatau na yeiso na ata i lungo computer Samoa a malanga tui la whai ngofia lava ona saili ia whai leo se whai ngai le tatau nto yeise pe mita tangata e whea luai a wā tangata e whea malanga so mo i la tau mai Samoa e ia alo ma whanau na whanau ma so i fuai Amerika Samoa e le i wha citizen ina le tau ale US National ia ai a whai malanga so i Samoa e te tau ana vailo fisa fe malanga i ngai Samoa ia ina ia tutongi se lautala ona stabler il passport o lo walo e whai ngofie ai ona fe malanga i le vā Samoa na lua e ai te miti tia e anga ia le tele o tātou tama whanau il malai valele ta funa e anga i Samoa ai me se lava weekend ai lo mulmuli ane e le i whai se pe mitai e ulu fale ai Samoa o le tele lao taimi ua valau mai lau telefoni e maua le fesootaʻiga ma le konsula ae ou faailoa iai e sili le fesootaʻi le to faiafata le konsula o lo iai le taimi lenei faapena foi ma taimi ua mavae isi konsula o lona uiga ia e toe valau mai le konsula foi lea lai le falesā i le asosā e sauseʻi fai se pemita foi le malaga i le tagata i Samoa ona ua faafuaseʻia le malaga ae leʻi faia se pemita pe ua galo foi fatai loi le sfarile o Samoa le faia se pemita alau tapuni le ofisa ia pe malanga fo ia so malolo ia o le tele o lavelave o le stangata ia ele ma fai ona malanga pe ale se pemita u fale le na o le me foi la le fa fonga belta to tonu o lo ala ya Amerika Samoa ia e te tau ana so i fota pena wa pe foi la wa ia malo to lua malo fa na e fe wa i le fa fonga tonu ia le se polenga fo le so stemie fia malanga i Samoa ia o la ua i pe mita ale fa na le sitseni e fai ngofia ina ul fale i Samoa i so stemi ia mano fo i Samoa ia e pe oni tangata nu o Samoa ono pitanga ia te ulo la tu tama e e fesile tasile sa unga tapo kalame fa fefea la tangate no fo ni usila ai fia malanga atu la fia atu ina i Amerika Samoa lua vai ase tafai malainga e tarusanga la se pemita mo ilanto i malangatu a fai o tus folau Samoa e tatau ona tarusanga le pemita ia mai a fai lua vai aso lo na winga e tarusanga le pemita lua vai aso o tangata e tus folau New Zealand e iai le mali lianga Amerika malo tele Amerika matonu e lus fuluono lolangi e whatanga ai ona malanga mai i Amerika e whaonga ai le mea foi le o le Electronic Travel Authorization po le ETA ia ai au mai lai Amerika Samoa e whai le mea tau le OK board o lona winga e te talo sanga la vai o e ia le OK board o lo iai le website al mata ofisa o le lo ia sili ma le ofisa fe malanga inga e talo sanga ai se pe mita fa pena e malanga mai el tangata le nai Amerika Samoa paula vale mea ia show low passport New Zealand po Australia ia fatasi e male malau return ticket e te ulu fale ma te ulu fafo e se toi ma Amerika Samoa ia fai foi lai mana mia se tangata Amerika Samoa e fa maunia le pe mita le na ia e mawhai on so tai mai a te au fai foi on so tai tangata masani ia o se tangata si seni Amerika po o se tangata Amerika Samoa ia e talo sanga foi tangata nal to inga pe mital na e tau lo OK board ia matotongi le luas futala Amerika e ulu fale ai e tai pei lava le tau o le Electronic Travel Authorization e ulu fale ai Amerika pa wale se senga o le Electronic Travel Authorization le ulu fale ai tangata tus folau New Zealand po tus folau Australia ia e tausanga pe lua tausanga pe tolu tausanga foi a nga ai le ETA
unu fale ia Amerika. Ia Amerika Samoa, it's a single okay board. O lona winga, a whai e te anga I mai. Ia, tolu whafo ma Amerika Samoa. Ia, whai fōla e toi whiwhio whale se mi o lumana. E toi talo sanga fōi se okay board. Ia, matatongi lusful ta la Amerika. Mana ia whaatai. Lea lau a tali le fesili. To telo tātou ia fesili ia lo no winga ia ini so tātou malanga atu nei New Zealand. Fofu atu e anga ia tu fia malanga atu mama ta whao te Amerika Samoa. Whaatai li talinga fo i o mana onga nei o tātou tangata e mese pa anga ta pokala me nei Taeao. Ia leua mori mai latu anga whaatai li whaamarmala maina. Nei vaenga ia ono le tātaimi. Whaatai tele lava o manino le tele vaenga. Ia o la sautina. La whaatai moli ni whaamarianga la sautina. Te lo fo ina o ia tau ainga ia o lo au mau I New Zealand nei e mai se Australia a Amerika to te lo ta pa anga le fatasi mai le nei Taeao lo moenga ia avanoa e mon muri nei fa munanga la sautina Pafte tele tia Malu tau sanga te loina mali waisi o tina a ola ia sfa pene ia le fai ngofie pe ato to mana tul maftanga ia ile ma fai ai on tua ia le fia folo fatu ia itina umol tatu tunu ia e mes foi o tina o le lololangi ia a fai o maua mai ia lo leo o le tangata fatau va ia nga le li ia ile nei foi ia so fa pito mo utou ia fatasi ai male langona e fia fa mawina le faftai ia ila utou tua ia fatina fa fine toanga ele ngata tono ainga ia mes foi o kalesia o afioanga mal malo ia o business tu mauti po felava lo fa tino inai ia le tau tuanga mala wonanga ia fa malo fa aftai ia molo to sao taua ia anga le foi le li nei tama ia o la to lo fatino ina ia me malava mo nei tina ile aso factor tina ia anga le foi le li alo mafanau ia o lo faia le fatua ingol to sio nei o la to tina ia ia fatino male lo fama ia lava foi le on stai ia wale fai ngofie ia o famnianga malo fanga na mai Amerika Samoa ia fa pe foi ia tina Amerika Samoa lo fa fonga mai ia fa folo ele tu lo to soifu ia mai mete misu malie e mafutai mafanau ia mai foi o naitama ia a o maua le avanoa ia anga le lausunga te lo tangiolo le plokalama a fai foi o sasi sangangana I le so ia fate nu le ina ia ai mato malo lo atu I le lo fole tu so ifua mai manuia alo faftai lo moenga faftai pa mo ta pokala ngofie Pisi nei vai aso, te lolo to tele I la tau a matanta penatu mo tatu fono tele I malua. So atu ile mai si fono tanga le o ngā tono le tau sanga la tau. Ia ole nā lava o lo o maua ava noa le tono le tatu whantan malo. Awa re ngalo le tatu wa tinu o pa anga umalava ai mai se la tau fia malanga atu Samoa. Wala wane I le tatu ofisa po le tatu whantan malo I nai muli whanua. I le o ono valu lima. Po le whalima o valu. O ono valu lima, whalima o valu. Te iloa e mwhaia o nei telefoni ima so ta ia tua malau sunga lumuenga. Ia e mwisi fori tatou whenga luenga wā o lewa pisi tatou. Mana o mia fo ila nai whaalonga atua e vevela tatou Samoa. Mana o mia se potu e wha maluru wai. Kau wha seki le tino latou. Ia ngā amatolola ia leo fufuanga forutanga e mwisi fufuanga whale ainga pera malanga atua. Lea lava tia. Ia, ma lo whaaftai. Ia, mamole atu foi alo whaanga, whamarianga o le sautina. Ia, le tātu po kalame le rede Samoa, I le wharitua. Ia, po le tina foi o le ainga, po tina o tamaiti. Ia, misili na ua, tari watu I whanua, o manuia me umale alo fo le li, mal wha moe. O le atu e maua se isi tā whilo ainga stei mua e manuia lava nei aso. Manuia fo tā penanga le sautina, lo muenga, se ifua mai manuia. Se ifua. Ia, le lei whaaftai. Ia, maftamai le tātou watunu o le nei teima le tātou pokalame. Nau whaafonga I tātou ripoti ma tātou tala oto mai Amerika Samoa. Pei ona iele nei teimi o le Taeao. Teima le wati, se furma le 5 minuto te nei le tūla se furma le tasi. Ma alor tau watai, ma alor ngā lua le telefon tātou watunu. Ma futamai lunga le tātou pokalame I le nei fu Taeao fau ma. Lord wha ma losi, ngā luenga nei Taeao.
In this update, staffing issues at secondary schools have hit a new high. The latest PPTA surveys found more than a third of schools have teachers working in subjects they aren't specialists in because of shortages. Almost 30% of schools have cancelled courses due to a lack of qualified teachers. President Chris Abercrombie says an end to the teachers' pay equity claim is going to have an effect on collective agreement bargaining after years of hard work. We'd been told that this could be a way to help solve some of the issues around pay, and then to have that rug pulled out of us with no warning at all right before bargaining starts is a real concern. A fire investigator has been called to a work and income building that went up in flames today in Auckland's Glen Innes. Fire broke out about 7 a.m. at the Mayfair Place shopping area, with 15 crews and additional support vehicles responding at its peak. Fire and Emergency says it's now contained, but people should keep away. The Ministry of Social Development says no clients were inside at the time and staff are safe. An illicit drug dealing operation in Queenstown has been busted. Multiple drugs, including ketamine, cocaine and LSD, along with $45,000 cash, were found at a Queenstown property. A 39-year-old man will appear in the Queenstown District Court on Monday, charged with drug possession and offering to supply drugs. An organised crime expert says New Zealand's attitude towards business could be its downfall. A ministerial advisory group has released its second report criticising our response to modern crime and money laundering. It shows the cash and assets seized by police is just 4.2% of the $1.6 billion in criminal profits each year. Group Chair and top lawyer Steve Simon says a major issue is our country's appeal on the international crime stage. On the one hand, because of our remoteness, we're doing everything we can to be the easiest place in the world to do business. The downside of that is it also means we're one of the easiest places for organised crime to do business. New Zealand's Film Commission is embarking on a global trade mission amid tariff concerns, heading to India, the UK and France, scouting for new partnerships and international productions. That's news. In sport, Stars mid-quarter Simon Nathan will miss the start of the ANZ Premiership after straining the medial collateral ligament in her left knee. The 32-year-old did the damage during a pre-season match against the Magic. Tori Kolosi has been elevated from training partner to the full-time squad until Nathan's fully fit. The Stars play the Mystics on Sunday afternoon in their competition opener. Paris Saint-Germain have beaten Arsenal 3-1 on aggregate after a 2-1 home win in the second leg to advance to the Champions League football decider for a second time. They also reached the final in 2020 but have never won. This time they will meet three-time winners Inter Milan in Munich on June 1. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Amula ekeika, esauka sisiva. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. DJ. Hey.
Va Fiafia nga pele va fonga mai ai tato musika so I Fefiloi. Va no file mu wailo ma fau lo so nga me alofa le nei aso. Ila to wanga ia tu tono fale oloa. O ila to wanga ia tu I fale tupe. O ila to wanga ia tu I fale lo. O ila to wanga ia tu I fale faiolo. O ila to wanga ia tu le fale fai makeup. Ia mai la tu wanga ia tu le fale se vai. Male telo tatu fale oloa wa e ulu fale solo ai le nei aso. Au pepe senga le nai fa anu file mu ai oi le nei aso. Dai mele wati le usawal variatu le lua se furu valu minuta te ele tula se furu male chansi. Ia fa malu atu fo inai tamai fa ingarueng au le mafa fa wa pisi solo. Wa fo ilanga fa iatu tina a mo to tongi e vatu a toilo lima. Ia lai sa kokongi wa kunga le ko inga no kokongi. Oi. E sa le pesi di pera a ko ma yanga ikula. Pila lai finga luenga si ko inga lai kike le moa. Walanga mai kau uma lo makuar ke miusu mar ke mangaba. Se furu duai kula le aso. Onga winga la alima aso le vai aso. Pia. Ongos furu ikula. Au. Kai mingere ma fo fo lo makuar per computer. Makwa mau ikula finga luenga ma overkaimi. Ia rua koi malea fo I ma le rate mia uma nga ya uma le ala pole le si ko inga ngau de kaya ai fa mercalo makua oka kalo fa si ko olua usu la songa fua se fulu luai kula usu le val o usu de lima ma ngava mai le afo de lima se usi asu afo de on oka longa winga e le kai kamale lei ala ngo fole lo makua mamai kau makusi uso le mafo fole lo makua wa pi or computer fo inga nga enta ko ko mau se furu duai kula le songa fua se furu duai kula le solua asolulu se furu usanga ka se furu du al mele le mafo fole lo makua lo makua le aila kau nga fo ida le shocking poringa maila wa mo fo ngai au polo fa popo yo lo mak ia mangai kau vari e kau fa amangifia koi au kafa ia masunga kosi la bie ipiri fa enga fu ile dunga de ulua pe kau fa kosi foi la ala ma fo lo mo lava makokoe a hongo suri kula fas furi kula finga luenga malu se fulu la o pero ko la valea mo ai saula ir kokoi fa perkal ko pero ko sui kula Alai pai garu e gai malesi do ba alisi ko inga makwa kaka bale ala de fak. Tele a ko hau ikula. Ya wa mo kingo nga lele ko pesiripi nga lele a kuar kokongi mo mo kapalo makwa. A ufua ye lo kokongi ka mo le vai sole ka nga over male afi. Afi ko se lau pe afi fa se lau. Vai ma fu folo makwa. Ko pe le fenga luanga respect. Me marcala kaulanga ufua ye oi kula pesiripi binga malo makol pesiripi ala kol pesiripi sorry le ai ko sa ungal pesiripi nga le luai kula ova mai le vaiaso ako yo la ele me la ma fai pe fa peuso ko inga mo ka vale la war kele wala la ele me la vai pela ko inga moi la work keri bodi la va finga wenga pole usu fo moi fa for kapa kan for finga wenga yo ong saia ale me wa mo ko ringa sa kinga ong saia ko kinga fa ka ong se vai mangi off ai ku nga make up yo nga make up ya ki ko make up yo nga ki lu fa sanga mar ko inga ya so o ai ai koe vari ai o ngare ki fa aka e koe inga we kau basalo bia fo ir koe inga lau vari la dea kau fa mangifi le vari danga mai mau fe panga vari mangimo kama ia fa koe fo fe anga vari le ku pawari oka ya longo winga ngade makafi
mo ta ia ka ko kama mo ngia sa ki nga ia ave seling i mo silo makua ia ave seling i do ngali mai pule anga ia wa poanga ke unga pe fa kausanga mea ai pe dia e pule anga ia ave el seling i fa ma Fiafia lang ako e se le ka ngia sa ki nga mo ka ko wa ta du tere lo le kausanga fo pe ko e mo se mafkanga fa pe nge ai manga yo wa me umo ka pe nga mo ngi vai kai mi ngia sa ki nga fa uma vai kere ilo ia ila la foi kausanga pe ko e mo se du mafkanga wa kere ilo e me ku kupu e ia aru e fa longo akunga fa pe e ia ama wa pe la kausanga fo ngia ro pe e ia ma umala sa ki nga e ke o le onga kongore kausanga e ke o so fa fu se ilunga ngas i o kala ka ke ka ku vai de saving marki vi save ga e kala ba kuwa la fa puku ai monga i kongo fa ku le leila tatu o nei fa linga mo tatu le nei aso le te ba le o nei fa linga tau mai e le fa pia fa ya kunga ko ale ka wa ngau le kiwi save ko e langa fa ya ko le sa kinga e ke wa fai la fa aswa le lava ya alo e mai ya wa asa nge fo le oki la ko nga le ase me ka ku ka wa ngau wa be ka wa ngau mo le oki ale ka wa ngau mo ka ngaka le ola awar nga ya tau vanga le Samoa mo le nei fo tau sanga o le fa upunga po le utala e sa o le o e mama tamai tipu e se vilo mam a o ia fautua i le tupulanga fautuanga e mafai ona fa pea fa mo le tu i so se me te faia lua ia mo pe o le ava ma fa lo i so se tangata tolu awa te na una tele i lau telefoni fai ma fa ma lo ma fa to anga te talo e fo i mai e le tu le poto ia po le alava se fautuanga po le o te amam e sau mo le lofa male nau ia manuia o tau le whanau. Ia 2 minute le umi o na lafa mai lea ili tātou wa imeli lea radiosamoa.co.nz/mama. O le awhia le tātou se ili aso iwa o me lono winga o awhia ngi aso fiku aso vanu kai aso iwa asfalai. Kat uyang ire aso vanu iwa iwa aila kele vave kele. Aso valu nei Taeao la mai nei te o tuai mai. Ia 2 minute le umi na lafa mai le tātou imeli wa batu o le awhia le tātou se ile aso iwa mele aso Taeao le tula se futma le lua le pokalame le to faya fongamua o le amawa ia me alofa mo nai tina ia po tina fu le ainga ua tatala nei la lava noa awa te fatuai ia manu ia tele lava le aso tina uma lava le laulangi walango ina le tatu tauvanga mo le nei tau sanga nei company whaaftailanga le lei i le au alof le au maafola ma le anga le mai le tui sa mau Manhattan. Le toa tusi iwa whaatasi a Domino Road i nai Monrasco whaaftai ia le tautua ma au nanga le tatu whale ofu o le PFF i le iwa 5 St. George Street i nai Papa Toi Toi. Te liwa tu tatu whale ofu i nai Onehanga ia o lo ia le tumata ia Boli ia ma le awhinga renga whaatalo whatu tatu pokalame le tānoa i le tasi 5 Onehanga moli nai Onehanga te le pa umola ei o kai kai de lei anga ia tina vai se mu lo matua pe vai sanga dress ma ngaia e makwaka o ko le long kingo nai mo tatu la e le luas futala o atu le fase futala mo to mai tai limba se fulu pasene e pa o tanto o le tatu farkeke o le Sweet Secret Cake House in nai tolu Station Road in nai Monrewa o le tatu company o le Otahuhu Beauty Care ina le level 1 tolu lima fitu Great South Road i Otahuhu. Pata se mali tautua tatu company o le tatu Eveni Pacifica New Zealand. Eveni Pacific New Zealand ina i au kilani male balele. Ea olo ia le tatu foi. Ia le tatu company na onai au nanga manai tautua le na lea ua mawhai ona lango ina ia tatu pokalame ia mole a sautina wava ili kele o kakua. Kelo kako company wa lango ina o tau tina mo le tofa mo Manuela sa tina umalaba dalo fai ia amata tu Taeao na awana ito usu se tina fa ngaluenga ale ko fiala ya McDano a ole auli McDano a ole Fiafia McDano
Right. Ia, o le ngā. Al Taeao peka. O le auli peka. A o le fiafi pulingi. La tango e ngā peka pe o le tseri ke siko inga. Toi luas fulurua minita challenge tula se football lua. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha mitoa e nao le limatala te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni Fiafia. O lo hawanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ga wha mitoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whao ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mō nise whamtalanga pala au le o varse lau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mō tupe wha moli Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talofa Samoa, wa ule nei o kasfuti alu, awal suia le ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, bevela a. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, tā rofa la. Tu se e peru e se furu male tolu o lona whai upo e se furu male lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le no ui lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O kovi poa ma oti poa. A o ano ma upovi ma oti nei. E se sunu i lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina i to tonu o le fata fai taulanga o lo te tonu o le potu pa ia o le whale whatawhai. Ai o pa uma ota uma e toe mai i manu wai whai e na ose e le taulanga. Ia avatu i tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua asu sonu ina ia matua liu efu uma o te ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea umana walo ia, matu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu i tua pā o Jerusalema, i Korokota po Kalevario, o le whaolatanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no i atu, ma whaamanatu atu e Peru, i tangata Kirisiano Utaia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu i tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le malu whaaleanganga e le whaia i limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo ia nei le lalolani. A o le Jerusalema
fou faale langi wa umona ta penda Yesu. O le tātou fata whai tau langa, o Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le tau langa o le tongiola, mai yanga sala uma. Talia o ia e a bea mau whaolo. Manatua, ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Malu City. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E toa tele whawhine e a mio le nei lātou. A oe, ua whasilisili oe ai lātou uma. Le whāna oe, ua lata mai le aso whapitoa o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau I pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi ona lafa mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le sei I le aso iwa o me I le afo le sfulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O I sauni malanga I Samoa, manatua loa le mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa I malau manao. E mawhaiona piki le ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangali, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai, ai ngā whaabitoa. Lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whalewelawe ai o loo iai le puipuinga, manatua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. Paule vai forse Fiafia mai Yesu yo matoloto. Fiafia ese ai ole loto le anga maleti apolo ita. Bea ia what to do. Bea ia what to do. Bea ia what to do. Sabata busu. Kale sia ia pe alofani ole pe aura mai le lau. A ole au lotu ua mui ole tala ua fa asala lau. Ua
Toi fa asa te roina Yesu le penga tala o le Fiafia. Bea ia watu tupu, bea ia watu tupu, bea ia watu tupu. Te wata mosu, oh. Ai ko mafutanga o fai foi maneta aloi tangata ito tonu ole fa ola tanga ole mea le wanu merata si ito tonu e kalesia na sau ole tini mafutanga malalata e pasi male petia mea ia what to do mea ia what to do mea ia what to do se wata mosu mea ia what to do mea ia what to do Bea ia watu tupu, ya wata mosu, oh. Sena tutai, sena tutai. Bea ia watu tupu, bea ia watu tupu, bea ia watu tupu. Se wata mosu, bea ia watu tupu, bea ia watu tupu, bea ia watu tupu. Se wata mosu, oh. E ulo selenga o le peso whaingoina o mea want tupu i o e sa o le leo mea wat tupu nei vai teimi mat si whanga lu tātu iai. Ua whamai atua le tātu po kalame le mo oe whala i au o le upo le tua mo tātou e le nei fo i vai aso wha teima vi ia le tua mo le upo fola mo tātou lana whanau. Toi sfuru minita talo le tula e se furu ma le lua o le mawhai o na mawantu i o le o nanga mara tautua sunga tuksia sunga le pula le tatu o mea kakasi pisi tele tuksia ile nei fo iaso tofi awa le ngalo le tatu watunu wala wana le tatu telefoni o le olu atasi fafi tuono lima fatasi olu atasi fafi tuono lima fatasi Nisho tatu udu tala le mfayda tonu umaimo tatu le nei Taeao o melo tupu telo le tatu watunu i Samoa la mfayda fai tau iai wala utele iai i alu Fiafia i lunga o penga te failangi Mata i tue leo se vai la au furfale e mawhai o na ngaosi ai se fuala au whasaina. Wow. E ari. Mata i tue leo se vai la au furfale e mawhai o na ngaosi ai se fuala au whasaina. Karusia, manaia. Manaia rui ngala utala fo ilea ia matala iai. Matala iai matanga ruenga e maisa soifua maloloina. Tanga luenga leo o soifua maloloina o le tiute ia wa angalue runga tala angalu fa tasi vanga lea tilo lola ia le pe moi ia mabelona taufi mabeli taufi yanga le tau fo la valisi fa fitau i tono tatu watunu to e sola le fala langa tina muli fanua me fa ilonga fa pitoa o le fa le nga pepe u polu tasi na tatu tala leua tau mai e se fo le mana ia e ngoka ola e ai Samoa o fayangi me o fa le nga pepe se le manga ia mai ma panga fa pe o le fangi usilangi me o fa le nga pepe ia e la langa ele si pokala me mana ia ti e o le fala langa mana ia tele onisi fo ila to o naitina ia ka vai ko manga ia wa le ke vai ko am fa nga mai lau fala ingai wa ia o ha me anga ki ngala fai ia manga ia le ia no fo nga tele fo ia nai ho a mone avanona e o se ele fala lato fa kwai fo ke ngiu sila le sasa le aparisi do bakwa si va mala worke al fa le ngape pela sa mari e tele vai nga ye tolo tatu watunu wa au fo ye o ke le o ka ko fa ngibo fa la bela masi i Australia suyo atina e la fu manu i Samoa mo se o nga ta pena de le ye ano man fas Kasi dia tala mana ya masih i Australia suyo atina ila manu tatou Samoa mo se o nga fo ile ta pena le yai ya ano man fas ole tasi le vai nga sanga lua ile matanga lua nga la manu vai temia o yai tai le livestock i abele
ia mana tuala a fasi lau povi a vatu ave fuar falo loa nei falo loa fanga le pe le a liki o le falo loa laki ia vatu la utala i avele e vakula e ngai pasi mari a angole mang ma so ngai fu ale le ia ila tou sa ngafa tamali o le tunu ila tou na wi to mai sa la tu baba ia la ila anole man fasi ia maka kilo i fo ila ia le leia le anga fu le vatu abi falo loa ona fai ila ia lo atu tatu fa tau mai le ano le man fasi ma fai le me ai ta u lo ta malama mo tai lo le tuainga ano o le manu fasi e tatau ona ave le falo loa ma vatu taria poi te milana te ilonga lai sa ngia kunga ko inga sa yuka ma le fefe a mastasio fa fenga inga sa te ia le mtanga luenga livestock ia ave ia ele mafayonga ave lau povi fua vai ele mafayonga ave lau povi fua falo loa e inga ia mo lau selingi a ia le ele tau sami o tatu tangata a wa ia la to ku ka fayona mo wal tatu fas povi mo mua Samoa ile mawa mua Samoa ile mawa le lua olo miliona tupe Amerika mai le pokalame o le tapenaina o tau mafa ia lava kasingi seringi manga ia tasile tatu tala mana ia fa ilo le talonga fa taulia le manu Samoa mafiti e faia i Rotorua New Zealand ia tatu tala talonga na anisi da tatu tala o tole mafatu na mai mo fa fonga tatu watu nei Taeao fa tau ilonga penga fa ilangi le vida Samoa le fa ona fa lau tele iai manino lau fa fonga ia manino lau fa tau ia me ia tupu tolo tatu wa tino ona se mani me mai le teme le wati le 25 minuta talo tu da sumalua pa pa mai ia alo fatu mo ila to umala valo ma futu mai lungo penga tfailangi sunga le pule fo le tatu unanga mo tu le tatu island style barbecue ale sunga ya tango ma le fatu ya Julie ma le tatu fa ainga awor ingalo tatu ia lala fo inaili tu sifo o kilani le Fiafia nail tatu flea market o le tatu night market night Henderson o le ato se atu ye le tatu island style barbecue le Fiafia nanei e vevesi ala la sakinga ai mawar kako steak mar kako pipi ingai tatu for angle island style barbecue wale fonga tau mafa o se tina o ko ingangi le Fiafi aku sila ubaku fa ka fa ile night market yo e mawai na masi tau maftanga la to o nga mawai lo le sakinga wa lava le ngawa manga ye kili matu amani e tau maftanga o tapenaina for island style barbecue mo tato yo la so Taeao ina ile sfaleile o papa toi aso tona i flea market i mangele Tere tatu panga fsiringi fole e tatu papa kiu lastona yoi fal tatu papa kiu lastona ila ia fal tatu papa kiu masani ale tias papa kiu tatu no fanga masani li tolu 5 Colette Road ina i Otara yoi mawale alanga mo atoa papa kiu la e Otara le moa ia wale aonga mawale tatu sapa sui markale ia ko fofo de kale Otara la to male sapa sui Otara ia male sosi lai popo de mamo Otara aso tona ifa de papa kiu tato ina ile tolu 5 Colette Road ina i Otara awani ingalu ia te oe tau maftanga fo imole ainga mbese le tinala to apa pele tau sabi le tinala mo Otara ana sua tu le lestona tele nai tambal da wa tau sami ai ya batul tina i lastonai bawal papa kiu mo tanto to tolu minute challenge tula se football lua to longo se tau tu masa unanga tiel ni fo yaso pale nganga le faftai mo tatu maftanga le yaso tatu te filo yaso Taeao atun la mawe masa banoa ale sunga le pule ya ole tatu motonga malpokalame o mafaufunga ole asfalaile mafaufunga la satina to longa to se tatu pokalame le va ngalaso faftai tele la Samoa le tunu pele alo fatu maria le yaso soi fo mai maria
o i watu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tunu, ia usi mai alau whaafafonga le tautua le nei aso. O leo wa ngāluru e whatasi nei le mta ngāruenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuata ina maisi au nanga tau leo leo ia tunu tua oi. E au fia ini usila ma Australia le mata i tuina lea, o le whiawe aina o loa tau waila au e whao ngā i ngā luenga, e peo le whaama mai no whale, o no se tasi o waila au o loo whao ngā ai, e mawhai o na avea mana koti po se whala au whaasaina, e tango fia e tangata mo o aini langona ni a miu e whaatupu ai, soli ngā tula whono. O whailoa leo leo le malo Australia, o lea waila au o loo iloa i le ingoa le butane dial, po le 14BD, le ua whaatupu la ia le whauru whale atu i le atu no. E o ngaonga ni a mio ngatau soli tūla whono e whaatino e se tangata, na te whaonga ina lea waila au o se nā koti e peo na whailoa i leo leo lea malo. Ma e mawhai e se vaenga i titi o lea waila au pe asu ia i se mea inu, o na li ua langono se tangata ini a mio le manuia. Wa whaalia le mtanga luenga leo leo i tātu utino o lo latu mata i tūre ono uru whale mai i Samoa lea i tu ai ngō waila au. I le whaanaunau ta inga i a malu le pui pui ngō Samoa, mai ngā i o inga e whaatubu ai sori tū la whono po o organised crimes. O lo oli o li mai whale la langa komiti o tina i Savai, mō le latu whaalele ngā pepe me whaalau i loa latu siapo, i le aso whareide o le nei vā yaso. Ai o le whaalele ngā pepe ma le whaalau i loa ino siapo, a komiti a tina i uporu i le aso luro le vā yaso nei lava, na mōri mawina ai le māua e o le tūlanga wa ausia, e matua uu ma le ause e papa i alatu ngā ruenga o le nei tausanga. O le whale langa le komiti o tina matama i tai, o le fio anga o muri whanua wana maua le whailonga whaapitoa, o na ua ia ausia le se furu masiri atu, i e tosi tasi sāralanga ina ma whaalau i loa, i lea whaalele ngā pepe, o le komiti fo i lea ua maua le matua uu o lo whaururu i ai le whailonga whaapitoa, o no le mao popo o lana te inga, ua mawhai o na ausi ai lea o wha inga tele o i e tosi tasi. O whailonga tupe o sau ni e le malo, ua maua i le tina ua mae ana langa alato i e tosi tasi, le ta iafe ta la, ai o tina ua mae ale i e tosi lua e valu se lau ta la. Ua maua fo i whailonga tupe mo tina, ua mae ana lato le langa le i e tosi tonu. O tina mātutua wo o le soi fua fo i le fitus furu, fitus furu lima, fitus furu ono, whapele fitus furu iwa tausanga o le soi fua. Na maua foi o lātou whaelonga whaapitoa, o na ua maea o na lalanga lātou i e tosi tasi. O le whale lalanga al komite o tina o le laumua o tūmua mai a whenga, o lātou maua le whaelonga whaapitoa, i le mawhaide o na lātou ngā osi siapo e lua sifuru, ma ua whaamea lofa ai e le malo e ala i le mtanga aluenga o tina mtama e tai, a tina e o fioanga maanga whaso tai, le tau se lauta la mo le siapo e tasi. O le tau mwhaingala nei le malo, o lewa tau sanga o whaatino, i le wha moe moe au tū i a wha ola ola le maua peo nei o loa ma mea sina Samoa, o ngā lue ngā lofi a ao tina matama tai. O le tamai te ipāne mia le fionga fia mena o mi mata awha, manisi o malo wala au lia na lātu umori mawina, le wha lele ngā pepe, wha pea le min star, o le mtanga lue ngā tina matama tai o lo fea ngai ma le polokalame, o le ie Samoa. E tos furu lima se au malanga mai lo tātu utinu, o suyo le au whaiati na e la fumanu ma suyo le mtanga aluenga, o whaato anga ma whai ngā whaiva le vaenga o la fumanu. O lo ile ai o Brisbane Australia le vāso nei, i le wha moe moe awa iantu i sea o onga wha masani, o lo au tū i le tapena ina le lei o ano manu fasi, mai manu pa palangi ma mei tua o lo mo le tūlanga saunga le mū, i le wha o ngā ina i mea tau mawha. O sea o onga tau o lo o fitu wha i ai ma suyo le mtanga aluenga, o whaatoanga le malo Australia, i la tau i o lo ngafa ma lea i tu a inga o tāpenanga. O mawhai ona whaatino lea fitu wha inga, i to mai whaapito i lea vaenga tau o lea tina e o la fumanu. Ona o se porokalame ua whaalau i loa, ele mtanga aluenga o whaatoanga ma whai ngā whaivalo tātu malo. Wa ngā lurue whaatasiai ma le mtanga aluenga o whaatoanga ma la fumanu, ale malo Australia. O le autua lea porokalame le wha malo sia, o le tūlanga le leo atina e tau lafu manu i lo tātu usino, e pe ona te tala i le awa noa ia i la tau, o whaatino atina e lafu manu le vaenga tū maoti,
e a wai o lātou sui lea o onga i Australia. O Samoa le atunu umua o wha mautulo na mau ole fōa i tupe 2 miliona tā la tupe Amerika. I le aia ingo le porkalame o le te pena ina leo tāu mafa i a lava po o le food security. O lo o tau la mo ai wha laptonga o tāu mafa le rolangi le FAO po le Food and Agriculture Organization a malo au fatasi. E ala le se porkalame lea wha laptonga lo au tū le te pena leo o atunu e pe o Samoa. E whatino atina e tau whatoanga la fumanu mawhai ngā whaiva ina ia lava tau mafa mō tangata uma. O le veo Samoa mātunu umua le Pasifika wana maua lea foai po se grant wa vea ai tātou mātunu umua le nei wha i tūlangi o wha mautua na porkalame e wheso ta i malea fuafuanga wha laptonga o tau mafa larangi. I se pepo wha mtalanga lo wha ilo ai ele minstau wha atoanga mawhai ngā whaiva le fionga ni wawa eti malolo se isi leo matati au sia Samoa i tau mawhai ngā le malo i una i masi tia ati na e tau wha atoanga la fumanu mawhai ngā whaiva. Wa iei fo i wha lapatu putonga ese o lo au tua lātou porkalame i leo una i o wha atoanga ma la fumanu wha pēr whai ngā whaiva ma o tāle whenga iei lea vai ngā tupe ua maua mo le wha mao pupoina o whesoa soani atu ina atu i le lau tere o le atunuu a wale ati na ina o tau mawhai ngā uma e whesoa ta i le porkalame o tā penanga i a lava ma tele tau mafa. Wa whailola u tele i nei e le ofisa siri o le pulenga o le lakapi Samoa le tā alonga whaitaulia wha vau malo. I le vau le tātou au lakapi tele o le Malu Samoa, ma le au malo si a fiti u wha moe whaia lei roto rua i New Zealand, i le asono o le masina o September o le tausanga nei. Lo mawalunga le teletonunga o le pulenga o le lakapi le tunu ma le pulenga o le uni lakapi a fiti, o se tā alonga le awha ali ai le langolanga o tātou tangata Pasifika, o au mau ma wha mautu wai i Aote Roa. Wa whailoa le ofisa siri o le lakapi rotorua, le lio Andrew Wilson, o se whaaloalo mawalunga le tali malo ai le tālonga whaitaulia, i le vaoni au lakapi malo losi mai le Pasifika. O se tālonga tā ua tele lea mo fiti ma Samoa, a wā tā pena penanga wha ngā solo mo isi tālonga wha vau malo, ia mise foi o le tā milusanga o le ipo le Pasifika.